Tusi a waso, fire
O te whātala whātu le tunu le nei tai au, ma lon fula manuia le asfarile o tātou anuia, sfulu ma leiva aso le masina o me tau sanga lua whenua sfulu tolu, ma lon fulau. E lo mai al tātou sa runga loto o le ataita ia, le sunga le whawhirenga, Pastor Tomasi Taito, ma le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Ia le lei ona, si mai al whawhonga. Ua oli lava lo loto ia Iova. Ua whaamawarunga ina lo nifo Iova. Ua o mautari ai i e ita mai. Awa o te fia i leo na tana mai ia Iova. Ele ai se pa ia e tusa mai Iova. Awa ua le ai se tasi ua nao ia la. Ele ai fo i se papa e tusa malo tātou e tua. So ia toki pa atele a o tau upu wha mauaru na ua. E arua e ai le wha ono ia o tau. Awa oio o le atua se sila mai o ia. O ia fo i le na te fuatia tālia. Ua ngaulia au whana tangata māroros. A o re na tau te wate. Ua fusi o la tau surungati. I le māros. O io. Na te whaamati waina. Ma whaata mau a ingai. O ia na te whaamau wala loi. Ma whaamau wala loi. Na te whaatula ina le tangata lau tele nai le ele. Na te whaai aina fo'i le tangata mativa nai le whaata puna. Ia whai fo'i mo la tau tofi le no whaari ima mara. A wā oro ia Iova wha vai o le laula. Ua na wha ai le atu laula. E leo Iova i ala we o ona tangata wha ia. Ai wha alo longo tangata la i pōliu. A wā e le mālo le tangata i lona mālos. O e ua whinau ia Iova. E wha ina i lato. E wha pia mai, e wha pā mai e ia e wha tili mai le langi. I o lato lunga. E pule Iova i tu ingo le laloa. Na te fōa i atu le mālosi. I lana pe. E wha mauarunga ina fo i e Iova. E nifo o le na ia wha au. Mi ia oelo mātou a tua i le leitai au. Se si i o mātou lima whaatasi ma o mātou roto. Ina ua mātou wala whai o mātou wiloa mātou wha maulia. O le vāwenga lava. Le ala whai mai o le tangata. Le ala e o le tangata whapena. Le ala whai mai o roa tunu o sa moa i whanima le. O le vāwenga i roa ao le ala mātou le tua. Ua māfu ai o na mātou moa le nei ato. Ua e toi au mai. Ma e toi whaupopo i mātou o mai sere soi fua o tangata. Whautai nganga pa ia i ato oe. O mori atu. E nganga whaapetai tele i la wafia. Le tau singa o tangata o mātou iairo mātou o tua i moe. Mea le mātou tantonu airo mātou o tua moni ala o pitala. E te le tu uina, e te le tu uina, e te le tu lakoi. Lava i mātou.
E le mātou te tatalo ai le nei tae au Yesu. Whaftahi ro mātou atua i ate oe. Whaftahi nisi manatu le leiwa e au mai. A mata mātou tae au, a mata le sawalinga le nei atu. Mātou te whaftahi a ono te siloto le leiwa e tuku i o tangata. Whaftahi ono ni mā whauwhanga le lei rātou te whai ai o rātou kite. Whaftahi ono le au aunanga le lei. E tu i o rātou loto i whaapoe ai. Ngā ruenga au wāre tau singo tono rātou ai. Whaftahi Jesu ono le mano lo toto. Lea na whaamanga lo ina ai o mātou amatara. Ai o tau le lei ai i mātou. Ua maua ai no fuanga o le tanata e uru whale atu ai. I le me sili. Sili o na mātou moe miti ai. E mo atu i ai le o langa o le tanata soifua. O le langi po le ola e whaamau mea. Whaftai wai upo i le nei. Wa yaso lo mātou atua. E tau singa o lo a ao i runga i a te i mātou. A inga mai se whanau. Iau au na lo mātou atua. Le ngata rao sina o Samoa. Le pa ia mare mamalu o ngau tele o Samoa. Mai se i o lava. Tupulanga lalo vaoa o Samoa. Se i o se i. Mātou te whaapetai ai lo alofa. Lau whaamawhanawhananga Yesu. Leila vase si mātou te suru atu i ai. Leisa si mātou te tangi atu i ai. Leisa si mātou te sili atu i ai. Wana o oe a mātou te whaamatala atu ai. Me oro whapena o na mātou te taia i le aso ma le aso. I whaanono anga. I to tono se aina. Poni aina po. Wala mai le roi mata marini. O le whaanono. Ai whapetahi Yesu. E te re tu la fua ina lava i lato. E te tausia i mātou e tusa malau fola. Le alo whare o elo mātou o tua e le whatua o ia. A o mātou maua le ola. O mātou maua i le avanoa mātou te fili tonu ai. A ua o loa lofa le alo mātou o tua. E te alofa sa saa mai lava. E te alofa fua mai. I loa lofa muti vā. Whaapea loa lofa tūnoa. Wa e le. O whaapea nana e le whaapito ai. I se tangata. Ai ua mātou maua. Mātou uma. I le alofa tūnoa. O Yesu. Whaftai le nei tai au. Whaftai Yesu. Whaatanga o tangata. E uru atu ai le mamali. I lo mamali. E tutu ai o luma. A wār tapua inga lo mātou tua. Mātou te tapua i atu ai i ate oe. Whaftai Yesu lau whaamanianga i o tangata. I lau tau singa ia i mātou. O no lo swafa Yesu. Mātou te talo atu ai. Amen. Ia ole pese o sangia. Inga ole atua le nei fo i tai au. Whaafetari
Sua lauipu faafetai Yesu faafetai ia Yesu sa mo le nei tai au. Whaatalo whatua i le swa whamanu malo Yesu Kiriso. I le nei aso matano fie. Fua ina mai e le atua. Mo i tātou. I le Ioannes fuma le lima rona whai ue wha. Warona whai upo e lima. E wha apea rona whai tauina. I nātu mauia o outou ia tea. O au fo'i ia te outou. Whaapei o le la e le mawhai o na fua pe ana o i. Pe a whai e le mau i le vini. E whaapea fo'i outou. Pe a whai to te le tu mau ia tea. O au nei o le vini. O la outou. O le tu mau ia tea. Ma au ia te. O ia lava e fua tele mai. Awai le mawhai e outou o na whai te meta. Pe a u le ia. Pai ule nei vai yaso sa moa. Ma lole. Fai o faiva ma le tiute ma lo lava o sai. Pe a fionga le atua tato iai le nei vai yaso. O le fina ngalo le atua. E mana ona te fauina. Oe. Fauina lo aina. E mana ona te fauina fo i lana e ka le sia po le ka le sia. E mana o ta na te fauina fo. Ma loro tato no foi ma tato wa ma wa. O le mana onga le na o le le u fai o le nei vai ya. O le mana onga o le o le u feta la Yesu. O fai mai Yesu o i o le vinde mo. O le mana onga le o le fina ngalo le o i. Ina ia tato tu mau ia te.
tātou u mau ia. Tātou tā ofi mau ia te. Tātou whaavae ia te. Ia whau o tātou whale lunga ia te. Ia tātou whaalango lango atu ia te. O ia lo tātou whaamoe moe. Ia tātou whasili atu ia te. O ia lo ia ia tātou. Ia tātou sa ili atu ia te. O ia lo ia ile whaasino mama. O lona whina ngalo lea. Ina ia tātou tu i atu ia te ia. Awa e tele lea manoa. E ta tala mai e ia. Mea lea na whai aina na taunoanga. Mai e suse leanga oto. Ina oto le ole mai ia te atu. E maalie i o saunoanga toto waliki whaolo o Yesu Keriso. E lei whaapea mai wa leanga oe ono wa ele hita. Me leanga oe wa ele whaalong. Ai whai mai lana saunoanga. Leanga oe ono lou le. Te sili mai. Lono wi. O le whina ngalo lava le whai mai. Ina ia tū mau o tau ia tea. O au foi o te fia tu mau te tonu ia te oto. O lo whamatala mai lona loto, ia e whaatua tua mai ia te ia. O lo tātou whaatua tuanga. Tātou te whaalango lango iai. Tātou te mawhau pau iai le ao. Tātou te whaatari ma tātou nofo ma mawhau pau po ia te ia i po. O le tātou whaamoe moe ola lea. O lo whamatala le tusi o e peu o i o le taula o tātou anang. O le taita i ala e lo tātou polau. O le maati le manu o umma na whaataita i. Amu ia oe, amu ia. O loo whapena na ngani mai. Yesu le o whamatala mai. O au nei o le vivi. O le tu mau ia te a. Whapena fo ia u ia te ia. E fua te le mai. Lono winga i le tama. E tupu ai lo tātou wola whaatua tua ia te ia. Tātou te mawhai ai. O na whai o tātou ki ute. Mawhai wa mawhai au oro o whapena. Nā to tofi ai i tātou e Yesu. O ka se mānai o lana whetala. I whana ele mawhai o tau. O na whai o se metas. E whaamatala mai ai o le tiute e te whai e le tuipuanga ma leo langa le nei. O se mea te mana o i maua. O se mea ua e nau nau i whai. Whaamatala mai ai rongo wina. Ale ai. Ale tu mau tātou ia te ia. A tātou le tā ofi mau ia te ia. Ua whai mai ai Yesu ele mawhai se mea. Se tasi tātou te whai. Ele se mea tātou te mawhai. Le tio Paulo le ka le sia Filipi. Ua whai a Filipi. Tau te mawhai a mea uma. I le whaamalo si mai e te riso. Tō winga o le tiute. Whaamata atu le mea lea. Pena tātou tala noa ai le vai aso le mea. O le mana onga lea o le atua. Tu atu lau wola e whaue ia. Tu atu lau whanau e whaue ia. Tu atu lau ngaruenga o nai whaia tā e whaue ia. Tu atu a o onga. Nisi o lo o whapena e whanau. Ia ma nisi fo i o lo o whapena. Ta onga lava. Ile matu o le soifua. Ta o Yesu a tātou te mawhai ai. Mea le nau ngani mai ai ia. I o tau tāu ki maua.
I o tautu mau ia te au. Awa o au olo o iai le tali o mea uma. O te nofo i te tonu ia te o tau. Longo ia o le tiu te whalita maa. E le mawhaina e whai alo tiu te whalita maa. E le ato atoa no whai lo tiu te whalita maa. E le lei o na whai lo tiu te whalita maa. E le ato atoa le alofa whalita maa. E le ato atoa le oru sa i whalita maa. Tiu te whalita maa. E whamatala mai e Yesu. Tātu te le mawhai ana whai se me tasi. Te a whai e le iai. Longo winga e le ato atoa na le na whai lo tiu te. Pe le mawhai fo i ona whai e le tiu te. Po le tiu te re tina. Longo winga e le ato atoa e le mawhai ona file e mu. Le savalinga e le mawhai ona tupu le file e mu te tono le ai. E le mawhai na ia tausi. E le mawhai na ia lave ai. Tātou te le mawhai a tamatina. Tātou te le mawhai na whai o tātou tiute. Pai mai Yesu pe a o mei ai. Po se au nā le atua. I le whauina o e ka le sia Yesu. Tātou te le mawhai na whai. Pe a le whai e ia. Mea na amata e le tātou nei vai aso. Ua whai mai le salamo te lau lua kitu. A le ati nā e i oha. Tātou te ngā lulu e fua. A le leo leo ina i oha. Tātou te mata ala fua. Pai mai Yesu o au ole vini muni. O tau uma e pipi i mai i atea. Pai mai e loa e tangata. Le fua o le tangata a mioto. Wa i loa i le tangata. Le fua mai o lo wola i le li. Ina ua e tau ki mau. Ina ua e pipi i mau. Ina ua e tausi. I le afionga le. Mana ia sa moa ki talai ngā Yesu. Ina ne i o manatu. Ina ne e whaape i fo i rong ki na ngana. Ua o masani ale whai ngora unga ruenga. Ua o wiloa whai. E whaape nāle manatu nai le au so. Wala tau masani ale sani. O le sani wala tau wiloa uma. Le o ngā sani. Ai ngalo ia te i lato. Lato te masani le sani. Ai lato te le ima waini. Awa fo i loa lato wilo. O le sani e talilai. O le poe te leile. Mea lena whai mai e le apostolo Peter. Ua au le mea aisea. E mo ia ua maasani le sani. Ai le maasani. E le maasani le. I ori sa. Le uwinga le tala. Wala to wi loa. Tau le taimi. E mawai a. Ma le mawai ni. Wala to wi loa o le po. E mawai a. Ai watu le po e whanota. E le aise mea. E whape nāre so i puanga ina nei o whapea mai whapea e i whoiro le to. O o māsani ia le whauina o lo ai. O le ai le lei. O o māsani le whainga o manuena. O le e oke. Ai ina watu i e su le wā. E māsani e whai mai e wā mai e tono le wā. O mai e le upena. O lo watu. O lo watu o whaamadia. Mele mana o Yesu. Pipi i mai. Ta hau fi mauia.
tu mau ia te. O lo ilona a ao. Le manuia o oe. Le manuia o le ai. O le manuia o le whanau. O le manuia o e tālesia. O le manuia o oe le tina. Ma le manuia fo i whaapei o a o le tana. Samoa. Tu mau. Ta ofi mau Yesu. I lo fina ngā. Whaftailo mātou o tua ni meitai. O no lau upu ua. Te talai mai lo wanganga pai. Ia mātou ta ofi mau. Tu mau. U mau. Oe Yesu. Ha o mātou iai leo langare. O utata. Pai wina fo ile neiva yaso. Ko fuanga o nisi o ngaruenga. O utamata. I lo manuia i dunga ya te ilatou. Mata mai lava i o au auna. O ro tutu e tusa marofi na ngana. Le manuia o Samoa. Manuia au sina sina o Samoa. Maripa ia le mamadu. Le lau tele o Samoa. Lau au whaingaruenga o lo ngā lulu e lunga le letio. Le manuia o lau afi. Whaftai Yesu le neitai. O i atu le di inga i lausua. Amen. O le ngā ua whaafonga le tenu o te tātou sānu ngā loto le itai au, le ngā talutai au nei o le neiva yaso atoa, tāpila ina le la nau auna le sunga le whawhingainga, Pastor Tomasi Taito, mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Il mele mo le 12 whaftaite le lawa lau sunga, whamano tāpena, whaftai mo lau folfola le tua. Le itai au i au le neiva yaso atoa, i talu i le tua i whaaminu atu, māra le atu. Ia. Fuafonga uma le awhenga iai, ma se tāpenanga o na spa ia mua whaaftai tele lava. O le taimi lea ua afa le fitu, ia, o le tātou porkalame lea ua tāpena mai mo le tai au nei, ia leo leo si mai al whaafonga. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's Tala Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fonga lo mua, ata o le tai au. Tātou porkalame le ata le tai au, le fu tātou tue whelo i rungo peawul e le itu la le tai au, ma lon fo lau tātou tunu. Ia, tātou tonu sāma, luia ma lolongo le po, ia, o mai ia. Le nai tua lau langi alo e mafuta mai ai.
Ia o lau mua nei o lo o mānei e lava le tau ni fo yaso. Ia e se i whamautua tu steimi pe alau le tau lau le tau. Ia e o te ofo alofa ma whata alofa atu pa ia man mamalu le tātou tu. Malo le whalau manuia. Tātou o mai fo i wha iungo ngā luengo le niwa yaso. Ia ua vai atu ar kālena o le nei fo i masina. Ia se le vawe son. O le au toi tasi le vai yaso atua le atu toi. Ia ma le afa vai yaso. Ia ona. Uma fo i le masina. O le so lulu o le aso fou le mai ai ne. Le nei fo i masina o na amtalia le o i uni. Mele ia o te... O nei, uma le so lulu le aso le o le tua te whasa watu. Mele o te o whalofa whata alofa atua il pa ia ma le mamalu le tātou tunu. A malo o le soifua le leifa, a malo o le soifua manuia. Ia o lo o tonu la foi ia. Inisi o lo whanau no le tai au. Pa ia tu ele tātou proklame maang le iatu tātou rii. Ia te oe male ainga. Ia a pe foi o nai te malanga, ia manuia foi ngā malanga. Pe foi la tau am te ringa rungam tiute, tā pena foi to tele mo whanau. Ia mole momori atu whanau ia onga le yaso. Malo o le whanau manuia. Ia le kata foi lea, ia o tātou paanga o lo o whanonglonga mai lungo le tātou app, o le tātou Facebook. Ia whapea foi, ia ma le tātou YouTube channel. Ia tango subscribe le tātou YouTube channel, whamole mole. Ia e whapetoa foi mo tātou paanga uma o lo o maua le tautua lungo le tātou ala leo. Tasi ono tesi mo le tasi whamo. Good morning tā lofa lava malo soifua. Ole si ufonga leo lau mua. Talia lana tautua le nei tai au. E tau wale lima le fiafi tātou whasa launga. Tātou tala noa. Tātou eva fo i porkalame. Pes pisenga esi o lene yaso. Kana mele, ya, alo whātua porkalame whamanui atu. Tōnu fo mota o tangata mātua. Kapea fo ia na itu asin sina i tōnu o whalemai. Mai la tōnu o whanonglonga mai tōnu o whalemai. Whalepui pui. Malo lava le o sai, malo le tariti ngai na mtanga fo le yaso fuanga o le alo tu ai. Ia usi mail fa fonga le fa fianga mo le kolisi le fifi. Ia le fa fonga le tatou tala le tau, ta pena atu tatou le telefon pe ata le valu le tau nei. Good morning tal honey, malo so fua. Si fonga le lo mo to Luis fu 5 minute o le tala le valu. My
e o se mele whaafonga le tala o le tau mo le nei tai au, pe o na whaalia le ofisi o le waa ai tau. E o le na amata le timu mai ana pō whaasolo mai nele waweao, winga na o le tau leo wala ia mai, e ina timu le nei aso whape foi le aso tai au. O le aso sa e langi le lei le tau le aso ngafua wha malu foi, aso lua aso lulu ma le stofi o le vai aso foi Wellington e langi le lei le tau, o le aso whareile wha malu foi le tau, malu lua le so se fulu o le mawhanawhana ia se fulu ma le fitu. Ia o le navalo ia la nei ma tai au, na le fo ili su winga nei lona winga susu ia winga le tau, i tu tonu luas fulfa, i tu la, ia malo. O ia e whangota il wha ingo le vai aso, e mese le aso le lei, Wellington, sua le tai le te o le wha nei le tai au, pe le tai la tai le afo le sfulu le au auli, Wellington lava sua le tai le te la titi o le afo le wha le fiafi, ia o le toi pe le o le tai le toi 2 minute le sfultasi le pona nei. O poli rua, ia o le na pe le tai nei le afo le tolu, sua le tai, afo le iwa le tai o nei toi pe le tai la tai le wha le fiafi, toi sua le te o se fulu na nei le fiafi. Tala na o le tau, tala o le tai, ia mo le sile fia le atunu. O ia la fona tupe le aso nei, ia tupe Australia iwa lua sene. Tasi tala New Zealand, maula tupe Australia iwa lua sene, tupe Amerika le ono tasi sene le aso le nei. Tasi tala New Zealand, maula tala fiti tala atonu wono, ia au tupe Samoa le so, tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa tala ono lua sene, tala ono sifulu lua sene le aso le nei. Ia o le tupe a tonga po le paanga tonga le o tala a tasi, ia le paanga ma le tonu 5 sene, ia malo, tupe Samoa le o tala ono lua sene le aso le nei, ia pe a lafo sau tupe, manuia tele ia fuafuanga le tai au. Tatu se e mai le whamirianga o soifua mo oe na soifua ni aso ia lofa tele atu por klame whamiria lo was whanau. Tu maupea le tatu imeli le na aso whanau at samocapitalradio.co.nz i manuia tele lo was whanau le nei aso. Ia e ele tatu tusi whaitau mo aso umalava o le nei foi la tai au. O le tusi le a le luka i ono fwe lufu fitu. Tusi al fo mai luka. A au te whai atu ia te outou o e whaalongo mai upu i al tatu li. Ia lofa atu i e o whai outou mo la tau fili. Ia anga lele atu i e o ita mai a te outou. Ia o ngai alu tatu li ia e tu mati la ila o whakeo isi anu. O le ita mai alu tangata e alofa i ai. O la whai oe mo na fili ia e anga le leima e lofa i ai. Ia ono me lau whaatonu mai tātou e whai. Ia oe na so i fua le aso ia. Mai upu nā tātou li i te whaatinoina te manu iai. Luka i ono whi lufu fitu. Au te whai atu ia te utou. O e whaalongo mai. Ia lofa atu i le o whai utou mo nā tau fili. Ia anga le atu i e ita mai ia te utou. Manu i utou aso i fua. E se lea mai le e kalesia sangata ana i ni teau. Ia o le pesa whaafutai le tua ua uria le aso whanau se me whaafonga. Yeah.
Ia tala falava smai whafonga o tala mena tupu la langi le ia so tātou ria le aso sifuru ma le iwa o le masino me. O le sol tau sanga e fitu tasi lima ia na tulai mai ia pope krekui le lua ia whentai o le ta e kalese katoliko. O le aso le tau sanga tasi fitu waru o ia o le aso pouli udi lea mo ingelani. Tu sai afal se funu tai au ua peia la ua lewa le po mtua maa fia le puao e mai se foi ia o le asu. Ia ua lafo ia tu ai foi le si tu saio le si tu e au fieli tu saio kanata ia matua po uli i le aso nei i le tausanga tasi fitu waru o au afana sifuru tai au o le aso nei i le tausanga tasi iwa o ia lea ia po le tamale o le au le soni na taunu i Samoa o August Neil Spita Castel Nelson ia o le so ia na maliu ai ia pia ia o ia foi lea o le tama o le taitai foi lea o le mau o Ole Frederick Nelson o le so i le tausanga e tasi iwa tasi whaana whaavai ai whale tupe o Amerika Samoa po le Bank of American Samoa na whaavai e whainga malo o Amerika Samoa na no ta inga le ia whaasao i le tupe a tangata nuu ia o Amerika Samoa. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa whaatolu na whalauloa i el palemi o Peritania na taimi o Winston Churchill o le aufo atu le sosoni a Peritania ia Amerika i le taua whaasanga ia Japani. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi na palota i le atunu ulea o Croatia ia i le lato referendum sa whaia i da ia tuto tasi. O le sol tau sanga luafe ma le tolu ne lo longa te tele ya Amerika Samoa na solo el palapala ma li waitanga te toa wha ia ma le toa valu na manunua ia na fola i loa e le kovana o Amerika Samoa tongi ola tula fono ia o le amata o yei nei Amerika Samoa i le tulanga o le mata i tu mai tulanga o lo longa ma so longa o palapala mtapunia umai ngā luenga ia maonga i le aso nei tausanga lua afe ma le tolu. Ia o tātou talana e toi maual whapoponga te masani whaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
po matamu fia le sunga ia iau whaivalu whawhiwhianga le tai au ta pena lau malanga i le nei aso pe te malanga le vaalele ia po le taavale po le waa ia pe te malanga fo i malanga fo i le o le nei aso mai le ono le tai au anga ia tu le ono le fiafi te lo fo ia o la ia ile ma le upa to i nei le matui ma le maafaalave a au so e fo i le faalave i lau malanga i le nei aso ya me foi foi na malanga le alo tu yai eu te no le sa la volunga la vaitala Wellington le va ya so mani usila le mu le sa tu pu Wellington ya o le o fo ringa mai ta fia le o sta testo tasum salmia o ia le fa tu pu le afi le ma o so fu o ta tu no ya le o no so fu le ta no fai ya le o afa ina ya fio inga le tu le va lele yo tu itai le fale mai yo no le polo ko le wala o no so swingo lo fai yo mele ya mau pelo to vai ma sai pe ya onna o so swingo lo fai so fu wa fia ma fu ana lo polo ka te le wala itai Wellington pa ko le so de la fai talo ngale Chiefs mo Hurricanes i Wellington ya te lo le la sa uni foi tato e mata le talonga
ia me se la to fia la vai o il pi ia mo matou ia no fol fale ia le la tap tap ia tu ai fale ia ia fo ile te o ta longa le alo tu ai le ngata ile o le po ata au le la mata fo ile te to fitu ilon tona le tau vai au se ta tu no le mo sa mo te to fitu o le temi nei le ta le valu o mai ta le fo ta le mai ta tu no O te tue whaatala whātu lo tātou tunu e seisi wha o pōponga le nei o tātou telefon mo le whai unga le niwa yaso e le tautua a le seu whonga le lo mua. Wa wha maunia mai ale sui kum sena le mtanga luenga o leo mwhalpui pui. Le mali wei leo se tamai ta is fulmaliwa tau sanga le matua se wha lawe tau ta vale. Ta oe papali Mona Lisa tia i kete. Pe tusa le tu lai whai le a fiafio le aso lulu. Natalia tuai le matanga luenga i se wala au na au mai taptapao. Ona o se piki apu na whaafoe se ta maa mai fusi sa fotu la whai mamanono. Ai watifa e se tua mai le tele. E to tolu nisi na malanga i le nita vale o loa fia whaatasi ni manu anga tu ngā. Whaatasi male ua maliu. E ui nā wanel ta mai ta is furuiva tu sanga le matua i mto tua. Peita e o le tu ngā manu anga le tino malona ulu. Lea na maliwa i lava. Wa molia ne leo le tama avita vale matautia, wa afuai le maliwa se tangata, ai lo muta isu e su engal matanga ruenga o leo e wha te tau ili wha lave. E le tu lai mai ai o lea fo i mata opo, wa toe tu alalo mai ai papale i le mamalu lea tunu avita vale, ia tau tua nāle saunga le mui teimi umelunga o ala te tele, ai mai se lava i teimi maase se o ala tele, o nolo fai ma ta ulu ti munga i lea tunu. O mamori whaatasi mai le whaafitai ale komisina lango mtanga luenga o leo whaatasi ei malana reporti o nei fo i aso tinau o maea. A nga i le pito la au a li ima whaipule i a fio anga titasi. Na so longa le lei e ima file e mu vaenga o mole atunu o au alo whaiva i le aso whaata au o tina. O le tatalo na sui komisina, e a sanga whaatumau ina pēle file e mu e ala i le ngā lulue so o tau au al mtanga luenga. Ma lea tunu, a me se lava le pule mamalu a li ima whai pule o a fio angata i tasi. O lo te talo atu le mtanga luenga o leo. Ina ia wha wawe e peanga i atu i le wha ilunga ino le tuto o tasi o sa moa i le masina fau. Ina ia tu mau pēle malu pui puia. Sau no papa lii a wha atu sato le reporti le nei o le aso tina i le tausanga te nei. O na wha aftai e leo le wha mau maungo le nei fo i tausanga. E le ngata ina saunga le muwhe o inga i lunga ala te tele. Se i vanga na aina maliwe to tasi lea na ripotia. E meise o le usta ia leo le whaasa aina o le whiawai matango fia le ava malosi lunga ala te tele a fio anga. Ai ua le wha mawina fo isa tale pe fale. A toi ma le to e seo ni mea to tino. Mo maua lunga lava le tūlanga le leipe a wha atustu satu i nisi tausanga i tua atua ma vai foi. Ta ua foi papali. O lo mata i tu fo il matanga luenga le tūlanga le fon tele o lo usuia nei malua. E maise o le whiawhi fioa ai o le mamalu lea tano. Ua tali mai le sui komisina o matanga luenga o leo e wha te tau le vaa saina leo lo taula le wafu i sa toa. O le vaa le na malanga mai ei tangata saina, wa mai o na wha aliane ia pepa wha mau ni e ulu fale mai ei sa moa. Ai o tangata saina fo ia, na awina mai mō ngā luenga toi wha le leo le wafu. Wha i loe papali i Mona Lisa tia i keti telefou. O le mafu anga nā lai o na taule i santi toa le vaa. Ona o le le aile o se awa noa e taula i le wafu wha avao māloi ma ta autu. O le mafu anga le nā whelo le wafu i santi toa, ma taula i e o mai le aso. Ai o le vaa, wa mai o na wha i lo na pepa wha maunia, e wha uru whale mai ai i le atunuu, e ese mai ai le vaa mai le whai pisi nisi Amerika Samoa, o lea le te loa sa isi la asanga o lea fo i mata opo. O le aso a tae au lea o le awhato atu e te tala i leo le tamil sanga le Samoa Games, mō ta alonga SS umai lea tunu. Wa whaisi lewa o taatia mai, taru mai le COVID-19. E le whaatatianga sa ye mō mua e ta i lua tau sanga ma whaia i ta amil sanga. E whiri mai ei tangata ta alo Samoa i ta alonga SS, ma tu fantasi mo kole ninga mō ta alonga whaavao ma lo. O le ta amil sanga leo le atatala i le aso a tae au. O le a whiri mai ei foi le au ta alo Samoa mai ta alonga SS,
e te pena tuai mō taalonga le Pasifika le whai e Solomona i le masina o November le tausanga nei. Na whai loi au telefou e le sui o le komiti whaafoe o neita a milusanga uma wa whaatino, wa tala whiunga le leile amateino neita a milusanga, ma pola kalame whai wiu o le whaamana tuina o le ono sifuru tausanga, o le mālotu to tasio Samoa, a e tau walunga i taalonga uma, i le atoanga o le ono sifuru maltasi tausanga, o le tātou mālotu to tasi. O le aso le tulai afo sifuru, o le awheiloa i atuai sui o le whaalapo putonga tina le sosaiete le atu tua popo ngā o tangata, a le e ka le sia whaapot putonga Kerisiano i Samoa, e o fwoi nātu fwoi sa isi a lātu of so swani tau se leni, mō le matanga luenga le soi fua malolo ina. E maasani tau sanga te itasi o mawai, e tu mata mga lava lātu se leni e fua lea, e le tūlanga o iei mana onga e ao fiai, ma le whare mai whaama mā toto. O le tolu ili nei o tausanga talu na whaama i te le vaenga o whale mata anga Samoa. I le whaia leo polkalame whaalawi loa mo le pui ngā, ma le teu maluino a tātou tala whaasoro pito, o tū manga i whanua, ma ana mea sina sa mawhai o na au e na mai. O le sini au tūla nei tausanga ua whaam talaina, whale mata anga, ngā whatau li maina ma le soi foreman wia. Peo na whaalawi loa le fionga le sui minister longo lango le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu. O le whaalawi loa ino le tāua tele o le aso whale mata anga mo le soi fua malo loina, ma le manuia, ma le ngā whatau li maina le te tonu a inga, nuu ma eka le sia ma sa moe lona tūlanga wao. Wa a vea whale mata anga ma se tasi leo no fuanga tāua, i soi fuanga ma swinga le lei. E tadi tonu le fionga le sui minister, e tele maano anua i awala tāua e mawhai e whale mata anga, o na au sia wha moe moenga le moati na e manuia, mo le lango atu le swinga o le tau, o ngase wha le mawhau, i le lefe oi i le mangaru lue whaatasi. O le aso wha abitofa avao malo le whale mata anga laulangi, o se awa no le leile ua mawhai ei o na o mai whaatasi, nisi o whale mata anga le olo i te tono le atu no, e wha alawi lo whaatasi mea sina ua mawhai o na lato tu whaatasia, ma wha soa ni awala e wha ama i te mea le lei ma wha amautua tili ai, le whainga pa anga ma le whane mata anga tele le atu no. E to tele alo ma whanau sa whaatasi le aso na nafi ma nisi o le mamalo le atu no sa awai, e mori mawina le aso ta ua. Sa ama whaio na wha amtaletala e nisi o whanau a onga e ala iata na tūsia, mai lea onga tūsiata whanau mai mtata ese leo muenga, o le whale mata anga i tia papata, whale mata anga le li tūstala Robert Louis Stevenson e vai lima, ma nisi o whale mata anga, no lato wha amatala i whanau a onga le tā uo le mea ma le mea, o lona o ngā sa wha o ngai na ia Samoa, o no whanga na au maia ma edi mai ai, ma lona so tanga i o tātou tangata, ai meise o swinga te tele, wo tātou la asia i le soi whanga wo tātou iai nei. O tala fawia mo le whaai ungo neva yaso, manuilo tātou o tunu, whailoa i le vai aso fau, wha soi fawia. Talofa lava o talafou mai le siufofongo le laumua mo le nei tae ao o le aso se foluivo me lua afe lua tolu. E silia ma le tasi te si maliono miliona tamaiti ma talavou i New Zealand, o le aanga va ai fuafuanga le malona folasia i le paketi ana nafi, e o fua i tamaiti mai le lima i le se fululua tausanga le matutua, i fewa inga lautele e ai pasi no foafi ma vaa. O le ama fai foi na afa pa sesio i lātou mai le tai se fulu tolu i le lua se fulu wha tausanga, a mata mai le masino iu lai le tausanga nei. I nisi o tala oto mai le paketi na whaalawi loa na nafi. E tasi te sima le 2 piliona tala ua whaanganga i le malo, e whaalawa i te lea i le porkalame lea e mawafua i e tamaiti. Ta i tolu i le 5 tausanga le matutua, i tula e lua se fulu e au o nga fuai i le vai aso, lea uma whaiona maua e tamaiti New Zealand uma, a mata mai i le ta i lua tausanga i le aso mua mati le tausanga fou.
E tolu se lau lua se fululua miliona tā la, o le awhisosoani e si tia i tutongi mō whaia onga o a onga a mata. Tolu se lau lua tolu miliona tā la o le ato e whaaua wai le porkalame o le free lunches, mō nisi o a onga. I le isi whātau sanga o lumanai, o le a leto i ai se 5 tā la e tutongi mō vai la au mafuala au talavai, a mata atu le masino i ulai. O le a whalawa i telefo i le porkalame o le whamawhanwhananga o whale, 1 biliona tā la ua whaanganga mō fuafuanga whetu utu na ai ale mālo, e au fiai au wala mga luenga whaaleleia i loto i whale. E tasi biliona tā la o le a whesosoani mo le si itanga o tutongi o fōmai, ma polo kalame e whesosoani ai, mo a onga mo tangata ua whaamanu ai na i le whailonga o le fōmai o le tō whaamanino. E te lewaenga o le Pāketi na Folosia na matua i te ena i le National mai isi pāti la iti na whaalia se manatu o le taitai o le tua ngai Christopher Luxon. A pale mai le National i le whainga pālo tauloma nei o le alato toi whaafo i le 5 tā la e totongi mō talavai a tangata ono le lato talitonunga o le isi tupete lele o le Pāketi o le a whaalu e le mālo e tusama le fitu se lau miliona tā la i totonu o le whātau sanga o le whewa i fuo tamaiti se fulutolu tau sanga nga i lalo i whewa inga lau tele e finangalo le National la tau te tuuina sa awatu le fitu se furu 5 tā la i le vaiaso mo ainga e eita maiti la iti e whesosoani ai i le tau o re soifuanga. E lua tino maliliu na maua isu esu e ngā leo i le Loafers Lodge i le aso ananafi. Maolo o wha moe e wha awausa i ilinga i le aso. O le tai awana leilana a mata tatalaina i le awala i Adelaide Road. I lalo o tuutuunga ma whaatonunga a le au whaasino awala o lo tu maupele numero o tangata maliliu i le toa ono. Ma ole a whaamautu le numera pe a mai a le leisa i ilinga o na olo o tausa i lia pea isi tangata talu mai le mū. E toa tasi se ali ina loka i nei leo leo ananafi o na olo na feso o ta inga ma le mafua angana mua i le whale i Newtown. Ma ole atu la ilu ma le whaamasinonga i le aso e tali o na molianga. Peitai ole atu e mawanisi ripoti mai i le amata upu pe a mai a le whaamasinonga. E te lemalanga no foafi na poloka na nafi ina ua whaale tonu penga o wheso o ta ingai au kilani, ma motu siale e letise mai i Penrose i Papakura. Sa talia inai au nanga pasi pepa malanga o no foafi po o tickets, e whaaua wai malanga tangata na poloka o na olea whaafi tauli. E lua se lau walu se fulu afe tāla ua whaasala inai se kamupani whasimanu. O na uafa inai tamatama i limo se tasi o talavou e suafa ia Alessana Baker i le whaingawa o ngā whata ita e monga luenga i le Progressive Meats Plant i Hastings i le aso se fulu limo o ke topa i le luafe lua se fulu. Na whaasala inai le Work Safe le kamupani o na o le lemu le mulita i o tuutuunga ma le saunga lemu i le whaatinonga wa o ngā motangata whainga luenga fou. E whase fulu walu afe tāla ua whaatonuina e tutongi atu e le kamupani i le talavona a fia mo lana skolasipi volipolo na lema whai o na whaataunu uaila na whainga malanga i le University California e whaonga ai lona to mai malana tālini voli. Ona o le a whaina i ona tamatama i 5 ma a fianga i lona soifua malolo ina o le mawhauwhau mai le whaalawelawe na tupu. I se ripoti mai le wakakotahi, e ono tapunia le alalau papatele au kilani mai le tau le se fulu tasi le taeao a taeao. Ona o loo walo ia le ofiso wa ai tau sa vidi malolosi mati munga mamafa e le saunga le muwaifeo a inga ta avale i le Harbour Bridge. O le vao le whai le fitu le taeao ana le la na mata i tu ai le wakakotahi tūlanga o le tau ma le saunga le mu e tele awala o le atapunia ma o loo fautua ina tangata malanga mamao ia sila toto ai whaailo ilo ilungo awala o loo whaailoa mai ai awala mamanga ala o loo tapunia. E silia ma le tolu se fulu afe tāla le tau au whai o tupea le pūlenga whaafale mai i Westport i le motu i saute. Na whaonga i nei le tamaitai tolu iwa tausanga i a Sarah Leanne Morris i ni whainga tau whaavalea. Na tau tinoi Morris i luma le whaamasinonga i le aso na nafi o ni ana whaamatalanga tau whaasese na ia talosanga i nei tupe mai le te whatu ora i West Coast i le vāle masinau au kuso le luafe lua se fulu mai iula i le luafe lua. Sa wha au ala ma pelongi ai le au nanga e ave aila na tamatama i kalai estete e wa ai le fō mai. E se lau fitu ono talosanga mō pepa malanga manofuanga sa wha atupeina e le pūlenga whaafale mai i totonu o le lua tausanga
E au noa masesila fia le au nanga o ni whainga tau whaasese. Na mawaiso e suenga ma ripoti o le tamatama Morris o lo o tausia e lona tina matua e o mai le taimi nei. O awhianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau o Morris na whaia i le whai unga le whamasino e le loka ina i le whale pui pui. Ai o le atoi tongi ta i lua se fulu tā la i le vai aso, tupena ia whaonga aina, se lau walu se fulu i tu la e whaia inga luenga mo tangata lau tele, ma o le anofo vava aia i totono o le se fulu lua maasina. O le aso lua se fulu lima o me ua fuafua e whaimalanga i le pulenu o Aukilani Wayne Brown, ma le taitai fono o le komiti e whaia fuafuanga mo le si o manga mapaka, le whaipule ia Richard Hills, mo se konoferi nisi tele e whaia i kōrea i saute le World Climate Industry Expo. I se ripoti mai le so upua le ofisa Brown i le aso nanafi, na whaailoa mai e le oia i se tupe a le autotongi la fonga, o whaatupei na i le malanga le pulenu o ma le whaipule, peita ai o le wala au lia na tu usao mai i Korea. O nisi o whaamoemoenga o le whainga malanga, o le asai nia le Brown o ni folofolanga tu whaatasia pulenu o le aai, e toi whaamautu ai fuafuanga mo swing o le tau, mo le aai o Aukilani. Talafowia mai le siufofonga o le laumua, mo le nivaenga o le tae ao. Loi whawhonga le tautua al siufonga le lau mua lea ua te ale valu, sfuruona minute u te ene le valu, tae au le sfreile u tātou lia, toi whawhonga i tātou al fau, pēr tā le iwa i le tae au. Nei whamano atu le au e mai i tātou whasa launga, whawtei telefoni whawhonga mai, so se whaenga o langi, ia maso se i tua ni usila o e mo mai tātou whasa launga. Tele nei whaenga o le paketi le na latu nei tātou tal fau, tāpena ina ana whasolo, e o le u tātou mai taua ia, e peila o le talavai fu le lima tāla e te tongi le whoringa mai ave sea e le malo i le masino i ulai. E wae, masana tala le uso i atasi a alun whale talavai e sa o lea tate vai fo iei. O le tele o talavai lai le whale talavai e le avea. E le lopo le tau. Ia le whaalia nisi fo i le ofisi ringia fo. Ia o le lima tāla le o le talavai. O le atele le sao tāua so sone fo i le ainga. E mala tua la a whaapea e whaatonu pe whaafaa ia na tala vai i le vai aso. Ia po le lua vai aso. Ia o le whaasao fo ina o le lua sifuru, po le lua lima, po le tonu sifuta la. Mai whaamunu nei. Le whaamunu yanga le saua i le pakete pe na mai tala fau. O le mai e a mata ia i ulai ona wheo i fua le vanga la iti le i lalo i fo sifuru lua tausanga. E no fo a wheo inga lau tele ia i pasi mo no fo afi. A ole au tala vaule sifuru tolu anga i lufu le whātau sanga. Ia ole a whal pase se o la tau na amata ia i ulai. E ia i tū le lei al paketi i tau sanga umai ona i tū e le fifi e nisi. Ia u te lo le o tiu te ale o le tū angai o le angai o le whainga malo. Ia malatou whapea mai e le me lea e le lea vaenga. Ia le lau whaalia nei e le tatu telefou le whirangalo le taitai i o le national o le la tauto e tu ua e tu tonu le lima tāna lea. Ia pe a whapea, le tala vai le maufua, pe a la tau pale mai. Ale maa nei o le whainoa le teimi nei fua i pālota, lau pālota. Wa le masina oktopa le tausanga nei, tātou whainga pālota, tele lea ni usila. O le tupe lea whainoa mai alu i le lima tāna le la avesea mai tala vai. E whai le vao le ono se lau le fitu se lau mo le tupu miliona i le tonu le whatausanga. O se tupe tele. Ia fa tai mana tu mai to tele la to lo fangaina ia fale tala vai ko te for tala le no fai tau nei le o leo i New South Wales Australia ai ua vala au ia i o atu i se fale tau si tata matutua o no lo istina matua e iva sfulima tau sanga matua o lom tua iva lima tau sanga ai o masalo mia le lo matua po la o mauti no la whainga alwenga o lo ia te ia sta mai nei fi ia o atu lo leo lo matua ua lima tau sanga talma no fo i le fale leo takata matu o atu lo leo whana i le mele teisa kan fo le whana whaawila whana le pātua whana ma le whatawhata o stina ia pa ua i le lalo taulo na ulu i lalo te minei la le whale mai i le no pe o la lo matua
O whapea, sole. O wofo I leo, ia te ua whawena whaila u tala, ma whaila u whai unga. Ia, ai whafonga o e whaila u whamsinonga. Tina matua iwa lima tausanga, nana te uolta mai neifi, tatele lopo neifi tipi whalawa, vo le la mole mole pito iluma. O le neifi le a whapata I whalawa, po se isi neifi. Ia watu a leo o le lata u fofo le mta upu lea, iwa lima tausanga o le tina. Whana il whana wha wila le tina. Nana tau wha ola tina le whana o maftia le ainga. E le ilo pe toi pe ola latu tina pe le ai. Ia, whai ene o ele, a whonga pe tatu wha vifianga le tai au, mana I wha milatu. Ia, ai whai ene o ele u whai, unga pe ai stangata matua wha pia. O le ale me te whaia. Io, pe te oso sa o al whana wha wila, pe iesi si au wala maa te tauna whai. O wafo, leo I Australia, New South Wales. Te ale vana mino te nuas folo si ufonga lau mwana I whawhiwhianga le tai au. Mai le au pese le Mika Sisters. Smai al whawfo.
Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Nisi nā tautua whanau no fwoi mōle nei aso, wā fwoi le silifia le tātou tunu, luas fulima minute le o te le valu tau le lima le fiafi whasa launga le aso le nei, ia mōle I lato uma fwoi paanga le tātou ni teo, mani se whatu a mau mai leo le tautua, le lei fwoi le whatu sin tala mō la tau o le taimo mua lea, ia whatu ai whalongolongo mai mō le tātou ni teo ni, si whonga lau mua le whawaina tausanga tasiiva I valua, ua tolu se fulu tausanga o lana tautua, le wanga ia tu tolu se futasi le masina fōua ioni, e au le lei teo Pasifika mō mua le tono ni usila, ia te ina lava lana manu lau tia le whawhiawhia, whailoa lapta ia mao ina I tātou I mea lo tupu, whataua le tātou ngangana Samoa, tātou tūmanga ma le tātou tantununga whakewi siano. Ia, o le polokalame o le tae o nei, awhale iwa o le tātou polokalame o le tala lau dungo le vaiaso, whasoa tuele fionga le lipule, awhamsanga te anu moresi ma savelina kasiano, o le awha o le sefulu, ia o le tātou polokalame o le asisinga, whatu teia e le sunga I le tausimutanga aluenga, sunga ia Reverend Missy Faseu, e kare sia me tutisi Samoa teitei lau hat. Ia ona whaawawele o le tātou polokalame, whawhiwhianga o le awauli. Ia polokalame o tāpena mai fo I le awauli. E I le isi tama, tu se I tangata maanga whangawhawha pe I le o langa, la tau te whaia se saili lia lava ni mea ele o ami o tonu la tau ai. O le tamale usila. Na alu whaatau mai le mens, te ilo le whaaspovi vo ele ua vili ua malua. Whaatau mai le mens le na mai le fale, vo ele fale lo supermarketi. Na alu vo ele whaatau mai le mens I le fale fasimanu. Le tau te ilo fale fasimanu ni usila ele Preston, le Matt Butcher, te le lola po feo fale ia. Sa ulo le tamale whaavela mensi e lua. O le tūlanga na maua le tamale. Tele le vai le I tutono le mensi le whaatau le supermarketi. Ia ai nei le mensi po le fasi polvi le ua vili le whaatau I le fale whaatau e anuman fasi. E la titi le vai e tutono. Ono winga o le tāua fo o nei vaenga ia. E whai e whiwhiti ngā tātou. Le la u tātou I loa nei. Ia, e moi fo le so na supermarketi. Awa pela toi fata I ta I o le whai ngā lea e te lea le vai I le mensi le mai le supermarketi. Ia le titi la vale le vai I le mensi lea mai le whaloloa le whatau I anoman fasi. O nei loa I lea. Ia, o le amio ala le supermarketi. Ai mesa supermarketi le te alu iai. Whai e lau whiwhiringa pawa peolo a inga fia whatau le mensi whai e tau mawha. Mata no mastasi o li I ona nafi na lafo tuaisana I meli le company le eni usila. Pe o le ulu titala noa I tangata vui maanga whangafa la tau I me te tauna whai. E le ngata e wha iloa ai ni awa unanga I le sao le whainga. Ia ai e sosoni vo tangata. O le meli la na lafo le tangata lea I le eni usila e alu I lalo le vaenga o whaasea. O le whaasea la. Whapea tala le li lea, e ia stasio lona ainga malanga mai Samoa vai aso tiona tua. Na mana o la tangata lona ainga lea, e whaupoponi ana ato se lua. Wa fiu e anu lunga le website le New Zealand malanga lea mai Samoa, e le mawhai. Wa leo tua lato ainga le malawa alele. E mawhai. Na tu tongi la lato ainga le tonu se lau lua sfutala New Zealand.
mo ato e whaupopo e lua lus fultolu kilo le ato. Ai, o lunga lo penga te whailangi le New Zealand pa whenau puki. Nā e te maua i le vāle, whasa o mai au seisi o whafonga mai mai. O le vāle luas fulu, le fast fulu, limas futala New Zealand pea. Ua po loka lai le New Zealand na toi whaini ato whaupopo i lunga le whainga malanga le mai Samoa. Whai mai e le mawhai. Ai o tūru malai wale le whale olo, o lai mawhai. A le tupena na tongi se lau luas fulu tā la a se lau tolu se fulu, sawi, te whasa watu. Se lau wonos fulu tā la. Se lau wonos fulu tā la i le ato e tasi. Se lau wonos fulu tā la i le ato e tasi. Ea, ona tō whesiri lea o si vaenga lea i le lau vaenga lea whainga luenga i le New Zealand i Samoa. Pea i se ala mafuanga o le mawhai e lunga online, a le mawhai i le vale. Ia e le mautali fo si vaenga lea whainga luenga le New Zealand i whale ono. Tala lea le tamana matala noa. A le whainga malanga i le aso lea, e whai mai e le tumu. O le mole maure le ainga le malanga mai, e le tumu le malanga. Ya tatele lola po le alma fua la la wala foila le fasea pe ai siana po loka yuta e mai mai sa mo i lunga online le tau ngofie ai fa tanga i fale olo ona tongi ai le tupele ya e se la wono sfurutala i ato tasitala sa mo ole matua tele o le tupe ya ai loa ni fainga fo ile te loa ile Hamilton i lau mai tau ma la foi vai. Ia, ole au ngana o meo whasea ave company. Ina ia fso soani ni stangata. Ia, mai se foi. E ilo ai po oile whaia lea meo lea. Ane foi whasea si eta maa. O te whiwsiri atu, ole tina lea, e mau ele ngase foi lea o le ngalo mea. Na utala noa, matala noa tupu matasi lea so lua le vaso nei, e iei fo ia se tasi o. O whaala winawe na tupu ino fisoa i au kilani po lua fesfuruiva. Na fusu waile toi ina valutasi tau sanga mas tangata vo i ngalo vo i mele mawhau. Ia, lena mali waile ta maina ino pa u lalo taule ulu mawai aso e lima ia e mali usto ina na. Ia, ono no fuanga sa no foi tangata i tono le mota tau si i tangata matua. Ele ises tangata na vaia, asa sa tauna i aises. Ale fuera watu leo le i New South Wales. O le le tangata matua le tina matua iwa lima tau sanga le nifi. E atu a whana al whana wawila. O le alau fo whai tangata matua pe isi au penga ia la tope o naifi, o palaya, o mea whapea. Wai te ua tupu ia tātou ai. O so sa o al tangata al whana o so isi au penga ai eile au ala mōmua. O te mana tua le tūla whono ni usilai. Masa ni whamtala le sunga ia sua. O le soli tūla whono. Le aluat pela o leo afa pele saulu tangata male tui e le tauna tali atu leo isi au penga e tauna tutusa le malosi le sau male malosi e tali atu ai o le fate te inga afa pela ua lafo mai tangata le upu i leo ai tali atu leo le teisa kan o malosi la le tali atu leo lo le malosi anga le sau tu la fono na fa mtala su ale utafia. Ja, maar nee, voi pata to fa so ai le tai. E ile tala ma nei ai si ta ma lo le o le lua fe male lima. Na fe ngai ile ta ma lo le malu tau le olanga. Ile tu ina nau I ava ma lo si fo ala ufa sain. Nei ua de te amalon to lua mot wa ave male fale no fo lunga la wala le isi ainga. Ai I se kale si le Baptist Church le lo Ashburton. Na alu ele ta malo ina fia ai am tonu e kale si ala te fia ia ngalu nga lofa le fanga o tangata. Alo ta malo I le si aso su esana me ai ia la tulo ai. Ia ma mau e polo kala me fo ile ale kale si ia o tangata to fa fo ma fo to fa fo le olanga so ni fa fion fa so tupe ma to a mata si am tang fo. O lea la nalo luana I ua na sui ai ma leo langa o le tamalo le. Tami nei la, o le ua atole tau sanga talu na umana whailan whai poiponga. O le nofo ai mastasi o tina. Ia, o lea la ua vea le I nei o stangata ngā lue fua I le kare isia.
e whaia ngā lue ngā lofa mo tangata ia mana o mia le so soani. Pei lau le winga o le tala. E whaafonga mai, po i isi o tātou a inga, o le maua se tali al whawhi tauri o oe. Awa mālosi, fuala au whasaina, le te mana o e tu. O le tali a o le atua. E wo uma tātou tonga fiti, ea a tonu fo e manuia, ai o le tali a, ea o e lal tamalia. A lotu ai le ka le lotu, ia mga lulue tangata le whiwhi au ma le ka le sief so son. Te mineila, ia lau a vea mtangata o sui leo langa. Ti ai uma me sa tupu, lau to e fo i leo langa le lei, ia onna o le fasuia inga, na whaia e lele, ia pe whaia Yesu, pe a whiu fiu isi meo leo langa, ia a mele, so atu e lele i, so ni mai. Ia, te ale valu, via vini mai wana umani tonu valu lima lua fatasi, na i whawhiwhianga o le tai au, tā le iwa le whapaponga o tātou telefou leo ngao la au, mai le sunga i a liotona. Sila pai o le la au ana fanua le tama ita itau uli masao sa mo le ngoa o le la au tau le fai a o ngama le la au le fa tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o mai a fai wangau ole la awe fai ai o la e ole tau salamu ala le le a ole to o male fue tau si ai lo no ole le a o Yesu male fa o la tanga na mole con se a moi lunga ole maunga ole la au le na tato mawai le sa olo tunga Sene lo mana vaina, ela awolo o ia kuaina, su
ngai tau mawhala au whaatuku te reina. Tantianga malisunga ya lio tuanai he o i la au le. La au ese e vola au le te ure le ia alfa ya onga sasa ita mai te tuai le onga. Manuia onga le yaso a mui o tau ele o te tupu le mena sa tupu ya mantou yaso ya. Mana ia le whaalongo longo i fuafuanga le Warriors. So sonia i si ele i la kapi le o manu watu vei le na loka. Le ua mangalo le palola ia ono le hamio le leifo i uva veai. Hei, o le tala leo te whaasanga tu te mini mo uwhaitau te ua i se vanga o le tala le misi. O le tangata lea ua limas fulurua na tausanga. Ia, o le ngol tangata Adrian Pritchard, e leo Samoa. O limas fulurua tausanga lon soifua. O le luas fulu tausanga taluai na mangalo e li fali pui pui. E whapea o le tangata pito sili lea na mana o mia fo i le vaitau o le vaitau le ivas fulu le mele o nga oi ta le pifale. A lea la ua amai le niusi le tai au nei. Tu sa o lea ua amai e fesoa soani i a inga. E pui pui a ia la tau mea tau tino. Nei te ua ngā oia n whaleanga tangata. E tasi le tau sanga, e lo tau o mai tau sanga wha mai. E to tonu le tau sanga tasi. Tolu sifuru tolu ta avale ngā oia le tangata lea. Mawai le le tau tia tele. A tu sa lua maangalo sta maaloa. Maangalo i le lua sifuru tau sanga tanuai. A leu sa uto e whamatala mai vaenga i e alofa ia tātou te ua. Te uto e ngā oia tātou whale. O le whainga la wali ia yaso ia. Tu sai awhapeo le taavale, le ula toa tui. No fo isi tonu taavale, whelu rua isi au tafo le whale, ai anu le isi tonu. E maa sani na whe mauru la wali ia i lunga o, e oso i lunga o whale, na tau te whao ngā i nai, ia tau lunga o whale, e mauru mai tonu le whaalo. E oi tonu o whale tala vai. Ia maratua la taimi na tau le tele ni me po e ata voile le CCTV, e mau ai. Ia o le taimi nei la, ua tele ia CCTV le, a le fiu a su elisi au ngāoi. A e su tango e whamitala a voile le whaitau ia umare tala, ia ona to e tatanoa to e lea, le o le yaso ia po lava yaso. Ona o lea maina na soa soani mo tātou. Ia aua le ngāo ia o tātou whale. Matu au ngāo tangatari. Ia le utama lei, o nisi alo whaasoa mai le ta upure na utala tuele leina. Whapea mai ni whingalo isi tangata le whaasoa mai. Sa ta tau na whaatala tala noa le leisi tina lea. Ea ona whato a whaieleu se singa yo inga. O iwa lima tau sanga o le tina, ia sa o le leia. Ma le whingalo o mai lungo le tātou mahangalo le Facebook mo le YouTube. Ya, le la whaitau o tui le tala stasi o to lea. A whai e te mensia le lomitua, e te tau le staff na li poti le pule. E matua so stangata i te tonu le whalele o tangata matua. O iei umafa a maunga o le mai e mauai. Ia ai wale e isi e whai le fōvili loma leo leo. Ia sau e leo leo. O la tau e whai le whai unga pe whai lava o le mawhai lau whenga luenga le whaafi le mulo matua. Ia muli lava leo leo. Ia i fo i vai mafuala au e whainu pe a whai ua physically aggressive ia po me volele ua maua loto ita mna whaatino no a ia o sina fsoani le na ia na ita mamti na matutua ua maua ele ngase lea o le ngalo mea. Awa pe fo i e isi o le tato tunu o tausi sona matua e maua ele ngase lea o le ngalo mea. Ma li fo i lo vidi te whaasoa mai e mamala mai tangata i winga fo i le mai na ma le awala na te fo ai. E wai o le fale leo tangata matutua no fsio iau kilani. O la ua tau tino o le fale o tangata matua lea. E leo o le leie le o lava le sila fia o lau whenga luenga. I le ngase lea o le ngalo me le mafau. Awa ai loa. O na ilo fo ilo le fo fai. Ia o tato waila. Ia o tamala na tupu el whae lave lua fisuru iwa. Na maliu ai fusu anga malisi tangata i tutonu. O le tangata ntu iasto ina le. O le tangata e maua le ngase lea o le ngalo me le mafau. A le whae lave leo taloa toi nei i New South Wales. E la le whale mai silo mutua o whana leo le whana wha wila. A iwa lima tau sanga o silo mutua.
Ole. O so sa o alfa fa wila le ole. Ya, malo lava le tawatai, ya, malo fo ile sa me tato musika su fifilo il taia o fa o tato fa vivianga. Ai vi fa so mai o fa tolu va lima o fa tasi numela. O fa tolu va lima o fa tasi. Sekia sama ketwatsa video. Ciao. Mika Sisters, in whavivianga su i loyo le taimi o le tae au. I o matangofia sa mo, whaauaula le tala i le tamalonga o i lea ua te amaitua. O le tamalone, nālu i Australia, whaivoila na ngoi. O matua ula o le tangata. Whea o le ua whaulo langa stoina. E watu lai tono le whale pui pui. Ia, o le whai e ila anga tu spa, ia ila tu e se atu Bible study. Alu lo le tamalo au fi e le Bible study. O ina na sui e fo ilo na olanga. Sui e ina olanga o tangata e. E whaia mai e whato tu e le ina te sui a lava le olanga o tangata. E umato i ngā fuala, au muto i ngā whai ngā whane o le po. E le sui a. Ai. A whatonu whae sui ai le umi ai. E al me whana sui e le olanga o ngau i lea. O au wala la iau whaasino mai stamalo e so soni mo tātou.
ia ua ni ngā o ia tātou whale ma mea tō tino mo mua. A ma whaina whapi ini camera lelei. Lua, vai uma ia mo mea tō tino taungata, a ua le whaari alia ma le whaamalama o le whale. Tō lia a inga te vai atuai i whafo, te vai atuai le i whafonga le whaamalama, o Caucus TV, whau mai laptops ma computers tōno le whale. Ia o ni mea taungata i loa atu i whafo le whaamalama, whai mai la, a wane i loa atu i le whaamalama ni mea tō tino taungata i tōno le whale. Tolu, a wane i tu ua se ki whale o leo po se spare ki o lo whale i lalo se, we whale le solo vaile ta welcome home, ia po se vaenga i numo le whale, o tu ua se spare ki i nā. Fa, ia e tau mawhai ave ese au meli ia so uma. Wai vai il mawhau whau ma le vai il tangatanga o ia, mei e vai la tau. E vai alo la tau se whale o se a inga i le ave esea, ia la tau meli ma pusa meli. Ia, a matalona vai tama i os il whale le polo, inga le istangata o iai. Kiria la pusa meli ia so uma. Tolu, ia, so se mōlia o iole i lolo tonu o le lima. Lima, e vava ai la wali ia feo ai solo le po. So se ainga e pe mōlia o la tau fale. Ia, o le a makavo le fale na o le asfa. Ino no winga le tau no pe mōlia o le tau fale. A malanga le tau ainga tau na ise si alo e ki mōlia imte o ta pe. Ono, e iei waya pa po vivo i e. Te mai, e mana e fu e tu una i waya pa po vina i lalo le fa malama le fale. A wa a tu pe pa i ele lima o le tonga oi. E alu le tangata le ua maua ele toto i ona maua ele o ia. Ia, o naif so soani na mai le tangata ngoi. O le wasala mo fili wa ina lo no langa aif so soani mo tātou. Pe wala tono ta avale. A wane e ruatu tangata wai atu tonu la tātia masi atu tupe. Atu ta ita ia tina. Se laptop, o se telefoni, o se tupe, o se fui ki. E wana telepe alfa malama e ave. Mie tātou ilo umana mele na. A ye foi tau foi le masani tano o whalongo. A oi mana oi tuli le ngoi pe whawhena maua. Sau le isi ngoi e tuli le isi ngoi. Wai maua le ngoi le awala le isi ngoi. A le fsili la teime sau le ngoi. E le aime si ilo tātou teime la tu ngoi lo whale. Wa foi poto tamai e le teime ngoi. O tamale tua le tala a le isi e le isa mori e le whamsilo ngai pe le tania. Ya, mori e la ngoi. E te ua whaile tusi e le ia ave i le ainga. A ua tau te tua ia whata mala te le outou le tatala o whaamalama le tau whale. Me whaalongo le tala na ngoi. Ana le tala whaamalama le tau whale o te le oso i tonu. Sifururua tau sanga na amata ino ngau ilta maalo le no tala tunei le wasuilo no lang. Ma fua mai ono le ainga le tupua e ainga malepe vo i le. Waila le afianga o tamiti pe aola mai tono le ainga malepe. Anu no so esa na me ai so ese me ola ia matalon ta lepe fale no le fia ai mo le fia ola to fo ia ta to le ainga no ta pu ele le ia o ta to ainga ia fa mo popo mai ta mai ti ole lo e ile ata no mata ile no Shine TV ile fa vesta lo o ta ti no nga ta mai to tolu o la to mo onga ma i mau pe ana ia se leo se ta mai tonu a inga na tupu maola e to tonu rea sa fa pui e moni la valea o le tatau e tau alea ai fa uma to ele tala le taina le pese o so ile mtalvo o le moni mau la oli ia ma i mau pena ia ise leo tamai tono le ainga ese uma tama ese uma ainga la oli ia o sa le fa pui le la uma nga loma yo mai no fa to tinonga o la e tausila to le tina la to tina ia po le la to tina a le leo na misi tono le ainga o pautai to o le leo le tama o le moni mau la ana la tau whaalongo le leo le tamava pe mai atali to anga le aonga. Atali sautao le lotu. Atali au le whaia le mera nā.
tali I whaamalosi au ta alonga. So wa misi leo tamai tono le ainga. Le lai mo le mau mai ai tama umala wala langi a fim tama Samoa. Wa ilo leo o le misi tono lo ai. O alis taimi o tele whaatonu o le stonu. O le si taimi lai whaia tamaiti le mese. E le ima se tala o whaia ia. Ai ta tau e tātou tama ia o lai tina ia o le. O isi taimi e wha le. Wha longo tamaiti tina i nisi o taimi. E le wha maunia mai lau tala pe wha sema ia. Tu lou tele whaatonua. Ai a whaia le tiu teo tamai tono le ai. Ai loa le mese. Tau ta sa awai tamaiti. Au le wha pere pelea tamaiti. Le wha pe a mau mai tu pe tamaiti na tau whielo le mea moni e taunu wha iai. E leo oe tama mau tamai tono le ainga. O lai fi wha longo i tamaiti. E au si mai le wha whonga le wha whiwhianga o pese ia ona tā pena mai leo telefou le la tale i wā. Pe moni lava lea o le tatau. E tau a lea. Viang mana pepesi ale Oski Band hea pesi tuaina le tātou tunu e whatau le tāino le tatau toe lua minute tāliva. E yeile li ile ai tutono Amerika le I Musalemi le nalu sa ono na loli I whawhia fianga o le Halloween I Amerika I Manhattan I lua fiso fitu. Walu tangata na mali ue mele to tele we na manu e le o sala mole li ile lan mesa whai. O le ala uofo atu e whamsinonga. Po le ua vatu de sala al fam sinonga na uma al fam sinonga e lua se lau wonos fulu tau sanga e fal pui pui el tangatalia tu sai se fulu ia sala I le oranga atoa
10 life sentences. A tu fatasi la e lua se lau wono se fulu tausanga e whalpui ai. Ol fesili la. E isi o tātou e o le lua se lau wono su tausanga e o la i leila lulang. O le tali, e le ai. E se whawhinga o whamsinonga Amerika. Ia, o le na, whasalanga na useri. Ia, e usi mai le whawhonga i tātou telefou. O le ua tātonu lava le itu laiva. O le tautua le nei, a le si whonga le lau mua. O te tue whātalo whātulu tātou tunu e seisi wha o pōponga le nei o tātou telefon mo le whai unga le niva yaso e le tautua a le se whonga le lau mua. Wa wha maunia mai ale sui kom sena le mtanga luenga o leo mwhalpui pui. Le mali wei leo se te mai ta i se fulmaliwa tau sanga le matua se wha lawe tau ta vale. Ta oe papali i Mona Lisa tia i kete. Pe tusa le tu lai whai le a fiafio le aso lulu. Natalia tuai le matanga luenga i se wala au na au maia mai taptapao. Ona o se piki apu na wha foe se ta maa mai fusi sa fotu la whai mamanono. Ai watifa e se tua mai le ala tele. E to tolu nisi na malanga i le nita vale o loa fia whātasi ni manu anga tū ngā, whātasi male ua maliu. E ui nā wanel tamai ta is furuiva tau sanga le matua i mto tua, pei tae o le tū ngā manu anga le tino malona ulu, lea na maliwa i lava. Ua molia ne leo le tama avita vale matautia, wa afuai le maliwa se tangata, ai lo muta isu e su engal matanga ruenga o leo e whaata tau i le whaaleve lave. E le tūlai mai ai o lea fo i mata opo, wa toe tu alalo mai ai papale i le mamalu lea tunu avita vale, ia tautua nāle saonga le mui teimi umelunga o ala te tele, ai mai se lava i teimi maase se o ala tele, o nolo fai ma ta ulu ti munga i lea tunu. O mamori whaatasi mai le whaafatai ale komisina lango mtanga ruenga o leo whaatasi ei malana reporti o nei fo i aso tinau mai a, a nga i le pito la au a li ima fai pule i a fio anga titasi, na solonga le lei e ima file e mu vaenga umole atunu a alo faiva i le aso whaata awa o tina. O le tatalo sui komisina, e a sanga whaatu mawina pea le file e mu e ala i le ngā lulue so so tau awal mtanga ruenga, ma le atunu a me se lava le pule mamalu a li ima fai pule o a fio anga titasi, o lo tatalo atu le mtanga ruenga o leo, ina ia wha wawe peanga i atu i le wha ilunga ino le tuto o tasi o Samoa i le masina fau, ina ia tu mau pēle malupui puia. Sau no papa lii a wha atu sato le reporti le nei o le aso tina i le tausanga te nei, o na wha aftai e leo le wha mau maungo le nei fo i tausanga, e le ngata ina saonga le muwhe o inga ilunga ale te tele, se i vanga na aine maliwe to tasi le na reportia, e meise o le usta ia leo le whaasa aina o le whiawai matango fia le ava malosi lungo ala te tele a fio anga. Ai ua le wha mawina fo isa tale pe fale, a toi ma le to e seo ni mea to tino, mo maua lunga lava le tūlanga le leipe a wha atustu satu i nisi tausanga i tua atua ma vai foi. Ta ua foi papali, o lo mata i tu fo i le matanga ruenga le tūlanga le fon tele o lo usuia nei malua, e meise o le whiafi fio ai o le mamalua lea tano. Ua tali mai le sui komisina o mtanga ruenga o leo e wha ata tau le vaa saina leo lo taula le wafu i sa toa. O le vaa le na malanga mai ei tangata saina, wa mai o na wha aliane ia pepa wha mauni e ulu fale mai ei Samoa. Ai o tangata saina fo ia, na awina mai mō ngā ruenga toi wha le leo le wafu. Wha i loe papali i Mona Lisa tia i keti telefou. O le mafu anga nā lai o na taula i sa toa le vaa, ona o le leaile o se awa noa e taula i le wafu whaavao malo i mata autu. O le mafu anga le nā whelo i le wafu i santi toa, ma taula i e o mai le aso. Ai o le waa, wa mai o na wha i lo na pepa wha maunia, e wha uru whale mai ai i le atunu, e ese mai e le waa mai le whai pisinisi Amerika Samoa, o lea i le te loa sa isi la asanga o lea fo i mata opo. O le aso atai au lea o le awhato atu e te tala i leo le tamil sanga le Samoa Games, mō ta alonga SS uma i le atunu, ua whaisi lewa o taatia mai, taru mai le COVID-19. E le whaataatianga sa ye mō mua e ta i lua tausanga ma whaia i tamil sanga, e whiri mai ei tangata ta alo Samoa i ta alonga SS,
ma tu fantasi mo kule ninga mo ta longa whaavao malo. O le taamilisanga leo le atatala le aso ataiao, o le awhiri mai e foi le au ta alo sa mo mai ta longa SS, e te pena tuai mo ta longa le Pasifika le whai e Solomona, i le masina o November tausanga nei. Na whai loi au telefou e le sui al komiti whaafoe o neita amilisanga uma wa whaatino, wa tala whiunga le leile amateino neita amilisanga, ma pola kalame whae wiu o le whaamana tuina o le ona sifutausanga, o le malotu to tasio Samoa, a e tau walunga i ta alunga uma, i le atoanga o le ono sifutmaltasi tausanga, o le tātou malotu to tasi. O le aso le tulai afo sifulu, o le awheiloa i atuai sui o le whaalapo putonga tina le sosaiete le atu tua popo ngao tangata, a le e ka le sia whaapot putonga Kerisiano i Samoa, e o fwoi nātu fwoi sa isi ala tu viso swani tau se leni, mo le matanga luenga le soifua malolo ina. E masani tau sanga te itasi o mawai, e tu mata mga lava la tu se leni e fua lea, e le tūlanga o iei mana onga e ao fiai, ma le whare mai whaama mātoto. O le tolu ili nei o tau sanga talu na whaama i te le vaenga o whale mata anga Samoa. I le whaia leo porkalame whaalawi loa mo le pui puinga, ma le teu maluino a tātou tala whaasoropito o tū manga i whanua, ma ana mea sina sa mawhai o na awe na mai. O le sini au tūla ne tau sanga ua wha amtalaina, whale mataanga, ngā whatau li maina ma le soi fuaman wia. Peo na whaalawi loe le fionga le sui minister longa lango le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu. O le whaalawi loe ino le tāua tele o le aso whale mataanga mo le soi fuamalo loina, ma le manuia, ma le ngā whatau li maina le te tonu a inga, nuu ma eka le sia ma sa moe lona tūlanga awao. Wa a vea whale mataanga ma sitasi leo no fuanga tāua, i soi fuanga ma swinga le lei. E tadi tonu le fionga le sui minister, e tele maanoa noa i awala tāua e mawhai e whale mataanga, o na au sia wha moe moenga le lei moa ati na e manuia, mo le lango atu le swinga o le tau, o ngase wha le mawhau, i le lefe oi i le mangaru lue fantasi. O le aso wha abitofa avao malo le whale mataanga o laulangi, o se awa no le leile ua mawhai ei o na o mai fantasi, nisi o whale mataanga le olo i te tono le atu no, e wha alawi lo fantasi mea sina ua mawhai o na lato tu fantasia, ma wha soa ni awala e wha ma ite mea le lei ma wha mautua tili ai, le whainga pa anga ma le whale mataanga tele le atu no. E to tele alo ma whanau sa whaatasi le aso na nafi ma nisi o le mamalo le atu no sa awai, e mori mawina le aso ta ua. Sa mawhaio na wha amtaletala e nisi o whanau a onga e ala iata na tūsia, mai lea onga tūsiata whanau mai mtata SS leo muenga, o le whale mataanga i tia papata, whale mataanga le li tūstala Robert Louis Stevenson e vai lima, ma nisi o whale mataanga, no lato wha amatala i whanau a onga le tā uo le mea ma le mea, o lona o ngā sa wha o ngai na ia Samoa, o no whanga na au maia ma edi mai ai, ma lona so tanga i o tātou tangata, ai meise o swinga te tele, wo tātou la asia i le soi whanga wo tātou iai nei. O tala fawia mo le whaai ungo ne vai aso, manuilo tātou o tunu, whailoa i le vai aso fau, wha soi fwia. Tala falava o tala fo me le sifufongo le lau mua mo le nei tae au o le aso se fuluivo me lua afe lua tolu. E silia ma le tasi te si maliono miliona tamaiti ma tala vo i New Zealand, o le aanga va ai fuafuanga le malona folosia i le paketi ana nafi, e o fua i tamaiti mai le lima i le sefulu lua tausanga le matutua, i fewa inga lautele e ai pasi no foafi ma vaa. O le ama fai foi na afa pa sesi o i lātou mai le ta i se fulu tolu i le lua se fulu wha tausanga, a mata mai le masino i ulai le tausanga nei. I nisi o tala oto mai le paketi na whaalawi loa na nafi,
E tasi te si male 2 piliona tāla ua whaanganga i le malo. E whaalawa i te leaire por kalame lea e mawafua i e tamaiti. Ta i tolu i le 5 tausanga le matutua. I tūla e 20 e au o ngā fuai i le vaiaso. Lea uma whai ona maua e tamaiti New Zealand uma. A mata mai i le ta i 2 tausanga i le aso mua mati i le tausanga fou. E tolu se lau 22 miliona tāla o le awhisosoani e si iti ai tutongi mo whaia o ngā amata. Tolu se lau 2 miliona tāla o le ato e whaaua wai le porkalame o le free lunches. Mō nisi o a onga. I le isi whātau sanga o lumanai, o le a leto i ai se 5 tāla e tutongi mo waila au mafuala au talavai a mata atu le masino i ulai. O le a whalawa i telefo i le porkalame o le whamawhanwhananga o whale, ono biliona tāla ua whaanganga mō fuafuanga whetu utuuna ai ale malo, e au fiai au wala mga luenga whaaleleia i loto i whale. E tasi biliona tāla o le a whesosoani mo le si itanga o tutongi o fōmai, ma polo kalame e whesosoani ai, mo a onga mo tangata ua whaamanu ai na i le whailonga o le fōmai o le tō whaamanino. E te lewaenga o le paketi na folasia na matua i te ena i le National mai isi pāti la iti. Na whaalia se manatua le taitai o le tua ngai Christopher Luxon. A pale mai le National i le whainga pālo tauloma nei o le alato toi whaafo i le 5 tāla e totongi mō talavai a tangata ono le lato talitonunga o le isi tupete lele o le paketi o le a whaalu e le malo e tusama le fitu se lau miliona tāla i totonu o le whātausanga. O le whewa i fuo tamaiti se fulutolu tausanga nga i lalo i whewa inga lau tele e finangalo le National lato te tuuina sa awatu le fitu se fulu 5 tāla i le vaiaso. Mo ainga e ei tamaiti la iti e whesosoani ai i le tau o le soifuanga. E lua tino maliliu na maua isu esu e ngā leo i le Loafers Lodge i le aso ananafi. Maolo o wha moe e wha awausa i ilinga i le aso. O le tai awana leilana a mata tatalaina i le awala i Adelaide Road. I lalo o tuutuunga ma whaatonunga a le au whaasino awala o lo tu maupele numera o tangata maliliu i le toa ono. Ma ole a whaamautu le numera pe a mai a le leisa i ilinga o na olo o tausa i lia pea isi tangata talu mai le mu. E toa tasi se ali ina loka ina leo ananafi. O na olona wheso o ta inga ma le mafua angana mua i le whale i Newtown. Ma ole atu la ilu ma le whaamasinonga i le aso e tali o na molianga. Peitai, ole atu e mawanisi ripoti mai i le amata upu pe a mai a le whaamasinonga. E te le malanga no foafi na poloka na nafi ina ua whaale tonu penga o wheso o ta inga i Aukilani. Ma motu siale e letise mai i Penrose i Papakura. Sa talia inai au nanga pasi pepa malanga o no foafi po o tickets. E whaawa wai malanga tangata na poloka o na olea whaafi tauli. E lua se lau walu se fulu afe tāla ua whaasala inai se kamupani Fasimanu. O na uafa inai tamatama i limo se tasi o talavou e suafa ia Alessana Baker. I le whaingawa o ngā whata i tae mōnga luenga i le Progressive Meats Plants i Hastings i le aso se fulu limo o ke topa i le luafe lua se fulu. Na whaasala inai le Work Safe le kamupani o na o le lemu le mulita i o tuutuunga ma le saunga lemu i le whaatinonga wa o ngā motangata whainga luenga fou. E whaase fulu walu afe tāla ua whaatonuina e tutongi atu e le kamupani i le talavona a fia mo lana skolasipi volipolo na lema whai o na whaataunu uwaila na whainga malanga i le University California e whaonga ai lona tau mai ma lana tālini voli. Ona o le a whaina i ona tamatama i lima ma a whianga i lona soifua malolo ina o le mawhauwhau mai le whaalawelave na tupu. I se ripoti mai le wakakotahi, e ono tapunia le alalau papatele au kilani mai le tau le se fulu tasi le taeao a taeao. Ona o lo walo ia le ofiso wa ai tau sa viri malolo si mati munga mamafa e le saunga le muwaifeo a inga ta avale i le Harbour Bridge. O le wao le whai le fitu le taeao ana le la na mata i tu ai le wakakotahi tūlanga o le tau ma le saunga le mu e tele awala o le atapunia ma o lo fautua ina tangata malanga mamao ia sila toto ai whaailo ilo i lungo awala o lo o whaailoa mai ai awala ma mga ala o lo o tapunia. E silia ma le tolu se fulu afe tāla le tau au whai o tupea le pūlenga whaafale mai i Westport i le motu i saute. Na whaonga inai le tamaita i tolu iwa tausanga i a Sarah Leanne Morris i ni whainga tau whaavalea. Na tau tinoi Morris i luma le whaamasinonga i le aso na nafi o ni ana whaamatalanga tau whaasese
na ia talosangai nai tupe mai le te whatu ora i West Coast, i le vāole māsinau au kuso le lua whelua se fulu, mai iulai le lua whelua lua. Sa wha au alama pelongi ai le au nanga, e ave ailana tamatama i kalai estete e wa ai le fō mai. E se lau fitu ono talosanga mō pepa malanga manofuanga, sa wha tupeina e le pūlenga whaafale mai i to tonu o le lua tausanga, e au noa masesila fia le au nanga o ni whainga tau wha asese. Na mawaiso e suenga ma reporti o le tamatama Morris, o lo o tausia e lona tina matua e o mai le taimi nei. O awhianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau o Morris, na whai ai le whai unga le whamasino e le loka ina i le whale pui pui. Ai o le atoi tongi ta i lua se fulu tā la i le vai aso, tupena ia whaonga aina, se lau walu se fulu i tū la e whai ainga luenga mo tangata lau tele, ma o le anofo wawa aia i tutonu o le se fulu lua maasina. O le aso lua se fulu lima o me ua fuafua e whai malanga i le pulenu o Aukilani Wayne Brown, ma le taitai fono o le komiti e whai a fuafuanga mo le si o manga mapaka, le whai pule a Richard Hills, mo se konoferi nisi tele e whai ai kore ai saute le World Climate Industry Expo. I se reporti mai le so upua le ofisa Brown i le aso nanafi, na whaailoa mai e le oia i se tupe a le autotongi la fonga, o whaatupe i nai le malanga le pule nuu ma le whai pule, pei tai o le wala au lia na tu usao mai i Korea. O nisi o wha moe ngā le whainga malanga, o le asai nia le Brown o ni folofolanga tu whaatasia pule nuu le a ai, e toi wha mautu ai fuafuanga mo swing o le tau, mo le a ai o Aukilani. Talafowia mai le siufofongo le lau mua, mo le nivaengo le tae ao.
Mai le sunga ia le pese tusi le sunga teo failua langi nai ngalu mana ia ole wasta male ia si moto ma fo ngalo fo tena ri tautua ia ole taimi le ulu su tasi midu te liva a faliva o programa ole tala la ulungo le niva yaso ia fa tauta ia tu le fionga le pule a fa msanga te al monesi fa pe foi severina Cristiano ia tala mfala utele nisi mta upu sala ulunga ile nei foi vai aso te lolo por tele o vai ngol por klamele ia ole paketi ile na tolo no wina ia ni vai nga tau ile mta to ia ni vai nga ile tau mta to o tele family yanga lu te vai ile na mai fo telefone ia ole si tanga ole tongi o fa ya nga mata le wa te le tupele ya luai ole ave se ina ole limata la fo ile tongi le tele vai ole mawafua la noa na fio i fuoi tamaiti la iti la lo i fosfulua tau sanga i pasi ma train afal pase se o la tau i sfulua sfultoru tau sanga luful fa tau sanga pasi ma train a mata ya Julai tele o tamaiti la university m kolisi tau i lele ia malisia va enga ngolo e mai tau mai paketi ia lela maua la noa e tala tua i porkalame i le tai au nei fa pete fia mai moi le fa tatanonga nafi sa mo level no fa soa i male foi le fa pule le tu malo sa lenga no me mo te mo le tato YouTube channel nafi ia polungo le tato Facebook le tautu nafi na ye lunga ina le sa ma fa soa tu i la uli ia mo le fionga ia fe pule ai fa sa valu fa i matasua ia tu sai fuanga lo nei tu malo ia me sele fo ia tama fa na ule tu malo te le ta penanga la fua wale awina mai o le talo mai auto ia na fa taule tato nei ma nei o le amai o tato talo mai samo o te fatula o talale e to tele tato ile to o ile tunu uma o le mta ti o le tama a ingo na wile ele o tato tunu ia ua me tauina fo le taimine le manui o marketi o le si marketi tele la le talo i Samoa o le whainga o le chips a tato whaine le chips le wha tau solo i whalo loa ma le marketi ia o so ia sa amata le talo pālang taimine ia na walu ma le talo le pai pai i ua tau lia ia wha toanga statu tunu o le vaenga le ua suenga tā le marketi i Samoa le taimine o le ufi palai mao o le mole maua la tau ia le maketi a ele usu pōle vavea o le maketi te le maua. O le whainga tā ia na toi su e le taimine. Ia o le taulia. Nono minga, a fia whaisau whatoanga, wha tele le palai mao, tamana lewa, su e tele le taimine e fiu e su e le maua. Ia pole ale tele ufi le iei nei whatau ni usila, ma le tele usi ufi e sau lor palai mao, ia sa motu, ia le pepe o le popo. Mare koko Samoa, ia o umafo ia vai vanga o le fia filato. Apena mai tātou telefon.
leo le atale a tatou proklame o tala na urunga o le vai aso o le a awhaleiva. Se no le la taurunga tuai ma le proklame le ata le tai au. Ia no le utapena mai le isi tatou proklame. Ia ai la tatou le pese lea le tama lea e ta alo lea. Le tama lea ia fu. Pe ia na e va aia ia tama fu le develop lea va ia tama ia fiole blues. Sunga ia manai ma le ota au moenga longo. Ia la tatou le pese lea taurunga tuai proklame le ata le tai au. Ia ai Staimi fo le yaso na toe whailoa tu leo teimi le ta'alonga le tātou manu sa mo te to fitu. A mata le ta'alonga le pō tai ao ma le pō le sa. Le e whaia ilo ne tona. Whaftai tele lava mafuta mai. Tama le blues le la pese atu. Sawa sawa tele, ona pata
le sangale Nunga oleanga Tia iuma ese Mapupanga Efana uia Maapamua Aua neipata Malayo Toki maile Atuma
La nei le amatasi toi vai au. La pele moni. Tipi ole fili e tasi ole whamaoni. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 pipa. La pele moni. Tipi ole fili e tasi ole whamaoni. Pipa, 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 pipa. Fofonga ole la mua. Moso oi sili sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausalino fa amaoni. Tu ma pe se io o ile oti. Ta la la la. Ta la la la, afio oe ai aluita. Tu Yehova inotava, tofa ina soifua. Nanga alif sili sili le sasana, itu e fa o samoana. E fa atosina yo anganga. Te oi sumale te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua oi sumale mana mea. Pe a fai ua elekea, tu uai pe a sia mea eta fea. La upua tau no folene i tau wai so se e sili le la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whatalo whātuli nei tai au fōu, ma lo lava le soifua manuia, i le mamalo le au whafonga. Ia, po o whea lava o lo o e maua mai ei le tautua maasani le siufonga le lau mua, lona ofisa e porirua nei mātou te toi whaatalo whātu. O le taimele nei upo kalam maasani o tala lawalunga o le vaiaso, pe ona iei tai au asfareile te itasi. Tal no atu ma le fionga le li pule, fionga e ahmasanga te alu moresi, e wha lautele atili mata upolo lawalunga ili nei fo i vaiaso. Ya, talo falau fionga ahmasanga malo soifua. Malo, talo fo ia Savelina. Pa talo fatu le au whafonga a masani tatu si fongo la mua, malo lava le soifu mama langi ma. Ya, malo, tele fo ia mea na tutupul nei vaiaso, ia utuana ia tufo ile vaiaso, sa vesi le whaamalungo le asautina. Ia le fo tatu o mal nei vaiaso lo vato le paketi le, malmaloa il te, lo tangata ilunga o nanga whaasalau, ia me se fo ile atunu, ia e se i whaamomoi vaenga ia te whiwha iloa mo le tatu o nanga msanga. Malo, atonu e manei whaatai a sang, ia atonu mo vaenga pe o na whaasu ngasolo fo ilunga tatu pokala me nei vaiaso. O le whaunga le Victoria University. O le sile vaenga e whaamomo le tatu le tio, ina ia whaamalo si au fo i ainga ia au i alam whanau i ia onga magolunga whaapea. Ia o lena tōla lo atu le lisio i la tō whaamunuina fo ia la tō a onga.
I le vai aso nei ia o le aso le aso fu le ia o le fiafio o le pole le fiafio le aso fu sa fai le fa unga mo i la tau Pasifika i le Victoria University sa u awaila le sa uninga le ma nei ala wa ai le swinga wo ia talu mai na amaton tato fa sala lawa ia po Kalamea University lunga tato le tio o va ia pele si o le numero i la tau fa manuina ia mawha i longa o la tau maua. Pe o aso ala le amatanga mai ia na o PA ia o aso ne utau le eni PA u tele listo ai ngā wha i longa maulunga le o maua. Mo au si e alun whanau tātou i o lawa i PhDs, Doctors of Philosophy, mo le tu inga whapena o Masters. E mele muli fo le whamalosi a whaptai. E le ngata i la tau na tau sini o ma tau whai fo i a onga. Ia o lango a inga. Ia o whai a onga le universite sa unofo lalo i ni so whai a onga. Ia o le si tamai tai sa mona na ma whaasanga. Ia i whai a onga le vaenga i o lo ia. I le loa. Ia o whape ia vai leo mai fo i tatanga te leo whai a onga i to ai ngā mataupu ia. Ia o mana ia i o le vai le nā po le tu mo la tō nei pe mo le tō se lau le ia whai o o la tō sa awai. Ia na iei ma tangata ma le diplomatic fo i le awaenga ia mai i Pasifika i tato usui o Pasifika i tono i Vamalo. I o Barbara Edmund le whaipule le tatalta noa i tato le tio nei le whaipule le o mana. Ia o ia na whaia le mo lia le na fo le whamtalanga se puloni e le imwhaion awai a kāmea le sui palimia lea. E almane i muli maua a prapa na ave fo if e langlong sua i le whao unga o alum whanau. Mane i le wingalang talana whai e o lona tausanga lona lua ia e matanga lua i le tama mua. E o maanga whai longa i luan whai longa i le 5 tausanga. E o tō whata maiti. Ia o mali teimi leo tūla i whailan whamtalanga. Ia o leo o avea ia o le whai o le Minister Malo o New Zealand. O le winga la lan whamtalanga. E po le hale lui tau a e tau la ila wa i le mele te manatu i e te mawal whai unga le. E pe o le matanga o fia fo ina o le lui tau nā papa e i la wa ai e tō te lita meiti alana mawhaina le o mai te minele o Minister e tolu ana portfolio sport vaenga o le malo le na te vaia e pe ana whailoa atu mua o le mtanga wenga o tangata atu moto Pasifika o le mtanga wenga mo vaenga o tonu New Zealand nei le Department of Internal Affairs ia ma le Economic Development i le tamao ainga na New Zealand sa ia le wha moe tala noa ma papal tai au nei wha tau le paketi ia talo e o tele tutua ngia e o lo vesi ai le fo i tō wa ia o tūla i whamtalanga o le whalewelawe maitu ia le tupu i wali tō le lina mo o le whale i stemino o le statala. Ia pe o nāna e. Ai manei o le sila vaenga na leila wai. E tō ta meiti o le triplet. E masanga tō. E lato pito tonga. Mo whailonga lo ia. Whalo ia la vaenga lea i o lisi e mo le whailonga le accounting. Ia mane e o whailonga whapea. Mane e tele la aingo lau lia tolu le lo ia uma whailonga lo ia. Ia tonu whai ano atu lo whaatulo la toa company wala e ngā lui whaatasi tolu le a. Ia na maua la lewa no e whai e lesi o le tolu le tala i le vaenga lea la tau. Ia mane e foi e whailonga i lo maele e loto Pasifika le tangata e manatua e tau ana whaamana losi uma tātou Pasifika i si tātou i tonu i tūlanga o ngai tonu New Zealand. Ia amu i la tau umana moa ia whailonga ia. Tau māmana pe o tala masani ai. So e lolo ngā ruenga tangata ia ale tongi student loan ia tos whalele a inga ma wawa aina i o teila ai te sosani fo ia ina ia maua la tau lea manoa na e maua i fola na ia whailonga ia o ngā au ia i university. Lesi whainga le whamanato o te la tau le na lafo mai la tau donations tato le tio ma tau lia fo i o lewa ave tau claims il teimi nei. A whapea na lafo mai sau tupe a uli rola uli siti pe li mo la uli siti ia pala au malta to ofisa.
O leo te vai o le isi li siti o la tau ila na lafo mo YouTube i le tato fundraising le tausanga o vai. Ia ai le ewa tuoto li siti wai nei roi mātou po fe ave iai. Ai i meli mai o na watu le wha pi e tuale kopi o li siti mwhaina talia le IRD a wala rebate po lau claim le ave le i le tūlanga o le la fonga. Le si vaenga le mane e po kalamu le wa yaso i mane fu ile no ai atu na whaile tanoanga tu fu mstasi fo i fai pule mai sa mua fionga pule ai fa savalu fai mata sua. Ya mane ia fo i wai o le oa ma wale ava no i tonu lau mo nei fa talo fa tu i la fionga i le fai pule ya atonu e mane ia fo i le sa tal tenu e mata upu tau le fa ngai ingo le tupe fo i e mo malo ya tia e imo ai tō malo ia o le awa amata na whaanga solo ia vaenga na polo misil whainga malo o pale mai nei. Manea tūlanga ni o lesi vaenga lea mo la tau le golf ma tau lio le vai tau le tanga polo alum whana witi e o tu sfufit tau sanga mai le wha e le sfufit tau sanga ia o le ma tau lio le o whaanga solo ata tō le sa whaifol pokala me le astona e utea mo koleninga ia po training. Ia ale fo i ele faulu alum fana o ela to handicaps. Ele tanga polo leolo fai ile Trenton Golf Club. Ia lo taita ia e to manga le toa Mike le toa. Ia o la tona lo tausi o lai fai la to le golf tournament mo le pol komisina high komisina New Zealand. Ia ai fai le stona i taimio, le stona i momona ma sino uni. Lo mo le ava no tato Golf Academy e tai ia ai fa distala mai lo ngo ia ana. Ia ona fa tu langa le au le lisi ave o le ia to manga. Ia pe nei vaenga nei mo to i fam talanga ni tai au. Savelina ta fa solo ni si pe ta mata mai le mu le Wellington ia. Sa o lea msa. O le mea matau ti ai le mu lea o nei. O lea e mo ia sa ye tala ma salumia ia e sa talo si ai longa o le mafua anga lea. Ia o lea ua sa ule tala po ana nafia lea ua mo lia le tangata sa una tupo al fala vla. Po nei e le tula i el fam snow. Na sa tau bavala me tala isi o le amatanga pe ai masalumia e ese me na se fa sumu se sile fali. Ia na atono lo tau mate ni si po fe tonu a Wellington le tu le fale afa pete ma sani le Adelaide Road. Pe alwa tu le ngai alwa ngai Newtown. So titia o le manga tonu a te afe ngai le wala na ya ngai le fale mai. A le tu ta matau na yel fonga fale termine o lo yel fale na sia ke ta vale mfa yela sene ma permit. It's TV of the vehicle na o na la fale na le fonga fale tonu ya na no foi tangata e fa longa o te to tele tangata e o fe ile fale le ile aso ta manatu ya so vai au vai ile fale na fa pe o se fale fa ngal ben wa e sa mai ni tau na ngai mai na ile taulanga e te vai mai le pito o lungo le pito lungo fale le o ina e fa e tu e fa sala longa company advertising ale o ta ti fanga po ni ani me o fai Wellington ia na tu ole na ia e tongi tu pe po iona le fale o tu langa na ye ola na fi sau ye tai o sau lo le mai la lo Adelaide Road ti ti lo mai lunga o vai mai ia ola e fai ele fa sala longa o va pe e pe ele matango fia la va ele fa sala longa le tu o lunga pe fo le fa te le o le mele tu o lunga langa ele ata na tangata ngu ia na vai o le fa fi fianga le plane e fai ia la e tu se longo dale na fa na uloile I like to say a round of silent applause o foi tau va pe ia va i tanga te pele ma le like to say like pat tanga ta silent applause ia al mali o le to tele tanga te ma le o fa le le va pe le e tawana va e se sia e se lo tau le temi nei il tu langa o fa le vele tu mai ai moni o le o lo atu nei tele ai tu langa fa le tonu le wali ai mal fa le vela o fesilingi ai po talafia ngai tu la fono ai me se fo i mole pui saunga le mu o tangata i tonu fa le fa pia ile fa le lenta to ia tai le
Russ River House. Ia, mataulia ne toi whai mo ia sprinkler system. Po o whainga ia na iai vai te ho mai tono o whonga whale o le whale. Ia mapotu a isi mu ia ona saulole o le vai e fui ai. O te tono le whale le na mua le eni me whapena. O le maua la tau e le ia fia le whale le ila lo tū la fono. Ia a whape o le commercial line no foi tangata matonga i tupu. Sa te tau ana whai e mani a tono fio lolo ele. Ta olele. Ia le la o mau nei mo mua to luan abel falmai a le mulmuli anu to ono ele wha mani o mai liu a sa. Ia. Ia a le masalomia o la e tau sa ili nisi. Ia le fo ila ua lia e mai nei. E pe le o mau le tangata na su mua le fo ina amataia le afi. Le afi. Te lea la whale tonu le ia ina i tangata o mai mauso fu ono le. Le a fo in meo whai ni tangata. E tau ana wawa i tutoa po le hase pui ngā tua i ngā whale whapea. O lea la ua amatana wawa i le pule ngā nu e Wellington. O tel tonu la whapea nā ho isi pule ngā nu male malo. Po lea le tua i ngā tu la whono e whai ia pui malo i tangata i whale whapea. Ia, wawa i le whala lawe ma le mātau atu iai. Na tue manatu le pe e le oni le oni vainga i pon whala lawe i on tutupu i tutono ni usila o se atu no ua. Le lei ma mawalunga lo nā tina enga pe a foisi atu no u. O le lalo le vainga vo i e o atu no e maulalo le a tina enga. Ia e pela o le mātau atu o le mafuanga le ua. Mōlia le tangata. Ia ai o le fui ma upe o le ini vainga i le e te tau lava na whaale e to sai ma whaale no nofo i tangata ni maututonga. Ia le ropo i inta tangata Pasifika tono whaale le wai mo watu i nei tangata whainga alwenga whaale mai. Nofo i wala talata. O si fo i o refugees nai tangata o lai sulu whai mai a leo. Ia ma tangata e le veila ma le ova isi o vainga i o mai Australia le. Tata fo ile le utuli fa malusia mai Australia nei so la fo nei Australia. E mala to manisi na le in faita wat fo ili poti. Ia talsi e o sesi o la to no fa ia. E lo po sesi no fo ne o li fi ia la to na le. Ia. Wa fa pe fa mtalanga stasi na interview tele na pisa o ita mata ma e o lo le lunga fa sale o lo tu la fa pe na e fa tele na pui maluia. E to inga fale whape i tangata e se olo iei. E wai pe whape to iwa e la tau ia sa e ia whasalanga fo i e tuli le whaanofo wa aia. Le sa no nofo i fo i tono o whale ia. Ia nai pangota fo i ule tu o tono whai pui e ave i tuli whasalanga. Mala to pris me vo i o le whai i tau ai. I le stau lima tau ai. Masini e lo ai. Na, ia o tua inga tangata mai i ma ole na iei o ia ale o tupo le whale vela. Ia te tato tālia po whē iei ai to ma fo i tato ma fo i ma talo mōna i tangata ia o ma whatia o la to ai. Api e mō ma le whamtalanga le. Stasi o li poti o stasi o tangata le a fia i e masani le ma le tato palemia. Aisa, o ia sola o a onga ma o sol te te fo ia wai masani no sol te ia le no tu lai. Tau si ele o le lo po peno no foi ini tamaiti a o nga university. Sto no fale ia e. Na me mo wana ma fo pe ini tamaiti a o nga university no foi wa italiano so e meta ngo fi no foi. Ia se tato fatari a to no stay mo mona mai. La vo la pise ma papra mo te olio le emergency service le ia wa le no vo i mo me la to papra le sistemina. Ia le lopo na la ia vo ni tai ha papra. Na foi vai nga ta wo la nga luenga. Im salu sistemila tamayo le a mo le lo tala no nga man mai tai fai pule. Mo foi la ato anga ai man to ia fo i fa tal no fo il mai o paketi a. Salu i se vai nga ta wai fo ia ma sa. Aso nga fua la sa ule fa ile ya fo ile le hola novele le kalesia e fakasa nei porua. Ia nai fa ile la to post budget briefing. Ia na fo ile na mulva la ulia ia nai pa pro le fa pe ia ma sui palemia Carmel Sepoloni ia ma le mistao tupe Grant Robertson. Ia le nai
Wat voor je se fa lo ma ve na sidi. Lo va ia tu nei si o tata la pe le o mo le si tango paketia. Official ma lo ma me tu la tu. Ia tu nga va fa lo tonga le tatu e ni tu pe ma ia la tu si tanga so so ni tatu. Ni le la tu fa ngofia fa la tu no fa si tango. Tu mo te parliamentary service ma. Veo, si va ngai tau le sa valia ai fai. A tu no la oficina na fa ya kwat. La ese to na tu mai a ma tu ne de ni ma te le sa vali ya to na le no foi nam fai tu tu. Mo ilele. Ia no le uta o le vainga le bucket. Ia mana I fo ia fa wa tu ia ia na kai le sa malo long pupu. Ai pe o te le lo pola sa va tanga ia msanga le o te le ngol bucket le wa tato va va ia tu ia le nei fo ia so ia te le ava e ngau fa mani e na ia fo va nga fa pe ia o mato o le manuia le nei bucket o le nei tausa ai mana ia va ia tu va nga ia o nga amata a po la to ia nei tamai te wai pe o le isi va nga finga tana i nei mato o le ele fa ia le taunga tau a o va nga ia ve tamai te fa na ula i te la lo le tausa ia mana ia nei fa mani nga ia to fa popo mo ese ia swing o fo ole o langa ni e si ai nga to tele tamiti na o nga mai o nga amata ma early child care na to tongi o ma pili na tamiti na e le ia mas so sorry na mo malo vanga na ila tu pe mo mai ai nga fo ia credit family credit ai le ese tu pe malo na to tongi vanga na ila ia na o amata le malo fa nga malo le lip le fai o le so ni le luos fulu I tu la e tu tongi le malo e fa tu pe le pili o tamiti e o ia o nga amata ai na o tamiti le tolu ma le fa tausanga nei la e le forsanga le fa ma vai atu o le o mai e lo le fa silanga le malo o la fa popo to e ma le lo tausanga ma tau le to te le o tamiti ave I lo tausanga ngai ma ia o le ala o fa popo ma le si mo e ma le avano na I tamiti lo inga a ave lo fa na fa pe tamiti fa tolu ma le lo tausanga e o le ala fa tu pe le malo le lo sfutu va I tu la va yaso I tamiti ume to tolu a ia na tongele o pola le si vai nga tu pe mo mia la o nga ma te fa popo a vo I lunga tu vai nga na a me si di le sa mani e tele fo fonga le al malo fa tu pe vai nga le tau a va pe ma na tu le atu no nei mo so se malo I fa tau le ola so fo o ino alo fa na e a mata ma ya o nga mata e le fa tari si o mo le primary mo le a mata ko le mata me ti la o ina I e ma fa tu pe malo ia tu so le la e mai finga tate le se sina fa ti o to nga tu pe le ka tu mal malo o le o ave fa mo le o ingo la na tangata mo lu na ele ngata la ile mo le tongi le ale fo lo fa mo ni na I mo fa ya o ngata pe fa ya o maudi ya o ko hanga real e manisi o o nga ia ele tu so la tu tongi ma tu tongi tangata le kindergarten ma tau dia o le van fa tu pe malo o nga na pana fa I lo le tau I tauna ye asa va vali fo se te fa ye ma lo nga nga e wa te o le to e ia ai ti ngai na ya tato fa ya nga mata ko nga rio nga mata la na ye so ni talo ne ya le la o te lo o si la to la mo mi ai ana I maori la ko nga rio ya le la o mo le la to fa mo ni nga I ya to no no fi mo na ya o ya le si tu o paketi ya la o le van fa sa vali mal po kala mel malo o le fa tu penga le toi fa winga fa le o fa le a onga yo ni se fa popo si we le swing o te le fa le anga yo pe mena o le van e tu pel malo le fa solo na fa adu mai an for sanga o vai a mai tu le se lau tolu sul tolu ta la lu sul senele fa sa o mai a matua I le vai aso o no le so soni Mtoi te lea o lea se lau tolu sul man tup tala. O mo wel fa taunga le si ai. Ia pole afa vol fa taunga pe fa pe o va tu le Ia wai afa pe la tu bon tamiti. Ia fa do ina tu pe. Fa do ina tu pe. Sa o le le. Wai nga na me na le ne le ve se mai ti ai nga wai le fa yo na tongi mu tamiti. Wai le si interview na fa tal wai ni le stina na palangi le fa pe o ia ele scuela le fa nga ai
I tu pe mo ia na ono foi vai tamiti ma. Sa tonu a mo lo so so ni fai no tamiti a o mai fa tu pe a lui fai ngal nga pa fia. O fa lo foi na e si tanga tana ile le te New Zealand la tai ole pe o fie si matua wa mo le no la to fai ngal venga vale wa mia tu nei tu lai fa le we nei tu la fa mo tamiti nei. Iam whena le wai pete le atul tu pe maua nei. Wai si le atul no fol fale o nei. Iam no fol vai tamai tu nei e tong tape a vile o ngā mata. Ole vaso la sa u maula mano taltano ma papa lungo tatu wala le oni taltano nei so vai ngol paketi. Ai a mo te minil tai au ya. Si o multa malolonga le o ta nga e tu le si vai ngol paketi le mo tatu o fa fonga. Lo uatinu samo ai wa la le o inu o le basa o te mita inu e se poso se mea o na Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia o e tupu na ngai o te ole Sili awane ia o na ono ai sili no to tupulanga Samoa o te ole ai na ne sili au tupelo tiute te alu inu umama o poso se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile ama ia tau whatu vanga lune o le tananga tala la walunga al vaiaso. Ma nei fo ile fo fanga ile paketi pe on fa ilo ile leipa o le e ave ese ile lima tala le a le to tong il tangata ina ia molana tala vai me se mo tangata ne ye ma ito mau pe ole ma isuka a mga senga se fa pe na te lo fifi ile vaenga ia ai pe le fo fa longo atu i vaenga le ale national fa pe to yo mai fo pe ati o malo tom fai to e ave esel fo fanga le u fai le leipa yo male mo atu le fa mo nga pe a man se la to su li ma fe la fa yo o prescription e po vai ele o mana o le people falta la vai ai le o tanga tai au tanga o tu tong le di matala le ave to la vai o le tala angol tulanga na ye vai nga ye yaso ye mo sa tu tong i u ma le tala vai e tangata o le so swani la na fai nga malo le ye fai fa e subsidize la to pe tong la to po la le tau tala na tu tong le la to le vai nga tele ai la tu o tu tong le lima tala ai o na lima tala le ma fai na tong i stanga ta le la ye le se la to su lima fe po la fa ina tanga te fa pe le o la to tala vai na le o vai fo mai no fo le fo mai wa so ni e lo fa nga le ye e fa na va tia o la pe po tala vai na le tu o le chemist po le la fo sa o la to o le chemist na e lo le tala a mai to o ya tia la pe di ma tala ya e finta si ai nga pe va vai tu me le tu pu ne le fa yo le to
E o lea lai, ua whail fo whanga lea le malo e. Tong fifia la nei tangata mātu tua, ma tangata ia re ngā whatia la tole. Ia lai whalongo tu le. E tangata le whapeo, ia le ono te utupe. Wa ia tupe le malo pe a pale mai. Mai a pale mai la tō, mai a ese le. No te loa tangata uma le, ma olfa mundianga le tua i le fifia e. Sa olele. Ia mantua nei tangata nei. E le tasi la whala au, a whapeo le whala au le whatu, whala au le suka, ia mantua ta i lima tāla umanei, whapeo tangata na lima tāla, le alwa, tu ele yo nei whapopo. Ma nei te le loa mai ngai vaenga le, sa awa a whapeo le tangata, te mantua le poka le mena whaima, Dr. Tano, le sfulu e nei tangata pasi sa tātou sa mono atu. E amata tu tai lua whala au, tolu whala au, o tangata na tele whala le sona, se fultasi whala au. Ia sa wala ava pela se fulu wala au le te alu tala mai te lima tala te le al tupe e alu i ia nal so soani le ale malo le tu mai ia le la o mo tato ava pele o te tongi le malo lo lima tala le ai te le alu tala vai o lo ia te le o alo fa ia o vai ne so soani lo so fu malo lo ina ia ai le o mo le no le ia fai fale le tato e vai le fo mai anu o vai tão fai ia malesi me va ai le tele o le tupe le ai tão fai malo e fa tupe le vaenga ia tongi el fala au ia le tupe mai maua tupe mau tupe tia e pele fa o ngale fala au wa le tong fitia ile e ono se lau se fulu valu miliona tala ono tasi valu tesi miliona tala le tupe le alu i ia te leo le tupe lono winga o tupe na sa moa nei whale ia talawai e lo inga leo wha tupe ne le malo lo inga lao le subsidy a toa le la tutongi le malo i tato vai ia ma vauna li tau a whala au le a oi ia o tūlanga na lei ei au le vaenga le pia na matara no mo i tamaitia le la tutongi a onga e wha popolesi luos furu i tūla e tasi tesi ma le 2 biliona tāna le tupe o le tau o le mena e le nta mai tupe te tele a wha pēla o le la a manvia ila o alo ma tamaiti mwhai o nā onga ia awe lo tamaiti a onga misi o tōna e lua e il whana alum whanau a matamai le lua tau le 5 tau sanga e wa mo le vaenga a walawa los furu nao i tōra a onga il vai aso ia a misi dina e awe a onga ai o le ele wanoa le ai tu ule whane ai ai tau whai vai se awala le mo se awala vai se si tau te ahinga po se si e ka le si e so sani a oi pe vidi fo le a onga fia fatula o tam o si a onga nei New Zealand o e ala to whainga nai whai anu so sani alum whano e fatula a onga e mo le wanoa a onga i tamita to ngā tupena le tatanoa te tele ia o le si whamanianga le wa maua o whio inga fo ia lau tele o public transport le mo tamaiti lalo sfutol tau sanga ia tu samutua le ia spase se tai pe o tangata pensiona i tai mi whaptua fo ia me se fo ila tamaiti lalo losful tupulanga lalo losful 5 tau sanga le matua e pe o le afa le lato pase se tutongi masino i ulai le amatai na ia mataula e te ufa pele tamaiti se mai sa pase se walu le onga lato umale o sful tau sanga ia o le amata mai masino i ulai yo i fua venga ele se excuse ta mete foi le onga o le latu le onga o le se passes ia wane o ia transport vanga na ila mo trains a tono ta si me o le public transport lo ia le ve mo trains mo no fo so sto ina passi yo ia va ia tu langa na le o swinga ia mane na swinga so so ni fo le tau so i fo mo tato o ava pe alu tu pe tonga passes o tamiti ia lai tele si tu pele alu fentaina fa tau ia mea ai tau mafa me fa pe ia a se fe mal tu pe ia na faile ia na fo fa so nga i tu langa o tau mafa le ai ia na le ve ai su tu la tu la lo mai su tu ia mata mai te la lo mai lu su li mane universite mai si ia o te loe e le ve mai stanga te lai le lu su li ma le fa nga venga le wa ia mo ni le wa la sa wa ele ni
tapula apo Fai ni lai vai no fai ngalunga le anga. O le fai ngalunga. Ia one ngalo man tol fai ungo o yuni le umai le so soni fo le fa halu al taimi ne mal taimi covid le a fai pase so tangata e fe wa ile train no ingala o tula ya yuni umalol fam nianga na ya na va ngala ya lo fa pito ya na ite o fa pe ya la fa so lo fa pe na ile oli si me na le tau fa ile fino inga a misele tu ngai mane o le la alu lungo le tau so fuanga tau me na o le pinsini me ma tau le fo le taimi ko viti fa so lo mai no so ne le malo e fa tu pe na wa amatana si lungo le tau so fuanga no volona malo ese mo mio tuti e tau exercise duty mo pinsini mai si me na ite ia fa mama fa tau mo fie le tau pinsini fa tau tato mal fa punga e ele taimi to ta fie ia na saule la ta o filma sine o mati ai pisa vuta ngata ia to fa popo ia mal tala ese taimi o le la to fa mutane ia yun fa mo yun ia le fo mai le ola tanguta ia le ale na mai o so soni e le se me na mai fa wa ia tawan no sa un ia a tonu o le la maten ta fa ia ti el fio ia fa free mai ta mai mana ia fo ia a mantua po yo laina a mata mantua e se le umio tau sanga e ale e so soni ia le fa a mai le paketi e se voli taimi o le ama tai pe folau so sonia mo fa popo mo tamai tia ia o ngā mata po i matia so sang fov ta a mata fa malua yo lai vai la tau sanga fa le au ma pe te mina a mata ia o ngā te roa o ngā i o mati lai vai e la tau ia o si vai ngai e vai po la aso mo a perila yo o si o la amtango yulai aso pe o aso ana vai i mal masina oktopa te mina vai le malo i te mi e a fua mai na fa malu si tango e pe ona mai le pakiti ia pe o isi vaenga ia le vai atu fu ia masanga le fa manianga ia e pe na ta o tong ia se fa solo tu vaenga ia tong e tasi le piliona le e so soni fo i le vaenga le au nanga ale te fatu ora ia por vaenga so fo malo loina ina ia tau whai e maue fwoi a meise lawa i tangata whai ngā luenga wa o tele ina ana sa ili ia tau soifua o leo tato wa i pele na le whai o le solo te te ea nei tangata tau soifua maloloina o tau soifua o a onga o ai so e ngā luenga wha pele wa i ai tato i nei New Zealand ono o le lato mau le titi tele tongi pe a fofo ngā luenga o lo lato whaia ia o le anta mfale malo e fiutanga i le pasia inisi le Italia inisi o isi o la Italia se vaenga o isi le Italia atotoa i le la wa mai le malo te loa ina umana va ai malo i fina ngo ia fai fa pe ia ave lo le tupele o mena taule ia la wa mai le tupele piliona so soni o fa puma e stabilize le health workforce lo no wing ina ia fa se i fa amatana fa to fi le mu le fa nga luenga na le usa va vali ai le va ia le o nga se ngasi ya o lo ia la le o amatana e ona to tala no le ma fa tal se ia mali dia i tanga te fa nga luenga o to o vo so za vali a se i fa tali se fa le time campaign election ya to o vo le to pa mana o ini tupe a le o e to amatana tala ma le malo va nga ia so ni la to ia le ngata ina ia mai siama wati na e tātou le ia i peo le Antarctica i le loa New Zealand o lo ia i le si vai ngā tupena i loa te si tasi miliona e so ni i whainga o ngā ruenga misi la tō ngā loa tūlanga whapea ia ma le si vai ngā leo le customs la tō e si a kia i ato pe a maita tō malai wa anene ia lona winga o lai tau whai wae e mawatu po i whamtalanga e whai asina maulalo tutongi o nai tangata nai whai ngā ruenga i nāna malai wa anene ia le la o mai le lo te si mal tasi miliona le so ani a auto ia tau ona o lusu tasi te si mal iba miliona so ani kas ai e fa so lo atu mo le fa tau sanga ia mo to mo mai a fa pe se so to ai nga fa nga luenga le kasum fa ia le va ia tu ele tu pele mo le paketi tala no lo pule wa ele fa le pule ia na no fo ele le pule ia ele tala no atu
si tanga talwhenga i mo oto. Mai seo o tangata nei e whia ngai mali. Te leo tangata yaso ta itasi pe a o atu e mai sei malai pa lele ma. E le whai ngofi. E lama ti al so i fu ona i tangata nei wai. E whai o le whioa i o tangata fo i furu. Tua inga mai e se le malanga mai malato a. Ia o hafo ini mea unu tupu malai pa lele o tūlanga na. Ia o inaile tato malo malo le sa o ia o so le tangata o te vai e inaile malai pa lele whia ngai ma. Mai nā tō so ni tangata o le customs. Ia nā wa maua fo le tua ngā stupe mo tō. Ona ia pasi fo ia moa o ngā a. Ioe, si vaenga nā a tonu e vavai o tō uma ia le ngā lulu inga inga umal malo. Whaimtal tano i pule pe whawhia o tō pe mo. Ia mata ala i me whape nei wai e isi pule. E ngua se longa te tala loa i efta a moa le ioe. Ai a mata na langa mea o tō mwhae o tūlanga le wai i tātou. O mo ma se tupe fsiri ai. Ha mai tātou paketi len fosi e talwai ni. O tō inga fsiri na nwhai e loa la tau sa oi whai. Leo te wai tō lena si tātou e ele loa te si maltasi pe o le hal miliona ia. Tau e whapena. Ena whai o hawhia lai mo tātou si tango tumu. O mo meo o si tangata tō inga ka asiam tāpenga. E la tō e le whai tetel tala e whai. Au tātou pe tele le awa tātou isi tele. Ona le whisiri sa o le ma whai sa o le tongi. Al me te alu whai ei. Le vai atu le na si mol si tango tupe ia. Pe a mai tātou tongi. Alo tau whisiri atu i lalo whionga masanga. Pe a mai la tātou vaenga i e lalo i paketi le. Ona whisiri na le whisiri mista o tupe pe waru ne la sunga fua. Amu ia o tau whai ngofiana whai tau tongi mo si tau tongi o tau a whai ngā runga o ma tau la i whalatonga i tātou. Ia le o tu i se tātou i ngoi paketi. O le vatu pale mene lava i a mo le iwa tesi ma le iwa 10 miliona ta la fa popo e fa leo la to stongi ia mo le isi vaenga i o fai pule ma o fai ngaluenga. E o ai fai pule lona winga e le i fo si tanga o tongi o fai pule pe a winga e tau sanga fo. E se fisili nei o le fisili na o fai taungi paki pe se fisili e fia la si tanga na la i fai pule. Pe to pale ma pe a winga winga pe mo mo palot. Ia me o mane leo e o te leo ai atu ala o fai tio se si le tua ngai o leo e si tanga i ole o la tanga te whainga ruenga ia mbisi tongi fai pule. A le wha mo e se le lima tā lao nei tangata ia mo la tupola. Mo i le lei. Ia o le isi vaenga o te lole o le fisu ia ingo le tau swing o le tau le te le fo ia wha amanianga o maua peona ia. Malo anga fo ia tangata ele a televiso son. Va te fo il whanau ora tolu 5 miliona ta la to. Fo i vaenga le paketi. Whanau ora le si vaenga le o te le atu pel malo le alu i lona winga. O lo le leile whatinonga le o nanga le whanau ora fo le. O whatu toina le malo ma te le tupe ave a. E mataulia fo i o la taulia na amata mai e tauriana turia. Ele amatanga mai ana mana se tupe fai ia ngā vaenga ia la tu. Ia o le au talia le malo ma so sonia fo i. Ia e o la tupe na pe o le matatini nisi vaenga na a tabidina. O le ele kapahaka fo le pauli fa li tu manga ma. O fie nei tau sanga taru on fai la to meia ele amna ia le malo. E so ia la tu tupe fai la to. A le lau wawa ia tu nei le lua tau sanga uwai pe a nau tolu tau sanga uwai. Wawa e tu le malo umatua i te lea e ai le kapahaka le fai a le fai ngola to le mata te mata tini. O le mata i e tai peo tato o fulinga a le tini a la to o le mini to tili a tili. Le ua whatu pula ia le te le fo i to tili tangata e iai i. E tau sanga na fai e la tō na poka le tātou stadium le lalo ia e fai e fo ia o lunga e o kilani ia o leo a mai tō tele tanga te o mai tā whawhau ma fio o mai moa ia o nai moa i fo i matupe tātou tupe malo e le lau whapel malo o le asi koe a batu e le tupe lea ia toi moa masisi vai ngā tupe toi fia la Māori ia o le ala woso mai le Māori party fa mai o la tō wale na fina wa ia mele le o maua ia e le loa
ai le loto I mauni e tonu e whai fufuanga tonu I le se memo. Ia, ole, te le fo ile vai ngā tupe I a tonu o tāla whea ngai mō whaanga ngai mō ngā luenga te tele pi o wala, whata se mawhale. Fitu tasi piliona tāla. Na, a tatana no nei toi ngā tupe nei New Zealand so te tele a tu fo I sinu te tele atu ia tātou no I ta mai tupe Ia. A tu fo le mutu Pasifika pe ava fo tupe Pasifika me tātou on so tele le Pasifika pe ava. Ai sa ko toi ngā tupe na ale tu fo mo le 5 tau sanga e fa le lengo a wala ma tau dia le si vaenga le wo utia ni le malo. E vo ile umiana tula I mai le whainga malo na utoi pale mai. Ai tupu lo ma le COVID. Ne lua awhero sfuru. Ia whaso solo meana whai ma tapuni ngā ruenga tau fia o kilani ma me whapena. Ia so o mai si vaenga ne o wha mai iona vaenga ese le COVID. Ia tupu mai lo ma le whensu ia ingo le tau le wa fia ne tātou wha fia nei o au ki langi o le si vaenga le lo le motu I saute. Ia la vea tuai mo Hawke's Bay, tarwai nei. Ia nei fo tai au tuai mawhati munga au ki langi. O la foi valo ia tuai a whatia fo. Ia o vaenga o mai ia le tele o le tupu le mo mia le malo tuai whale le ia vaenga ia le whale tonga. Ai tātou aina le tele o wala ina whale anga nei. Ia fo I lolo vai, I lolo onga ina umatu nei. Ia o nisi vaenga na o le tau waru ele tupe. Ia le ala pisa nei o toa ia fo o tele nei tupe ai tala fo fai. Ai o me tonu ai tauna ai tala fo tupe fai. E le me fai on tau fianga ruenga fa pe wai le me fai no ngai o le pata tupla ia se tama o inga pe ale fi wa ia. Ia fo ia tangata ma fai ngo ngā ruenga I fa toanga me fa pena. Ia ma se mwhai ana whia oi nei tangata. O isi no ia talwe nei no tala no stasi na wai roa e pola le sa o lato mutuna o le vaenga o le ngai I nei pia lai ai. E na fia le na fo le whale talwe nei. Tolu vai aso le I mwhai tala noa. Ia. Ia ai whamai o mtoa le aia ma se awa noa e maua se sotai. Ina o maua nana mwhai ana tala noa tangata o ainga mata o lai panuia lato. Io tūranga nā pani, o mea umana le tau whaanga mai fo I tūpene e whai wha le ma wala wale mwhaini whiawa. Malo, wawe atu fo ila I le vaenga lea o le te tono o nanga a le vaenga le Defence Force o le vaenga o le ilmalo si anga whawhita Ia te le fo I pe o le te leo vaenga I o vato wha si ti o tutongi pēna taua masang. Ia wai atu e mo I ale sa whala ulo mo le se lau miliona leo wha upopo a wale. Ioi, o le whale belawe o le mele tūla I mai. Whai ngofia no tatanga te Australia. O le leo tongi Australia. Toi saulo ma le swinga lea le polisia Australia. Leo umwhai ei o na whai ngofia o na moa le sitiseni tangata I Australia. O whai ngofia fo la ma ngofia tangata o na tūla I maolo I Australia ngā rurue ma matan whai tau le whātau sanga lea. Maua ma le sitiseni Australia. Al te mo pena na o fui whaitunga tā o na whape ia e latu I Australia e le mo whaamanuanga lai mo e nisi. E nāna whai ngofia. Te minei la, lau atu le malo. A le whaapoko te tongi tangata nei o le meana la tu. E o umatangata ngā rurua I o. Te bea o le me mo e nei mo tō le Pasifika. O nei tangata lai o fiu whainga runga wa atu ai le aido le musi tongi ia. Sau whainga runga New Zealand. Misi o Australia. Ia o nei la New Zealand. Mena le whai New Zealand. Yo loina lumonga. E mailo ta tangata. Sui tangata e New Zealand o a meta. E mana e fo. Ia o le lopo ila o sui tangata leo mai mal Pasifika. O le isi whainga le tu watu el paketi lea masanga I tilo tui. O le whaanga le upu lea cost, pressure sa. O pe o le o mai e le pepa le isi singa pe wha limas fululuana tau I le lisio. O tupe fau whaalu o le nei paketi. Fua I tupe whaalu o paketi o le lua whelua lua. Ia. Na atonu o so si taimi a vai taimi o soi fuanga I ei upu e whaonga I le taimi a. Ia o a me fo I
e mo mia te le tupe e mana mia te le tupe ia na o tau fa pe na la to cost pressure me ia e ni ro mo mio o le tu langa le ita to o le afianga o New Zealand tango tau lona soifuanga e mo tau dia le o to a so mai la lo 50%. Ia atu langa tauna ini sila tu sai male ngadwenga le Reserve Bank e tu tau fiofita to le si tango le tau soifuanga i le va o le lua i le 12%. Ia sa walu ta to te atu le onu fa loina o le fitua. Ia le wa amaten tau maui mai le tau sa ula ia e le tu sala mal ta to va ai tau o lo fa lo. Ola e tele ne fai tiu tangata au i supermarket. O le matua i tangata o loa. O le mea fo ina, ia o lea wa tau fai su e ngā ale tato Commerce Commission. E vaenga lea wa ia whatau wa inga tonu New Zealand. Ina ia fai se whainga ina ia tau sawa i lalo wa o le si manuenga lea e kua inga company ia tele fo i o Australia lea ona ia. O lea mitia uma le tele o tupe tato. Ia o whaatasi a malato a whale tupe ia le e whai tau piliona la tau polo fiti di tau zanga uma. Tata no so al vaenga na e sawa ale o le vale whaale uno piliona la tau polo fiti e mo. Ia a tupe le mi miti atu ia tatou. Tama tata o tatou mo kesi ma tupe no no. Ia o le la tau whaapale ni mai e a le minister o tupe la na paketi. Na tau lo le opuna le cost pressure ai le lo tau vo intala no i whai tupe. Ma supermarket ia le tama tele o le ma tau o hoi o tupe o pasene o tupe no no e o le tinga i nei tatou mahalo masanga le no tu tiltilo toi vaenga ia ni pio ni sile toi nei famnianga e tatou tanga Pasifika ia lo va toi nei tupe ia e be so fates na mal 10 miliona tala al Pacific Community Resilience male well-being ia pole vanga ia le ola lau le leo tatou tangata Pasifika. O mana oversee la o si tonu ale ta oversee. Te facili, ia. Ma vole fa la tele mai po le winga le community resilience mo le well-being Ia. Po ai fa la tonga al Pasifika e pela via to e Samo Capital Region. Sa ole. E talusia e tata. O ala fote va tele vaenga le o ngangana ngana Pasifika. Ia le tatou le tau le fau tatou api. Ia. Le lo pe mo me se va nga to tau fa po. Le ai o me o mana ia nga fo i wai pe fa lo at fo i le fe lo inga mana ia o nga kolisia na ma o e ma marin tano. O nei fa ia o na tala no i o le la to tala fia mo one resources ia o le ngan sa mo ia. A tono le si sa o le tato wa o le si na po tu o tato trustee dale si fongo lo mo. Ina ia fa lo ta mo le ngan sa mo ya to no fa ni sta to sa fa pena de vo ila fa ta to app te mi ne mo le ngan sa mo ya le sina va no e fa sta to sa so ni le ngan ya me sai ni na e to so mai na te le no pe a mai lo fa nga ma lo ni si no mai lo e se me na Ai sawa. Ya o te lo le ato angol vaenga o me fia mani no ta to ba ke tela mo o mai se lo tal no nga male mai ta ia vai pule ia a minsta ia Barbara ia msanga no le taimi foi po kala me fa o le mai ia ta ton fa tai tele lava mole wili lingo tato po kala me neas ia to fa po fa la tele a tiri vai nga ia pe amola no tel no male ia me se uma foi se io fa mo longo le ele la foi le post budget briefing le fa ana lo a tili ia le minsta tupe i le nei por le son fo e no mo vole sta total este muliani o msalo tu mo to pe pa lo ia oficial la o minsta tu pe ni sil ia fa ta te mo kala me ia so ta to kala me na le malo la fa fonga te mo vol fa pong al vas fo te me ia fa so fo ia
whawhonga mai tautua al siwhonga lo mua nei teimi o le tai au en whasalunga. Ia whawhitai nau mai al porkalame o tala laurunga le vai aso. Le teimi nei usmail whawhonga o le porkalame nei o le asisinga. Tāpina ina le sunga i le tausi matanga luenga Reverend Missy Faseu e kālesia me totisi Samoa i pitone i Lower Hutt. Usmail al whawhonga. O te mua I whatarofa, I lau whaafonga tāpua I Samoa I ni tai au. Ma rore soifua ma le langi mama, ma rore ngā lulue, ma rore tautua, e ala I fe au ma ngā ruenga ma so se whaiwa. Tātou iai fo I le whai ungo ngā ruenga o le ni fo I vai aso. Ma lo tu mau nunga pea le alofa ma le anga le lei o le atua. Mo oe maa u Samoa I le ni tai au. Whatarofa whapitoa mo I lato uma o e ua mautama ia, I mai ese ma mawhatianga, I le ngata I le tino, a e whapea fo I lato o e o mawhatia I le nganga. Tā rofa lava, ua na o le rii, e mauairu tātou to manga, ua nao ia fo ia mauairu tātou mapusanga. Mauairu tātou fesoa soani siri. Au whianga iai tātou I mawhatianga ma ti ngā o le nei o langa. Ai o mai o lea tātou tapo I atu I le atua. Le atu ai, ia e whaola mai ia te au. Au wao au nei a ma le mo lava au I le vai. O le au ngoto I le pala loroto. E leo iai se me tu ai. Ua o lava au I mea loroto o le vai. Ua ro fia fo ia au I le vai tafe. Ua lairo lava lo uvala au. Ua whara u leo. Ua mole lava o mata. Au whātaritari atu pea au I lo uatua. A mene se iu tātou tatalo. A nganga pa I ai. Io maia tātou mā futa I le nei tāpua inga. Io maia e whaamala ma lama, fina ngalo ma whaamoe moe. Ai maise I latou uma o e ua mautama ia. I mai ese o le nei o langa. Pa I maia o ua ao whaamalo lo. Pa I maia le mawhana whana o lo wanga le lei. Ina ia mawhai whaatasi e I mātou uma. Ona maua le mapusanga. Mātou te tāpua I whaatasi ai ia te oi le nei tai au. Ie sure li ua mātou wole ma wala au tuai. Amene. O le mātou pepese I le vi inga ua saunia. Oh
faitau wina o le tusi paia. Tusi mai le whenga inga fau. Tara le leia Yesu ke viso sa tusia e matai o lona mata upo e valu. O te faitau wina mai le fai upo e se furu ma le wha. E wha ngata i le fai upo e se furu ma le fitu. Wha wafonga o te faitau wina. Wo ulu fale atu Yesu i le fale o Peteru. Si le fia i le e ia le tina rana ava o ta oto i le mai le vela. Pa iatu o ia i le lima o le fafine. O na tea lava lea o le mai le vela ia te ia. Tu lai lea o ia. Wa au auna ia te i latou. Wo o i lea fiafi o na latou au mai ai lea ia te ia o tangata e to tele. Wo ulu tino ina e te moni. O na ia tu lia ai lea o nganga i le upu lava. Ua wha marolo ina fo e ia o i lantou uma na mamai. O na taunua i lea o le upu o le perfeto Isaia. Ua whapea mai. O ia lava nana ave ina o tātou vai vai. Mana tau ave o tātou mai. Tātou ta taro pea i lea nganga o lea tua. Wha malama lama ma wha manino ana fionga whaitau wina i le neitai au. Ma ia tu mau pea ia te ia le vi inga e whawa vau. Nei ma vau whaunga whale anganga. Mō lau whawafonga sa moa i le neitai au. E meise fo i tātou. O eo wa mawhatia ma ti ngā ina. Ono mai ese o le nei o langa. Le a maua mai le tusi lava lea sa whaitawina. Ma taio e valu. A e whanga ina le whai upo se furuma le lima. Ua pai atu o ia le lima o le whawhine. O na tea leo le mai vela ia te ia. O na tu lai leo o ia ua au na ia te ila au. Pai atu o ia le lima o le whawhine. O na tea leo le mai vela ia te ia. O na tu lai leo o ia. Ua au na ia te ila tau. O le asia Yesu o le fale o Simona lana au na. Na iloa ai le mawhatianga ma ti ngā o lo whea ngai ma le uso. O le mea o lo tupu o lo tinga ina le tina o le awa Simona. I le mai le vela e peio na mori mauri tusi sa whaitawina. A o le avenga ma mafa lea o lo tau amo. Ma tau ave pea le uso nei. Ma ua pei ai o ia o se vata fea. Ua le ai se la. Ua le ai se fa moe moe. O wawa si linga tali seu. Se tali o le nei mai. Ua au tau sa ngā fo i o tau sa ini pea se tau la sea. E maua ai se mapu sanga. Mole tina o lana vaa. Upu moni o matua mo mia lava e le uso nei se fesoa soani.
A le mori mau le tusi ua pai atu Iesu lona lima. Ona tea leo lona mai. Se moni a. E le ai se me whaingatā i le li. Ua nao ia le tali o so se mea o tātou wola. Ua nao ia e malia ai o tātou manao. O lona mana e toi lalo mati nei ai mea whaingatā o le ola nei. E peo na wha lia i le nei wha malo ronga. Ua ofo tangata uma na iai le matau tia o mea na whaia e le li. E le ngata ua wha malo lo ina le tina le ava Simona. Ai wha pia fo iai lato uma. Na lato au maia ia Iesu. O e ua mamai mai ese ese. O le mea ofo ai le loto. O ai lava na ilo ai e nei tangata o Iesu lea ua fio mai. A tonu ele ni iutaia uma i lato nei. A le ngona ma le mana onga lea ua lato momoli mai ma wha atonga mai ai a Iesu. O ni mana onga ua tuu whata sia i le loto ua tasi. Ma ua wha vai le ngona o le fia malo lo. Fia mapu. Ma fia sao loto. E se le tāua o la ngona o neita ngata. Ua o te manatu. O la ngona fo ia. Tātou te mō mia i teimi tātou te ti ngā ma mawhati ai mai. A le winga le nā le fina ngalo ke riso. Mō oe maau ma tātou uma. A mu ia se tasi. Wana iloa moni ilona wha marolo ina mai le li. O le wha marolo ina o le tina nei. Mai lato uma sa te ngai mamai. Wo toe wha manatu ma wha manino a tiri mai ai. Ia te oe maau ma tātou uma. O Iesu a fio mai. O Iesu tari manao. Iesu whaiva venga. A o le fofo so se ngase ngase. A o le fo mai fo o ia o fo mai. Tātou te lewe siri ngia la ngona o nei tangata mamai. Inisi o latou mana onga. Pa wale wha moe moe. Fia malo lo. Fia mapu. Fia ola. Fia maua le malosi anto o toa. Pa walea. O ni mana onga. E na nau iai le ao a toa ma le pou. Talo sia ia vave mai se aso. Ave ese atu ai nei ti ngā. Ua nei. Ua nei. Ua tali le li. Ua whafo wina le marosi. Ua maua le ola. E toe wha wau ai le tau tua mō ke riso. Ma lana fe au. La ngona ia le tina o le a Simona. Ua tu lai ma au auna ia Iesu. Ina ua whaia e lea li. Mea siri siri mo ia. Ioe samo ai. Le atu nu pele. Ai maise i tātou uma o e ua mautama ia i mai ese o le nei o langa. Ia tātou mana tua ua nao ke riso ale tali o tātou maftianga. O lana wha maro ronga e toi wha fauina ai. Lo malosi le tino. Ai siri siri. Lo tātou malosi whale nganga. Upu moi. E lei whatanga tali maali i le tele houti ngā ma o whaingata. Ai na ia sa a toa mairo na soifua. Ina ia ola pea oi. Ola pea au. Ola pea i tā ua. E whaia rona whina ngaro. O ia ole tō manga ole tā ola. Wana ia sau nea toa tasi. Le whaola tanga mo oe maa mai tātou uma. Ona alofi a ao. O alofi a ao le ola. Alofi a ao le alofa. Tātou te suru whai ai. Ma mapu ai. Mai fi tā ma ti ngāo le ola nei. Ia e mātua usoi. Ua nawa ao ke riso. E maua ai louto manga. E maua ai lau fe soaswani. Mai vita ma mawhatianga. O rofea ngai ma oe. I le ola nei. Ono Iesu. Amene. O le a tātou. Whai u i le pese.
ua saunia. Tātou te tātou. Mātou iai whātasi ma roa tu nuu i nei tai au i le nganga whawhitai ma le loto vivi iai. Si o mātou sula, lou mātango fie ma lou whamaoni. Wawa i taua au, fi le mū le soifua, ma le ora o Samoa ma ona tangata i le nei tai au fo. Ma lo le alofa, whawhitai tele le anga le lei. I lava o lo maua pea nisi o le atunu i mawhatianga, ma ti ngā o le ola nei. Ai vi ia lava lo wanga le lei ma lo whamaoni. Ai maisi o lo alofa, whai pea mo lo tunu ma ona tangata. Mato iai le si ui o fe au ma ngā ruenga o le neiva yaso. Ma lie le whaaloalo, whawhitai tele i lo wanga le lei, whawhitai lau tau singa. Ai maisi o lau pui nga malu le soifua ma lo mato wora. Hea ngai fe au ma ngā ruenga, fe o ai lungo o ala tele wavave o nei a mato whanau ia o onga, ma lo le anga le lei, whawhitai tausi, whawhitai leo le soifua ma lo mato wora. Tei umunuia o mātou ainga ta ape ma salalau ai, so se tafa o le lalolangi, ma Samoa. O le vi inga e fo'i a te oe, na wao lo tū maua lunga pea lo wanga le lei, i le soifua ma lo mātou wora. Ua le ai se mea mātou te popole ai,
Le ai fo i se mea e atu vale ai o mātou loto. Ui lava ina iai mawhatianga ma ti ngā o le ola nei. Ia e mātou te le popole a wao lo ia te oe le soifua ma lo mātou wola. O le vi inga ma le wha manu lea. Mātou te sula ina ai lo wanga le lei ma lo walofa. Wae le ma vae lo wanga le lei ma lau tau singa i le soifua ma lo mātou wola. I oe ma talitonu manuia le loa sa moa i so se tafa o le lalolangi. I oe fo i matalitonu manuia le loa mātou a inga ta ape ai. O au e kālesia, ia ua whamalo le anga le lei, whamalo le alofa. Al tailo wanga le lei to tonu o mātou a inga, lau tau singa. Wha soa ala ese mai, o au mea alofa, o au whamanuianga. Se ua malo wha fitaitele ta mai lo wanga le lei. Pa ngā lea tua. Tele alo wa lofa mai. Tele foi mea wa e foa i mai e tausi lo mātou wola. Ai pa ngā lava lea, se atu nu lava ina le alo lofa wha maoni ia te oi. Wa e tele au taimi, mātou te lafo ai oi lo mātou tua. E whaia foi mea mātou te loto mamana na o iai. Ia ua wha ngaro lava le musunga alo wa nganga pa ia. Le tuwae wha mole wha ma ngaro mai. Oani wha le tonu, oani ai leu, oani masei. Ua mātou to i lalo ma to ele ai i auruma. Ma lie lo fina ngalo. Wha ma ngalo i mātou uma e ala i le toto pa ia o ke riso lo walo. Alo wha mai ai le whea ngai o Samoa i whe au ma ngā ruenga o le nei aso. So se fale fai ngā ruenga, so se company, ma so se wha ala patuputonga. Mei se foi o le malo o lo ngā lue, ma au na ai o tangata. Ia mātou ta talo aua te tu la foa i la tau. Ia iai pea lo wanga le lei, iai au whamanuianga, iai le malosi e whaino ai mea uma. Ina ia maua ai se vi inga o oelo mātou tua. Uia nei mātou whanau o whea ngai ma ngā ruenga, ai mai se whanau o whea ngai ma o onga. Aua te tuu la foa ina la tau. Ia iai lo file mu, ia iai lau leo leonga. Ia sirio na e whamanuia mo i lantou umalava. Mātou ta talo, alofangia eo i whare pui pui. Susuru lo malama e furitua ai le leanga. Ai muri, e whaia lo fina ngalo. E peo na e fina ngalo ai mo i mātou. Ta mamati nā mātu tua le atu nu, ua pula la ngoto le soifua. Mātou ta talo le atua, ia iai au whamanuianga. Ia iai lo file mu. Ma ia e ave ese mai i o lato tino. Ia maua le malosi ato o toa. Wa nisi fe au e te fina ngalo ai mo i lato. Ta taro whapitoa i le nei tū la. I lato uma o e ua mawhatia matinga ina i mai. Mai o le tino, mai o le mawhau, mai o le anganga. Mātou ta taro ta mā, ia iai lo wanga le lei, iai lo wha malo longa, iai lo file mu, ma iai lo walofa. Ave sea mai, ma mea uma o ti ngā ina ma mawhatia ai. Ia, maua lo lato fia. Maua foi le ori. E au na matautua ai mo oero mātou tua. Mātou te taro manuia au e kālesia kerusiano uma. Ia mana pea la lato fe au mori ma. Uia foi Samoa ma le nei tunu o mātou no nofo ma au mawai. Ia iai lo wanga le lei mau whamanuianga. Uia fe au ma ngā ruenga o lo ngā lulu ai le atunu de nei aso. Uia foi le ala leua wha lau i lo ai lo fina ngaro. Mātou ta talo ia e anga le lei ma wha tupu lo lato marosi. Au tau tua ai ma au na ai mo le atunu u maona tangata. Ia mātou ta talo le nei tu la le atua. Tu po le nei aso tātou mafuta. Ma mao le li o le lalolangi ma ana au mai mo i tātou. Aia tātou mafuta pea ma lau fionga. E tau i manu ai
fe au manga ruenga o le nei vai aso. Ye sure li ua mātou wole ma wala au tuai. A mene tu mau i lunga o Samoa ma one tangata ma i mātou uma. Lo manu ia tele le atua le tamaa le alo ma le anganga pa ia. Nei e whaavavau lava. Amene, amene. Ona na ua whafonga le tunu o le tātou porokalame le se singa, na whatou teia le sunga le tausi mitanga aluenga, Reverend Missy Faseu, mai le kare sia me tisi sa moi pi tone lo hat. E mamoni atu ai le rā whawhtei tele lava le sunga le tausi mitanga aluenga, whamalo tā pena, whawhtai mo le tātou porokalame le nei tai au, whamanui atu le tua le sunga mo le whatua, whapena no whalo, nga tu foi leo tapo inga le kare sia. Maruia foi tapinanga o le nei vai aso, po le wha ingo le vai aso. Sao ninga lo naspa i o mo mua whawhtai lava. Mo le foi whawhtai leo whawhonga, e ngata foi lea, ia o oe o e mawhtia foi ni teimi. I lui tau le soi fuanga, ia o ngā le tātou sao ninga le leitai au, po le porkalame mo oe. Teimi nei o le vi inga o le tua, ma le kolisi whawhai fiau i piula, e o la whanga solo tua i leo whawhia fianga o le tai au. O le tautua le nei mo oe le si fonga le lau mua Wellington.
Solo peale malanga a ofai peale leitama Waila na wha atonga atau ia wha atalianga Awale wha awhao ina ne ile ino mai o na whoringa Malito uasawi mai ole atani la masua Na lilo ilo no fina ngano se faala vela me o se bana Talai mai no le fili na maua solo le alofa Solo peale malanga Wasavalia lea ea Nene na ei moa o matenga Na matea I ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atanilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo mawakase Tu matilo tilo masangari Paavela ina le langei Ulo ulo le sumarai Matoe po I whaase I le sami Akua se iona maaya ole ua mutalali Ei ai fo I le tasi upu e whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o samone Mawatu ole ia Ua toe aina o huna A ua mu maa ano Tanu le whaatamana Ule tasi whaalave lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sanongelo Ulu whaatele pele Matilo tilo masaumani Waamela ina le langei Ura ura le suamai Matoe hoi paase I le sami Ai whaapua se iona maaya ole ua mutalari
Sapa
Malanga
mea umasau la ilo umamalu. Samoa e se I e whafafonga I nei maumea ua tutupu. Pe fia pa I mai e fia whaata I tai I le lasi o laia upu. O whaa upunga whaa Samoa moni e manino iai o so se nupu. Ae talo whae ua e tua I mai wa e saua e tau tua mai. Malatu iau uku whai a olea ua e a apa mai. Wa e whaangai na olo umalu si malo utau tinga safai. E manatu ai o ne pukane sailo na whaama walunga nai ai. Nai ui na whao ina no ile ele o ina na tue atamai ai. Mali e ia la whaafofonga Samoa o na pangolo o whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Samoa lea. E whaabae I lea tua. Lafua atama se ungongo ai mana o lava ia I loto. Ua e kopi e tele I whaano I te fia ia I loto. Ai ui I le ua masale Uwa iele mawhai o na toe maua mai. Tupea ia losi vale aua o malua mai fale. Mali e ia la whaafafonga Samoa o na pangolo o whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Samoa lea. E whaabae I lea tua. Mali e ia la whaafafonga Samoa o na pangolo o whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Samoa lea. E whaabae I lea tua. Saungi Tamalela ma'alili e tato I o ritana Tamalela ma'alili e tato I o ritana Tamaole puatano fotango I o faiva Tamalela ma'alili e tato I o ritana
Ele kai au po fe ala mo fu mau se ka mai ko le pese le lo olo o ngai le au a menelo o pe ku fa makala me ka malulu le me ai sa sale mau sa fa sa la ta hey awangi e kuku la ta e ia lo kangi masusu e umanga fasiele skai a e kingole ni alo fa ya lava lo on sai umalanga luenga me sa vali ngi pa wai ko ka ua ele pai tasa o le maunga o vaia wala ta mai tipe sa mal fang shampoo pa se ia o fai tinge ia e passing au kuku a eika o a o solo mali ke kangi ai a kili e fai mai ke fia fa ali le lope alo i fea ia o angi me fa pe o nga wa kangi ai ko sa mal kala ma me sele o nga yo se vai ko so le vang fa pele uma fa fa le tiny ngole le fia pa se la le ele e ano lo ko ino ai ma se se fe o ke le lo ai pa o le mo fu mau ni Tamalela maalili e tato io ritana Tamalela maalili e tato io ritana Tamaole pua tamo fotango io faiva Tamalela maalili e tato io ritana ai se mea ele anga i lo elia e kamai ai se ulo nga fole toko ela e pa yo fia ai fiu e kau mawhai e concentrate ele mawhai se wakili ai o nga kwai mafia fia lo vai oso mai male fiu fa oso se mai mariu siaki mai ngale mai i kwai pulu le nga miu e pelo fo ya i pelo al pankama kwai ma onga sala fasi kalanga le povi ai le kukongo le poku a onga fika fai waso e peni fika mai kanana o le fainga o le au fo e pei o le fainga o pau panana sau oi kamalea usu mai sau pese au le kang ia koe usu se sau pese au le kang ia koe usu se sau pese o mai kango mali e folo lea i lo pasese u mai lo lima pa mai sau akanga e kava mai lau kama ia mori ala le la mai ia isko fale o loali ia okay kai au sau masko kola e mangi pei ia i man ko fingo finga le naiki mai mas activity foi ngale a pusol mai kangola ia e mai mas pisu po samaria anga nei ai awang e fai kala pe fai a teacher it's okay tamolela maalili e tato io ritana tamolela maalili e tato io ritana maule tua tamo fotango ia io faiva tamolela maalili e tato maula o onga mame ke mafofau iai o o se flenka la sikala moenga o mafakau kau iai o le pingo le kala me ai ke lulu ke kipetele o ke le fo nga o manguia mame ke sensele nga fa sawa ia mai soli kula fongo e ke sele puponga e pe se mai solo a ku mo fu mau do a vele fai mai example so skolisi polo masaba i mai kaulanga e kau le tanko o le kau se file mu e va fa e ia le anko ta rock ele triple h le fia ba ku le mo yo rampo manga ia o le meo lango se ese mai a onga a ku fika wikai e filo i mafakalo fa kalikali e mapoka ia pe laka pipe soka a on fa ma vai mo i fa le misi o fa kolisi e o sala fai tato io ritana Samoana tato io ritana kolisi tu ai pule tato io ritana Samoana tato io ritana avele lamu tato io ritana Samoana tato
Pesi makasi pe kuaka lang piti fanga mo le kue mo 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 le so. Lang mango na bagay kay ngolo ko sa gifama mo le kaya. Leo ko pala ni ngayon mango na mafigo ko mo malo. Sa famar ko lang pumili kay na sorry ako mo may basa fa ni ko lama. Ewi nga bang sala mo pe fa ko piyam selama. Mama lo lengi malo mo fo malo me le tua. Kuya nga malo mo ka sa ni sia ba wala pero wana pa ile tua ba fula ko so fua. Mo le aba se bai. Ale bai me anu ke fu ele mo na ta fe to shero le bai ma ter bai yola. Mo le bai a seitu. Ale tu se bai ma binga ba mo sa unia. Paso ele aba pa ele mo mo. Mo mo ele ba ku ko la ko pico fa la ma ko la fa fa wala ma ma ka se ka la ngala fa mi pa ku le fa ba. Si le yesu kau wa ila kau pa yo. Cara le malo le langi o mo lo ngalo pele ko kasinga fio me ngaki kong yo le langi malanga ma vaenga. Yo ko perfan. Ule uma construir vai ser nada velho pelo PMF para talo. Vamos lá passa só. Se la vai passar só. Tanto vai ser só já não fica mais nem para o pau. Ya vai se on the tower ile anga no. De algo se usu, no live time avai u. Ai ate aleinati, e au manga e fa anati. Tau po ile tano awane isasi. E palu ava ya kupoto ai uma otama itaki. E fola ava ia e mana tua. Inati ole tano a i te amua mua. Oe ole la asasi. O te amare lukasina. O ava ipu e pui pui ia ila. E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. Na whaalawi loa e le komisi e sue ina mafua anga o whaalawelawe whaafua sei e tutupu mai i hot air balloons. Po o ballooni te tele lea e whaonga i le afi malikesi e lua whaalawelawe na afi ai tangata sailunga le ballooni i Arrowtown ma Canterbury i le lua whelua tasi ma le lua whelua lua. Lea na pau e se ai le pailate o nei le i whaamauina lo na fusi pau. O le atoe whaamalosia e ia au nanga polisi matu la fono e ta tawana muli ta ia e pui mai ai i whaalawelawe e ono tūla i mai. Ua avele mūna tūla i mai i le Loafers Lodge i Newtown,
Mamata upu alanga ai manatu, e alanga te tawana toa ilo ma whaafautu la fono tawiti nei mu. E pui malu ai tangata mai I whaalave. O le lua se fululua na ngata ilo ina ile mata upu tau ile saonga le mu. Ai mai seo mea whainga luenga e whaonga ina ile au nanga tali atu I whaalave whaafuasei. Pei tai o tali tonu le au nanga, e te tauona toi sila tuto ai le malo, ai mai seo le matanga luenga. O whaailo aso na whaamalosia malapata I ai tangata, ai e te tauona manino pe whaongani sprinklers, ma whaupopo nisi a pe whae mawalulunga, e whesosoan iai inga luenga ale au whainga luenga. E silia ma le tasi te si miliona tamaiti matalavo I New Zealand, o le aanga wa ai fuafuanga le malona folosia le paketi ana nafi, e o fuai tamaiti mai le 5 I le 12 tausanga le matutua, I fewa inga lautele e ai pasi no foafi ma waa. O le ama faifoi na afa pa sesi o I lātou mai le tai 13 I le 24 tausanga, a mata mai le masino Iulai le tausanga nei. Inisi o tala oto mai le paketi na whaalawi loa na nafi. E tasi te sima le 2 piliona tala ua whaanganga I le malo, e whaalawa I tele ai le porkalame lea e mawafua I e tamaiti. Ta I tolu I le 5 tausanga le matutua, I tula e 20 e au o ngafua I le vaiaso, lea whai ona maua e tamaiti New Zealand a mata mai I le ta I 2 tausanga I le aso mua mati le tausanga fou. E tolu se lau 22 miliona tala, o le afisosoani e siti ai tutongi mo whaia onga a mata. Tolu se lau 2 miliona tala o le ato e whaaua wai le porkalame o le free lunches, mo nisio a onga. I le isi whatau sanga o lumanai, o le a leto I ai se 5 tala e tutongi mo waila au mafuala au talavai, a mata atu le masino Iulai. O le awhalawa I telefo I le porkalame o le whamawhanwhananga o whale, ono biliona tala ua whaanganga mo fuafuanga whetu na ai ale malo, e au fiai au wala mga luenga whaalelei ai loto I whale. E tasi biliona tala o le awhisosoani mo le si itanga o tutongi o fōmai, ma polo kalame e whesosoani ai, mo a onga mo tangata ua whaamanu ai na I le whailonga o le fōmai o le tō whaamanino. E te lewaenga o le paketi na folosia na matua I te ena I le National mai isi pāti la iti, na whaalia se manatua le taitai o le tuangai Christopher Luxon. A pale mai le National I le whainga pālo taulo manei, o le alato toi whaafo I le 5 tala e totongi mo talavai a tangata, ono le lato talitonunga, o le isi tupete lele o le paketi o le a whaalu le malo, e tusama le fitu se lau miliona tala I totonu o le whātau sanga, o le whewa I fuo tamaiti se fulutolu tau sanga nga I lalo I whewa inga lautele, e finangalo le National lato te tuuina sa awatu le fitu se fulu 5 tala I le vaiaso, mo ainga e ai tamaiti la iti e whesosoani ai I le tau o re soifuanga. E luatino maliliu na maua isu e ngā leo I le Loafers Lodge I le aso ana nafi. Maolo o wha moe e wha awausa I ilinga I le aso. O le tai awana leilana a mata tatalaina I le awala I Adelaide Road. I lalo o tuunga ma whaatonunga a le au whaasino awala. O lo tu maupele numera o tangata maliliu I le toa ono. Ma ole a wha mautule numera pe a mai a le leisa I ilinga. O na olo o tausa I lia pea isi tangata talu mai le mu. E toa tasi se ali ina loka ina leo ana nafi. O na olona wheso o ta inga ma le mafua anga na mua I le whale I Newtown. Ma ole atu la ilu ma le wha masinonga I le aso e tali o na molianga. Pei tai, ole atu e mawanisi ripoti mai I le amata upu pe a mai a le wha masinonga. E te lemalanga no foafi na poloka na nafi ina ua whaale tonu penga o wheso o ta inga I Aukilani. Ma motu siale e letise mai I Penrose I Papakura. Sa talia inai au nanga pasi pepa malanga o no foafi po o tickets. E whaawa wai malanga tangata na poloka o na olea whaafi tauli. E lua se lau walu se fulu afe tala ua whaasala inai se kamupani whasimanu. O na uafa inai tamatama I limo se tasi o talavou e suafa ia Alessana Baker. I le whaingawa o ngā whata I tae monga luenga I le Progressive Meats Plants I Hastings I le aso se fulu 5 o ke topa I le luafe lua se fulu. Na whaasala ina le Work Safe le kamupani o na o le muli ta I o tuunga ma le saunga le mu I le whaatinonga wa o ngā motangata whainga luenga fou. E whaase fulu walu afe tala ua whaatonuina e tutongi atu ele kamupani I le talavona a fia mo lana skola sipi volipolo na lema whai o na whaataunu uaila na whainga malanga I le University
State California e whaonga ai lona tau mai ma lana tālini voli. Ona o le awhaina i ona tamatama i lima, ma awhianga i lona soifua malolo ina o le mawhauwhau, mai le whaalawelave na tupu. I se ripoti mai le waka kotahi, e ono tapunia le alalau papatele au kilani mai le tau le sefulu tasi le taeao a taeao, ona o loo walo ia le ofisa wa ai tau sa vidi malolo si mati munga mamafa, e le saunga le muwaife o inga taavale i le Harbour Bridge. O le wao le whai le fitu le taeao ana le la, na mata i tu ai le waka kotahi tūlanga o le tau ma le saunga le mu, e tele au wala o le atapunia, ma o loo fautua ina tangata malanga mamao, ia sila sila toto ai whaailo ilo i lungo au wala, o loo whaailoa mai ai au wala ma mga ala o loo tapunia. E silia ma le tolu se fulu afe tāla le tau au whai o tupea le pūlenga whaafale mai i Westport i le motu i saute. Na whaonga ina i le tamaita i tolu iwa tau sanga i a Sarah Leanne Morris i ni whainga tau whaavalea. Na tau tinoi Morris i luma le whaamasinonga i le asona nafi. O ni ana whaamatalanga tau whaasese na ia talo sanga i nai tupe mai le te whatu ora i West Coast. I le vāo le masinau au kuso le luafe lua se fulu, mai iula i le luafe lua lua. Sa wha au ala ma pelongi ai le au nanga, e ave aila na tamatama i kalai estete e wa ai le fō mai. E se lau fitu ono talo sanga mō pepa malanga manofuanga, sa wha atupeina e le pūlenga whaafale mai i totonu o le lua tau sanga, e au noa ma se sila fia le au nanga o ni whainga tau wha asese. Na mawaisu e suenga ma ripoti o le tamatama Morris, o lo o tausia e lona tina matua e o mai le taimine. O awhianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau o Morris, na whai ai le whai unga le whamasino e le loka ina i le whale pui pui. Ai o le ato i tongi ta i lua se fulu tā la i le vai aso, tupena ia whaonga aina, se lau walu se fulu i tū la e whai ainga luenga mo tangata lau tele, ma o le anofo wawa aia i tutonu o le se fulu lua maasina. Tala fōwia mai le si ufufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. O te tue whātalo whātulu tātou tunu e seisi wha o pōponga le nei o tātou telefon mo le whai unga le niwa yaso e le tautua a le se ufonga le lo mua. Wa wha maunia mai ale sui kum sena le mtanga luenga o leo mwhalpui pui. Le maliwa i leo se te mai ta i se fulmaliwa tau sanga le matua se wha lawe tau ta vale. Ta oe papali i Mona Lisa tia i kete. Pe tusa le tula e whai le a fiafio le aso lulu. Natalia tuai le matanga luenga i se wala au na au mai taptapao. Ona o se piki apu na whaafoe se ta maa mai fusi sa fotu la whai mamanono. Ai watifa e se tu mai le ala tele. E to tolu nisi na malanga i le nita vale o loa fia whaatasi ni manu anga tu ngā. Whaatasi male ua maliu. E ui nā wanel ta mai ta is furuiva tau sanga le matua i mto tua. Peita e o le tu ngā manu anga le tino malona ulu. Lea na maliwa i lava. Wa molia ne leo le tama avita vale matautia, wa afuai le maliwa se tangata, ai lo muta isu e su engal matanga ruenga o leo e wha te tau ili wha lave. E le tu lai mai ai o lea fo i mata opo, wa toe tu alalo mai ai papale i le mamalu lea tunu avita vale, ia tau tua nane saunga le mui teimi umelunga o ala te tele, ai mai se lava i teimi maase se o ala tele, o nolo fai ma ta ulu ti munga i lea tunu. O momori whaatasi mai le whaafatai ale komisina lango mtanga luenga o leo whaatasi ei malana reporti o nei fo i aso tinau o maea. A nga i le pito la au a li ima whaipule i a fio anga titasi. Na solonga le lei e ima file e mu vaenga o mole atunu o awalo whaiva i le aso whaata o tina. O le tatalo na sui komisina, e a sanga whaatumau ina pēle file e mu e ala i le ngā luluese o so tau awal mtanga luenga. Ma lea tunu, ai me se lava le pule mamalu a li ima whai pule o a fio angata i tasi. O lo te talo atu le mtanga luenga o leo. Ina ia wha wawe e peanga i atu i le wha ilunga ino le tuto o tasi o sa moa i le masina fau. Ina ia tu mau pēle malu pui puia. Sau no papa lii a wha atu sa atu le reporti le nei o le aso tina i le tausangan te nei. O na wha aftai e leo le wha mau maungo le nei fo i tausanga. E le ngata ina saonga le muwhe o inga i lunga ala te tele.
Se i vanga na aine maliu e to tasi lea na ripotia. E meise o leu sta ia leo le whaasa ina o le whiawai matango fia le awa malosi lungo ala tele a fiu anga. Ai ua le wha mawina fo isa tale pe fale, a toi ma le to e seo ni mea to tino. Mo maua lunga lava le tūlanga le leipe a wha atustu satu i nisi tau sanga i tua atua ma vai foi. Ta ua foi papali, o lo mata i tu foi il matanga luenga le tūlanga le fon tele o lo usuia nei malua, e meise o le whiawhi fiua ai o le mamalua lea tano. Ua tali mai le sui komisina o matanga luenga o leo leo e wha te tau le vaa saina leo lo taula le wafu i sa toa. O le vaa le na malanga mai eitanga te saina, wa mai o na wha aliane ia pepa wha mauni e ulu fale mai ei Samoa. Ai o tangata saina fo ia, na awina mai mō ngā luenga toi wha le leo le wafu. Wha i loe papali i Mona Lisa tia i keti telefou. O le mafu anga nā lai o na taula i sa toa le vaa, ona o le leaile o se awa noa e taula i le wafu whaavao māloi ma tāutu. O le mafu anga le nā whelo le wafu i sa toa, ma taula i e o mai le aso. Ai o le vaa, wa mai o na wha i lo na pepa wha maunia, e wha uru whale mai ai i le atunuu, e ese mai ai le vaa mai le whai pisinisi Amerika Samoa, o lea i le te loa sa isi la asanga o lea fo i mata opo. O le aso a tae au lea o le awhato atu e te tala i leo le tamil sanga le Samoa Games, mō ta alonga ese uma i le atunuu, wa whaisi lewa o taatia mai, taru mai le koviti. E le whaatatianga sa ye mō mua e ta i lua tau sanga ma whaia i ta amil sanga, e whiri mai ei tangata ta alo sa mo i ta alonga ese, ma tu fantasi mo kole ninga mō ta alonga whaavao ma lo. O le ta amil sanga leo le atatala i le aso a tae au, o le a whiri mai ei foi le au ta alo sa mo mai ta alonga ese, e te pena tuai mō ta alonga le Pasifika le whaia i Solomona, i le masina o November le tausanga nei. Na whai loi au telefou e le sui al komiti wha afoe o neita amilusanga uma wa wha atino, wa tala whiunga le leile amateino neita amilusanga, ma pola kalame wha i wiu o le wha amana tuina o le ono sifutu tausanga, o le mālotu to tasio Samoa, a e ta walunga i ta alunga uma, i le atoanga o le ono sifutu maltasi tausanga, o lo tātou mālotu to tasi. O le aso le tulai afo sifulu, o le a wheilo e tuai sui o le whaalapo pitonga tina le so sa yete le atu tua popo ngā o tangata, a le e ka le sia whaapot pitonga Kerisiano i Samoa. E o fwoi nātu fwoi sa isi a lātu so swani tau se leni, mō le matanga ruenga le soi fua malolo ina. E maasani tau sanga te itasi o mawai, e tu mata mga lava lātu se leni e fua lea, e le tūlanga o iei mana o ngai au fiai, ma le whare mai whaama mā toto. O le tolu ili nei o tausanga talu na whaama i te le vaenga o whale mata anga Samoa. I le whaia leo porkalame whaalawi loa mo le pui puinga, ma le teu maluino a tātou tala whaasoro pito, o tū manga i whanua, ma ana mea sina sa ma whai o na aoe na mai. O le sini au tūla nei tausanga ua whaam talaina, whale mata anga, ngā whatauli maina ma le soi foreman wia. Peo na whaalawi loa le fionga le sui minister longa lango le tanga luenga wa onga ta longa maanga nuu. O le whaalawi loa ino le tāua tele o le aso whale mata anga mo le soi fua malolo ina, ma le manuia, ma le ngā whatauli maina le te tonu a inga, nuu ma eka le sia ma sa moe lona tūlanga wao. Wa a vea whale mata anga ma se tasi leo no fuanga tāua, i soi fuanga ma swinga le lei. E tadi tonu le fionga le sui minister, e tele maanoa noa i awala tāua e mawhai e whale mata anga, o na au sia wha moe moenga le lei moati na e manuia, mo le lango atu le swinga o le tau, o ngase wha le mawhau, i le lefe oi i le mangaru lue fantasi. O le aso wha abitofa avao malo le whale mata anga laulangi, o se awa noa le leile ua mawhai ei o na o mai fantasi, nisi o whale mata anga le olo i te tono le atu no, e wha alawi lo fantasi mea sina ua mawhai o na lato tu fantasia, ma wha soa ni awala e wha ama i te mea le lei ma wha amautua tili ai, le whainga pa anga ma le whane mata anga tele le atu no. E to tele alo ma whanau sa whaatasi le aso na nafi ma niso le mamalo le atu no sa awai, e mori mawina le aso ta ua. Sa ama whaio na wha amtalitala e nisi o whanau a onga e ala iata na tusia, mai lea onga tusiata whanau mai mtata ese leo muenga,
o le whale mātaanga I tia papata, whale mātaanga le li Tustala Robert Louis Stevenson e vai lima, ma nise o whale mātaanga, no lato whaamatala I whana waonga le tā uo le mea ma le mea, o lona o ngā sa whaonga I na ia sa moa, o no whanga na au maia ma edi mai ai, ma lona sootanga I o tātou tangata, ai meise o swinga te tele, wo tātou la asia I le soi whanga wo tātou iai nei. O tala fau ia mo le whaai unga ne vai aso, manuilo tātou o tunu whailoa I le vai aso fau, whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Pasa
Le whawhiwhenga mai le RSA, ia, ma le saanga, ia, ale tamai tai Samoa moni, ia e pei ona utou whaafonga ma mai mo mai elungo tātou wala ata o le Facebook, ma le YouTube nei taimi o le auli, le tautua ala wala leo whaau pēr, ia i le nei vaenga o le aso, leo wa luas fultasi minute wa te nei le tu lai se fulma le lua nau mai atu i foi, le whaapoponga o tātou telefou, pei ona tāpenina le tamai tai ana whaasolo le nei auli, ia e mai se ai o tātou tala mai Samoa, ia i le tautua whaau pēr le sunga ia tā se Salam Sam, o mea o lo te tupu le tātou tino, ia e pei ona longo pui ali e foi, ia o wā foi le whaafonga, ia ma le mai mo mai nei taimi o le auli, ia toi whaamalo ma toi whaataro whaatu ma le nganga whaalalo, i le pa ia maulunga le tātou atinu ma le au whaafonga nei taimi o le hawauli, le tautua la wala leo si fonga le lau mua, le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, i le tātou ofisa, lima sifur ma le tasi ma le Kevin i porirua, ia i le pa ia ma le malo le tātou atinu, ia le suai sunga i whaafengai ngam wharatua, ia mai se fo i le tātou atinu lau tele, nei mātua mātua o lo whaafonga mai mo mai tono maota ngase, o maota o tangata mātua, ia mai se fo i maota malawa le nei taimi, ia a o alo ai i tari ngā sua matau mawhitanga o le nei fo i twaenga o le aso, ia e toe whaatalofa ma toe whaafeilo i atu, ia i lātou fo i o lo whiangai pēr ma ngā luenga le nei taimi o le auli, tono whalewhai ngā luenga, ia e mai se lātou leo o malolo mai fo i, ia awa fo i nei whaamalas tino e ala i tari ngā sua, ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga, ia i le tūlai tasi te mini sila. Ia ai mo i lātou lo whaau pēr ngā luenga, i le ngā te rau avata avale lunga au wala te tele nei taimi, ia whaila fo i si whaati timu, ia o mase e se fo i le awala i nei porirua, mai Wellingtone, ia e mra fo i manatu e whapena fo i nisi o vaenga o le nei atinu, ia a whape o nai te ngalue i tono ta avale afi, ma e malanga solo, ia wa fo i ngā luenga o lo whengai mo, ia non wha manatu lava i e taimi whape nei, ia i le mase e se o le awala ma le susu, ia wha mua pēr saunga le mu, ia mātala fo ia i taimi o lo whewa ia i whiau mga luenga, ia i ta avale afi, la lava se ta avale o lo e ngalue ai, ia i le nei taimi, ia wha mua pēr le tātou saunga le mu, ia e le umwhai fo i on wha ngaruina o tau le tātou proklame, ia wa e manatu, ia o ngā luenga whapena, ia e lau fo ia taimi e a whaina i lunga o wala, ia ona o tūlanga e pei ona i fo ia le ngata i le whaatimu, ia ai fo ia tangata fo ia o whiawa i fo i lunga e wala, ia e le o wha lo lātou saonga le mu, ia e te wa a fia atua i maoe, ia mea lea, ia pei a ona watu pēr tātou wha manatu le aso ma le aso, wha pēr tātou saonga le mu. Ia o le wha ua se e mai len fo e wha awina le tātou tautua, o mai atu e fo i le tautua le usa atu fo fisa o sunga le lia o le tai ona le la, sao tau mafuta mai ai, ia se ia pa ia mai le nei taimi o le auli. Ia le fo i la o se e mai suia fo i le fo ua fo i le wha awina le tātou tautua ma le tātou maftanga, e ala le tautua la wala le o si fonga le lau mua o le nei auli. Stein fo i whata se mai le se a cherry tapu manaia, e wha awina le tātou tautua, ia i steimi o le auli ana nei. Ia ai alo i tari ngā sua ma tau maftanga, ia mwhaau pēr ngā ruenga i lātou lo o whaau pēr lātou ngā ruenga. Ia mwhaafonga mai pēr, pē mai mo mai fōi. Ia ia tātou whaafia fianga le nei auli, le tautua a le sifonga lau mua ia i Wellingtone. Ia ai se watu mua la fōi, ia nei whaasile silanga nei, ia mo le sila fia, ele mamalo le tātou atunuu. Nursing career with Fitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at fitireiawautek.ac.nz. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wai a te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga, o lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai.
sila Sala whaila uta ua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whala Paula mai le mulila Se ila veta mauli le malino male a ava Se ila veta mauli le malino male a ava Kala sama ile malo Atafa sofina ngalo Au mai le tui vavau Se I mata wilo wilo A uma ona o fasi Ka ata fea lo ile tai A e sa umi mai lo na usa a tui a pai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa O whasanga o le fia fia Ka a alo male tau sa a fia Wa maho mai male uso O le la o le tala le lei Sa le lolo mai whai oe Mo i sei Ia mali e lau sila sila Samoa I sa uta uma whainga O te wha toia toia ina Whainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia I ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ia mali e lau sila sila Samoa I sa uta uma whainga O te wha toia toia ina Whainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia I ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga
Vivenga o le tātou au o le manu Samoa, ia ma le tātou te to fitu na ia o ata nai pe ona to mai mo mai ia o tamatu waina le tātou au ia e taimi tonua le ma losi o le tātou o te to fitu ia le na po inai le MTV le ia e pe ona mai mo mai ia ata ila mesi la to ia e fa nga mai tātou Facebook mo YouTube ia na to tsi la fia ma sua fo tamatu waina le tātou au tunga wale mai ia me se foi ia lolo lui ia ala 44 siliva reu pena le vasa ia o le tatu au na taimi le ma nei o le tatu au ia le foi a ma nei al taimi nei ia e pe ona i foi ia o lo fatu i foi tatu i foi le pesel na e o lo fatu i mo le tatu au te to fito le manu Samoa ia i le vai muli muli o le tamu sanga le fatu no ina engelani le fai ungo le vaso le nei ia e ma lo ia fa ma losi ia e ui lava ina pe e tau le te le se avanoa e tau ona maua i statou avanoa le 5 pito i lunga ia ai tātou tāpua ia le alo whaiva o tama whanau le tātou atinu ua pe o tātou ma Australia le tau wā po o ai ia e alu le 5 le pito i lunga ia wā e fua atu i ai olo i el teimi nei le olo o iwa ai olo o vai tātou ma Australia ia ia ai o tātou lawa ia lea se lau 25 ai o Australia le teimi nei se lau se fulu maleono tātou ai le teimi nei whaangas i le whaatulanga ino o ai o tamilisanga tusa tātou ma Afrika paura le tu vole le tātou te tāpua iai ia ina aune i au Afrika i lunga ia a le sao tātou i lunga tau ana sao ia Australia ia a sao Australia ia na e mawal tātou avanoa pe ato e alu i tamisanga fo le o Oceania fatalava atu e Erika Maoe fatalava Erika mafuta mai ia mai mo mai foito telefo ile mafuta mai tātou programe nei taimi o le auli tantasi o tātou programe masani ia o le lalolangi o sonei e la fionga ala wano ati lawa o lea ua toi 23 minute o na tāloa lea o le tu lai tasi ia e mai tau atu fo i tala fo i e pe ona mai fo i lungo ala televise ma la fa salau o le masini on tatu tala no i skuta si le fa nga i nei poridua o le mai tau atu i setasio o tala mai o i fea ia i pertania lontona ia ua pale i skuta se foi le i skuta le lopo ua ova ona fafanga le ma a pe au ele fanga ina ma o me ai ari lo no winga tempo le o ila tau ia fo le ona compania e au mai i skuta se foi ia fiafi ma taimi e au mai ele malua po le vai luanga ole po ia po le tai au foi po taimi na leo mai loa ia amata loa ona fafanga ma ia ole la meta wat ele skuta le au e fo le o vai o fafanga ma pusa mai vo le ia le ropo ova po le mea ova na fafanga le ma o le iskuta le mo i o i Britania ia ma pai loa ia fa tete fo ila tātou i vaenga fa pe ia e tu i vaenga fo le o la tu ona i company ia o la tu fo e ma mai le fanga ino o ma o mea nei o iskuta po iskuta ia le tātou tala no e fo le vason te nei ia mi se la tau lo fia fa nga ia foi au halo fe wa inga ia i pe ona na yai wa stala ona le wa mai foi mata ia ale te vai atu na foi le fanga le ma ava tu pusa ia le skuta ona winga po se mea wa ia ta se ale ma fo anga ia le ona tatu i loa e ma foi ona mu se mea pe apalaka ava pe ole wa ova na fanga ma ia po ia fuise vai foi le wa foi le wa ia vai fa pena ia fa mna tu ai nei taimi e foi ai se foi le me se fa na o telin palaka la tu telefoni tono potu ia ona o ale ai ola ia palaka o la tu potu me le tu na ia siaki ia afai ola wo fa na o ia mane foi ai tu ane lunga tātou ia le fale. Fai sina wha maalo sina fo le sa wali poto nei whanau, nei tamaiti. Ia si haki po o ta pē palaka. Fai sina wha maalo sina le tai au. Ia e maalo lava le mafuta mai leo toi 2 minuti ona tālea o le tula tasi. Le si ufonga la mua Wellingtone.
ia faafiafiaga sui filoi ia faatimu la foʻi lelei taimi ia ae malo lava le mafuta mai lelei taimi ia fia siva tuona i luga pese o siva tatou pese lea ia mai mo me tautua lauala le o sifoga Amo la upele, ile ame
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Ia ole whawhianga nā mai rau pepese ia ale soso mai crew e sere mana ia o nei whātunga le nā. Ia o nei pese la fo e whaano whawhile mua e fo le nei au uli
ia a o whenga i fōi, ia ele au mālolo mai ngā luenga nei taimi, ia matari le sua, ia whai fōi sina wha mālo stino, ia le tari ngā sua, ia on toi wha awai le fōi o ngā luenga, ia ai mo i la tauro wha au pia ngā luenga, i tono ta avale, ia i lungo le awala, ia mai se fōi la tauna o mānawa mai le nei taimi, ia ai luatu roma le tātou pese lea, ia, mana ia, toi ngā pese na ia o ngā lei fōi lele, a ua tau mātangatanga le maftanga, ia, tahale pese nai, tu lele whaalongolongo i ai upore pese, ma waaita maiti. Ma waai matau ta maiti. Ia pia wulele wai vai atu tau sui fo ia mi ol to ina, ia po a mi fo ia lo matua, tau tua nā whai i ai, so mai tonu i, vai matau ta maiti. Na fo ila se sel mea nana anga i ai oe lei fo i tau sanga. Pia vai atu ha oe tina wa amata ona pi whaale no mai fo lele ta mawha i ai. Mai matau ta maiti. Talvatu ta fine nea puava. Aro puava. Iwa tai fo i mafuta mai au kilani. Mania fo i ngā luenga. Ia mfuafua ngau nei fo i aso. Ia e whapea fo i ni sa tau sanga whanga iyo. Ia tamarero po fio ta whao ai. Ia ta whao alu le fale. Pepelo si whafine. Tama ia. Talvatu fo i le siompo le tofa ia le vao. To lei matapula. Ia malo so. Ia mania fo i ngā luenga. Malo fo i ngā lue pia whapea naua. Ma nama ngā luenga. Ia e maise fo i le fitaringa siri la eisi mona se montafa i sunga fono i malua. Ma lo lava le mafta mai, ia ma lo fo ile on sai fo in fontanga lo fenga yai, ia mu ia o tau nai tau sami lu au male, ia ma me ai samo. Fatala fa to ia talavou pesefoti, fa tai tele lava le mafuta mai, ia o te lo le ia tangata ia mai mo mai fa long mai. Fitau ile ia pese na, ia ole o tapena mai le tato pokalame o le lalolangi o sonei le fionga la wano ati lawa. Ia pe atale tasi. Ia ai whaau mai pea, ia lau mai moa mai, ia i tātou whaafia fianga. Ia lea e tu ina tuale nei taimi. Ia whatalo whaatfo ia me seketa ei, ma lo lava, whaatai tele lava. Ia mai moa mai le ata lea pe o mau ai, oe, wai to atele i la tau e mau e to inga ta whaapea. Whaau o pea tātou whaafia fianga nei taimi. Ia ai moa ai male ova lesi to inga ata ia, to inga pese ia. Maua i le tina Malaysia li ile siva mai i ia maua atu ai mautou na. Maua i male ova lesi wosi se sere wosi atu ai.
Te whang malia ma le whawhianga ma le sunga asua Felisa Mikaele a fuli mai lau tua ea ona toa mai leo ti munga ia ai maua i fo i ma le ova ta male siva i le whale le kalapu lea ea o le wanga folele fia au ina atu folele mana e fo i atu atu ava peo na si la mai o le mua mai le tamau le ainga le siva se le siva i le pese le asua Felisa Mikaele le o le pese ua leva ea e pol taimina te lua le ifa i po mal tamau le ainga ia pol tina le ainga ale ana o le te vai mai le siva tu i le wosi se tu o le wosi tu ifa fia fianga ia e le se mela ave se fu le uri ia o le pese whatever le pese na ia ma le MTV le sunga as well Felisa Mikaele ni te fo ua fu le wa tele vave no fo ma vili le tamau le ainga o le fainga ma ile maua mai i lau siva le te siva mai i mal finele le ai o le pese le whatever fa mamla matu vai o tal fatu ala umata ta Fili Milford ia abe fo i tau masina pepe ia o le sunga senga seu ma lo lava le mafuta mai ia o le tulanga nai te fo ve vesi le uri fa pepa mai ana watame e tasi le pese le ma tu mai ne atale mo le le tu ha o lua ma rupi ia o Jenny ia o mo fa fine le ta o mo le nu ia le o le pese whatever pese wale ma le pese na suao eu por terminar lá tirou a ferro e malta má por tinar le ainga ai por terminar tirou le fai poipo ia é mo fianga ia so lá na e mo ai na ia tana ia ole ata wale tá masina o to tasi minute ia ona talo le o le tu la tasi man tua tale lua mai alo tato proklame o le lalolangi o sonei lea ua tapena mai le fionga ala wano ia ona tato tu e mafuta fo ilea ia pe se me fo ilea se a cherry tapu mana ia tato e vai vatu ale taimini na ia ma tato fai tala noa tua ia fo ia se ipa ia se taimi o le fia na nei pe a tale lua mai alo proklame o le lalolangi o sonei ia ona tato tu e mafuta fo ilea ia ai awa tau teo ese ia oe leo la ata tu tal no fo ya nga fo po kala me la so mai le fionga la wano ati lawa ya te mo wai fo inisi mala maanga I me lo tupu so se vai nga lo langi ya se vatu lan fa fianga nei ya mo la tu lo usfono ya I malua nei o te pole to masina e le te pisa le te pisa lan lawa lo fa tamantina ya be lo fa fotina
Ia, o te fia lau foi i le nei tu la e whaatalofo ma toi whaawhi loi atu i le malumau lunga lau whaafonga. I le nei foi whaaopoponga o le Paul Kalame Masani Australia te tasi o le lalolangi o aso nei tātou te talatalo ai foi nisi o mea te tūpu maadiri mai i le tu ma le tu o le kelope malo tātou lalolangi. E mai tālo sia o loo so longa manuia le tāpua inga a siu tātou tinu e le ngata i New Zealand nei ia ai whapena ai fo i maisi tūlangi e fio le kelope o loo sila mai mōma i ailo tau malu uma i lunga o fisota inga whaate konolosi. Whamalo lava le langi e wama ma le soifua lau le lei. O mātou i nei le lau moe Wellingtone, ia o loo wheo loro lava tūlanga le tau, e wi ina tau whaatimu hoi, nai taimi o le nei aso. Ia ai se i vanga nā ai la, ia le whaalave lave pei o na uwhiti ai nei Wellingtone i le ao pōngi sā o le whaavau ma la ngona mawhatia ma le nuti momoia. Ona o e ua mali liu ma whanoro lātou soifua i le mū o le fale le asano nofo mautu tongi ai i le pitonu o Newtown, i le waweao le so lua na te nei. Ea mai o le teimile nei, o loo wha solo pēr i aisu e ngā leo i le pongai o le nei whaalawe lave ma tautia. Mai pei ona sila fia o le aso na nafi le asa wha iloma iei e leo e wha pēr o le nei mū, ua manatu le mta ngā luenga o leo. E iei se tangata na mafua ai, ia pe o lona winga, e iai le tangata na ia tutuina le afi, lea na mafua mo iai, ia la nei whaalawe lave ma tui ia. E le i whaailoa ina mai la, a nafi e leo le mafua anga, o la tau langona ai ma manatu i lea tu langa, ai pe o ai fo il tangata po o tangata o loo masalumia ai. Ai pe tai sa wha mawhaina mai e le tai leo i Wellingtone. O le suenga lea ua whea ngai nei malimta ngā luenga. O le a manino ai, ia le tūlanga i le whaapo ngai o le nei whaalawe lave. O se vaenga tele fo i o le suenga o loo fia whaamautuina, ma mautuina i a swafa o lātou ua maali liwai i le tonu o le whale lea na mū, ia malisa i lia pe o iai nisi na maali liu, e ese mai iai le toono le o mauti no lava ua whano ailo lātou soifua. E ai pei la o le so e pe ono mai tau watu. O lea ua whailo mai e leo e to tasi le tangata, lea ua mōlia nei pe ua whaia iai mōlianga, whaasoli tu la fono, ona o le mūle nei. E mai atono o le atatou maualawa i nā e aso o lumana i nei, ia se whaamtalanga au ili e tusa o lea tangata, ia male mafuanga fo iwa mōli ai e le leo. Ai o lo tāo fia umale tu ina mai o whaamtalanga au ili le mtanga luenga, ona o lea oi luma o le tula fono,
ia le tangata le nei e to tasi. Sa wha mawhaina mai fo i le so, e le taita i leo leo Wellington e whoringa mai e le eisi tangata o masalo mia ai i le nei wha la velave. Ia, no winga se i wanga na ia la le tangata le to tasi le ua whaia nei i ai mōlianga ale mata ngā ruenga. Ia mai tātou te tau whai la ngona umai le nganga o le whaavau mo le ti ngā lofa whaatasi ma ainga o la tau ua whano le soifua i le nei whaala me lave tau ina ia whaamawhanwhanaina i la tau e le nganga pa ia o le lii. Ai le nei whaapoponga o le tātou polka lame i le nei fo e vai aso ia e whiwhilo fo i whaelo atu o le sunga i atasi tui tolowa a le ma ua te toolu atu i le tu ina atu o le tātou whaasara launga i le nei vaenga le aso. Ma lo lava le soifua manuia e lau sunga tasi i whaapatai lava ia le soani mai fo'i i le tātou porkalame i le so. Ia, whātala whātu fo'i ma le ngang whaalolo i lo whianga la wano. Ma lo fo'i tāpena i mo le tātou porkalame o le yaso, ma le fo'i va yaso. Ia, o tūlanga nā. O le tasi o vaenga ia awhia o mai tātou i nei New Zealand i le so. Ia, pi ia po le nei vai aso. O le tala au tū leo le tupe mo le tausanga o Savalia nei. E pei o na fola sia ai masau no i aile minsta o tupe. Ia Grant Robertson i tono le maunta o le Parliament i Wellington i le aso nafi. Ia mai pei hui o na whaafunga mai e tātou polkalame i telefou. Ia moise o tala lau lunga o mea tupu i le vai aso. Ia inisi o vaenga tāua e pei o na tau mwhaidisi o whonga le lau mua o to inatu a wale sila fia. Ia o vaenga tāua e tāua na tātou tau whai sila fia uma o whaatu langa mai e le malo. Ia mō le talo le tupe i leisi tau sanga o luma nai nei. E peia o na sila fia o le taimine nei, a maise o le tau sanga e whai ai i le pāno te tele New Zealand. E māsania o na tele me o whaamonianga hui whaafia ai la o pāno te tu ina mai e le malo. Ia ai pei o le nei tau sanga ma le tūlanga hui o le tala au tu o le tupe, ia ua umana whaelo mai e le pāne mia ma le whai ngā malo, ia nisi o vaenga au tu o loo, awe i eile wha mua e tu langa o tupe wha nganga mō ngā luenga whai, ia ma le wha au punga e le o se pāketi pe le o se tala o se tupe, e te leia ni wha fianga hui le o wha peltania le, it's a no frills budget. El no inga, e pei o le anganga le, e le aini whainga o pei wha ato sina ai le au balota. Ia ona o mafua anga tāla whea ngai, ma te tau e pei o na sila fia, ia e le ngata i le vai taimi o le wha mai, ia o le mau wha whita uli ia i mala wha le natura sa whea ngai mo New Zealand. Ia le e anga ia i le talo le tupe. Ai ta ilo ia ilo sila tasi ai e tele fo i whio lolo na i vai anga ia. Pei ona wha i loa mai. Ia e manu ia i le to tele o tātou. Ia e tātou tālusia. O le a fo i o le anga i nei le maunta fo i e talo noa. Ia maanga i toa ina pāsia. E mauti noa le pāsia o ai to tele ia fo i pule o le leiba. Ma le whainga maa lo o lo tū nei. Ia ona amata lola leo na whaatino amata atu i le aso mua o le masina o Iulai. Ia ai pei o le o nai mea te tele na o lo o iai. Ai se i mai foi le nei vaenga ia ona whaawawa tu i lo leo le tātou tala mo le nei vai aso. O le tala mua, ua le tau nuu o na malanga i Papua New Guinea ia le li Palestine o le malo Amerika o Joe Biden e pei ona sa wha i loa mai ai mua. O se lipoti tu sia mai le whale pai Washington
na whalau i tele ina mai ina nafi, na ta ua mai e whapea o mafua o na le whaataunu ina, ia le fuafuanga le nei e malanga asiasi i Papua New Guinea, ia le lipele stene o Joe Biden, o na ua mana o mia vave e toe fo iatu i le United States, mō ni talanoanga, e winga i se mata upu tāua tau tupe a le United States o Amerika. E pei ona tāua foi i le tātou Port Kalame i le vai aso o muwai, o le sa iai le wha moe e a whea i a le ai o Port Moresby, o le lo mua leo Papua New Guinea, e le li pele stene, mō se wheiloa inga e le ngata i tai o Papua New Guinea, ai whapena i fo i mata i tai o isi atu motu o le Pasifika, e a mai a ona wha wawane ai lea i Australia, mō le whontanga tai o maloe au fiai i Apani, Australia, ma initia. E pe o le mawhitanga hoi le nei e whaingoa ina e wha maloe ia e ta ua o le Quad. E pe taila, o le ua whai lo mai nei, o le ato e foi i Amerika le li perestene i le sa, pe a uma i le whontanga a tai o malo o le laulangi, e ta ua o le G7, lea o lo o whaia i Apani, e ona o le tā ua o ni whailoa inga, ma tai o le whono whaitu la whono a Amerika, e wha te taulea i le pāsia o le tala o le tupe i le taimi wha atu la whono ina. Na wha mawhaina mai le ripoti mai Washington, o le atamu whai pēle mā lo le United States, e sa i lia nisi awala, e whailo a iai ma tai o le malo Australia, a maise o malo o le Quad, a toa ai fo i ma tai o malo le Pasifika i le tausanga o Savalia nei. O le aso lava na nafi lea e whapea sa whailoa ne ai e Joe Biden i le pandemia Australia o Anthony Albanese ua le taunuu o na malanga ane o ia i Australia. Na whalia ho e whapea o le teimi lava lea na wala awi na ialo ia Joe Biden i le pandemia o le malo Australia ina ia malanga asia tu o ia i le United States i se teimi la tau mai. E le ngata i lea, a sa whape nā fōi o na wheso o taiane i a sui o lana au malanga i le palemia ma le malo Papua New Guinea ma ua whailo i ai le sui ngō le whaamoe moe mō le malanga atu a le li Palestine i Papua New Guinea. O le aso lua na te nei sa whailo mai ai i se ripoti a le wireless whaasara laua New Zealand le sauni o Joe Biden e sei nia se whea ngainga tau le pui ngai le ma le malo o Papua New Guinea ina i awano ai fita ma vainga aua a Amerika e ulu whale atu i o ngā Sami ma le ea e lalo le pulenga a Papua New Guinea. O se vaenga o tāpenanga le malo Papua New Guinea mo le asia singa Joe Biden le ua le tau nuu na whautua nai i le malo i le kowa na sili o le atunu o Papua New Guinea o le li ngoi a Sir Bob Dadei ina ia polo ina se aso malo lo e whaia mo tangata umo le atunu e whaailonga ai le tāua o le awhea ai o Papua New Guinea e le Palestine o le malo a Amerika. E uila ina o lea ua lea awhea Papua New Guinea e Joe Biden ai o le a malanga i a le pale mia o New Zealand i a Chris Hipkins i Port Moresby i le wha moe e wheilo a iai tai o malo o le Pasifika. E wha penai fo i le pale mia Australia o Anthony Albanese le fo i o le a malanga o ia i Port Moresby mo lea lava wha moe tasi. Ua whaamalosia le Palestine o Joe Biden e ave le whaamua i mata upu tau upu whai o malo i le loto i whale o Amerika na i lo mata upu wha le wā o malo. Ona o lo o ia fia maua se i oenga mai i le pāti ma le waenga wha upu whai a le Republicans i le fuafuanga lana whainga malo
e si iti ai le tapulaa o ai tā lafu le malo Amerika e pei ona mana o mia ai wha ale tū la fono e te tau na pasia le swinga i do tonu o le fono whai tū la fono po le Congress a Amerika i le aso mua Juni ina ia le sori tū la fono ai ia la wha inga e tū sa tolu se furu ma le tasi to really ona tā la trillion o ai tā lafu ale whainga malo a Amerika. A whai e le pasia le si tanga o lona winga o le ale mawhai e le malo na tu tongi ana ai tā lafu ai maise o ngā ruenga masani i le whaatino ina o ngā ruenga whai e au fia ai ma le whai o tu tongi o tangata whai ngā ruenga le malo maisi au nanga uma a le malo. Ta ua mai e le li Palestine e le te tau lava i le malo a Amerika o na whaata mala i le te tongi ina o ana ai tā lafu. E a peitai la o le neitu langa o whaapeo na a whaina ai i a fuafuanga mo le whontanga a tai o malo e wha po o le quad le ana fuafua e whaia i au sitadia mai ua le whaatau nui nai fo i male whailoa inga ma tai o le Pasifika le ana wha moe whai ai Port Moresby i Papua New Guinea i le vai aso fau. Ia ai pei ona ta ua stasio tātou Paul Kalame lato mai nei. Pe ana whai e tau nuu o nā whea i Joe Biden i a Papua New Guinea o luna winga o se teimi mua lea i le tala wha asolo pito le United States o Amerika ua asi e siai i se atu nuu o le Pasifika i a se Palestine o le malo le United States o Amerika. Nā whaia ia le fuafuanga e saini ai e le Palestine Amerika ma le malo Papua New Guinea ia se whea ngainga tau i le puipuinga a o mōri mawina isi tai o le Pasifika i le ai o Port Moresby. O le nei whea ngainga e whapea o le a whaatanga ina ai ia le whea inga o wātau a Amerika i o ngā sami o Papua New Guinea ma avea o se whaai longa o tau mawhainga le United States ina ia tu whaata si atu nu o le Pasifika e te atu i le malo saina ma lona fia ofi mai i le nei tu langi o le kelope. E ta pena la le tātou Paul Kalame le nei e le i maua mai se whaalinga po ai o le malo a Amerika o le a whai masui o le li Palestine o Joe Biden ai pe e tau nuu lau fo no sei nia le whea ngainga i Port Moresby e pei ona mua i fua i nai. Ia ai usi mai pēr lau whafonga. Ia, e ui la ina ua le tau nuu i le whailo inga lea po le asi singa lea Joe Biden i Papua New Guinea. Ai o le mai aso nei na whaamautui na ai fuafuanga mo le toi whaau popo ina lea o leisi lua se fulu tau sanga e whaatupe ina ai pēr ele malo Amerika ia ngā luenga tau i le puipuinga o ni atu motu se lua o le Pasifika, o ia atu motu e iai le manatu a Washingtone e tā ua tele i le tauwanga ma le malo saina i to tonu o le Pasifika. O le asongfua la lea sa sainia ai e le malo o atu motu so o whaatasi o le atu Micronesia, FSM, po le Federated States of Micronesia, ia le whaafawina o le whenga inga ta ua o le Compact of Free Association i lona ma le malo tele o Amerika. O le sui whaapitoa o le li Palestine Amerika, o le li e swafa ia Joseph Yun,
ma se sui o le malo le FSM, na o la sainia le nei malienga ua tu lata ina ato toa. Ai, o le so lulu lau fo i o le vai so nei, na ia sainia ai, ia leisi fo i whea ngainga whapea i le vao Amerika ma le malo palau. O nei malienga e lua, o lo i le wha moe moe e wha ato toa, ia malo ia wha ale tu la fono, pe a sainia alo ia i se taimi o le masina le nei. O le taunu unga lea o tausanga e lua sa whapea o na whaatala noi na mai ai ia whea ngainga. O lona tauru atu motu i leitu langi i mātu o le Pasifika e iai foi se la tau whea ngainga whapea i le vama Amerika. O tu motu ia e ta ua o le atu Marisala, Marshall Islands. Ia mai na ta ua whapea ai longa o le asainia e le Marshall Islands, ia se whaapōponga o le lātou whea ngainga. Taruai, e ieni mata upu o loo te e na iai ma Amerika, ona o whaale tonu e mafua mai, i whaate ita inga o mea tauniu ki lia le United States, ia sa whaiai i lea atu motu le Pasifika i aso ua mawai. Sa whaalia mai e sui o le malo Amerika whapea o le whaafowina o le whea ngainga ai le United States ma le FSM, o le a mawai atu motu nei o Michael Lawrence ia se vai ngā tupe e tusa ma le tolu, tesi ma le tolu, piliona tā la. Ai o Palau, e fitu se lau ono se 4 miliona tā la ale lātou tupe e maua i le tonu o le luas furu tausanga e pei ona aia ia i nei whea ngainga whaapitoa. Sa ia ele fuafuanga e malanga i le nuu o Machiro, le lau mua leo le atu Marisala i le vai aso nei, ia le sui il Pelestene, o le li leo Joseph Yun, e na ia sanga whaatalatala no ina mata i taa i o ia atu motu, ia le mata upu lava le nei mo se whea ngainga whao popo. E taa ina taa ua, o lo tu mau peo na whaale tonu, ma le mau tu le tu langa o le malo le atu Marisala, e tu sai o le toe whaau pōpoina o tau sanga o le lātou whengainga i le maa mai le United States o Amerika. Pei ta isa whai loa mai e le min stalo vai whafo a le atu Marisala o le lii o Kitlang Kambua. O ia hoi lea o le suyalo ia o lona malo i taranoanga ma wheuta na inga sa whanga solo ma le malo Amerika e tusa o le nei whengainga. O lo iai le whanau uta inga o le malo le atu Marisala ina ia wawe o na maua se taun unga o taranoanga e winga i le whengainga le nei i le wā ma Amerika. E le o manino mai le teimi nei ia se vai teimi tonu o le ama whaiai o na ioe ma tau whai mali lie ma loe lua mo se whengainga fau mo leisi lua se fulu tau sanga o lumanai. E ui ina o Januari, lea na saini ai e Kambua, ma Joseph Yun, ia se ioenga o māloe lua, e tusa o vai ngā tupe o le a maua e le māloe le atu Marisala, mai a Amerika, i lalo se whengai inga fau, mo le lua se furu tau sanga o lumanai. E tusa ma le tasi, ma le afa piriona tā la, ia le vai ngā tupe, e te tauna mawai e le atu Marisala, ai ese ai leisi fitu se lau miliona tā la, e tusa o whaata ita inga o mea tau niu kilia a Amerika, ia sa whaia ia atu motu i tausanga ua mawai. Whaalia mai fo ia le li o Joseph Yun i le vaenga whaasana lau le Reuters i le ai o Machiro, e le o mauti noa pe i oe le atu Marisala i se whenga inga fau i le vā mai le United States. Tā ua foi e le Reuters e whapea sa whaalia e se suisi ni o le malo Amerika, o talanoanga i le vāo malo i e lua, ua le o wha mawhainai le a whai o le tupe e te tau o na maua i le atu Marisala, ai, ua ave le wha mua ma le wha mamafa, i le fuafuaina ma le wha o ngā ina te tau o le seleni, a toa ma Paul Kalame o le a wha tino ina ai. Ia ai usi mai pēr le wha fonga.
ile ai o New York i Amerika, na ta ua mai ai, e tui titia a la vevea i le li Belenise o Harry, ma lona whale tua o Megan, ma lona tina, ina ua tuli ele au po e ata vo nei o paparazzi i la lātou ta'wale i le aso lulu na te nei. Whaalia i se lipoti le Reuters e whapea, pe tusa e ono lea wha i oni ta'wale na a fiai i lea fo i mata aupu na se manu e la vevea ma whainai i le li Belenise o Harry, ma lona whale tua, ma lona tina o le olmatua soa wha i a Doris Ragland, a o tau mawhai e sola ese mai ma le au pu e ata nei. E si lia i le lua i tū la o whaiere nei tū linga ta vale, mai tele teimi na tau lawe ve ai ta vale i lunga o le ala tele, ia, ma tau awhaina tua i fo i matangata sāwa vali e au fi ai mani leo se to lua. Whalia mai e whapea e ui ina wha apopole ina le li Belenise, le Duke of Sussex, ma lona whale tua i le neimeta au pu, ai na monuia e le aisesi o la ua na whaina. O le li Belenise o Harry, o tele taimi o ia whaalia manino ai, lona matua le fia lava i le au pueata nei o newspaper ma whaasara launga, ona o lona manatu, o la taulawa ia na whaapongai i le maliu o lona tina, ia Princess Diana, ina ua lavea le ta'wale na malangai, a o tuli e le au pueata paparazzi, i le ai o pale, i le tausanga i awhi iwa se lau iwa fitu. Whailo mai e se sui o le li Belenise malona vole tua, sa tau mo whaila upu e ata ta pue i ani ata o Harry ma Meghan, ina ua o la tu ua le whale ngō o le Ziegfeld Ballroom, i le o ngā tonu o le ai o Manhattan, po o le motu o Manhattan, e mai o le laki lava le lea whaina o se isi a mai se, o na sa o i footpath o alua i lunga i a ta vale la upu e ata, ia mai le ikea fo i la tau e tutu i mō li mu o le awala. Whaalia mai fo i le ofisa o le leo i le ai o New York, na fesoa soani i la tau i le company o le saonga le mu sa leo ina Belenise Harry ma Meghan i lea pō, mai na tau nuu manui ai ma le saonga le mu i le mea na malanga i ai. O le ata o tūlinga ta amale nei, ua whaasala ina i lunga o fesoa ta inga tele wawave, o lo ilo ai Harry o Meghan malona tina o no nofo i le nofo i tua o se taxi i New York, a o whaie ni tau mwhainga e wha se ai ta amale la upu ata i lunga o le ala tele. O Harry malona whale tua e pei o na silofia, ua no nofo ma wha mautu i le stete o California i Amerika, ai sa malanga i New Yorka, ma no nofo ai se whale e umia sa loto, pei ta ila e le ito e fia fo i la ua i le whale lea, ina ua uma le tūringa ta vale ma le aupu e ata paparazzi, ona e le imana na au i loa e le aupu e ata ia le tangata i ona lea fale. Ai e pei ona sila fia, o le li Belenise o Harry, e na te leo nā tia lava lona matua le fia tele i le autu stala, ai moise ai le aupu e ata, ona o le mea na tūpui si ona tinaya Princess Diana i le taimi a o la i titi o ia. I lana tusi lea na whaailo mai whaalawa i tele talua i nei, whaaingoa ina o le Spare, a toa ai fhoi ma le la ua talanoanga ma Meghan i la leo televise o le Netflix. Ai maise o isi whaatalanoanga ma isi whale televise, sa manino ai lava le whai tio ina e le li Belenise o nusi pepa te tele i le tono o Peretania, i lo lātou wā ia ina leo tu langa manutia o le sio manga o lona a inga. Ma o mai a, ma manino mai ai, o se tasi ale nei o mafuanga au tū o le whaaiunga le li Belenise malono fole tua, e whaase e tua ngalu mai o la tiute whaale a inga tupo Peletania, e le tausanga e lua afe lua sifulu, ai o se atu e no nofo ma whaamautu ai a Amerika, e pei ona iai i le taimi nei. O le temi nei la, e tele whaamasinonga ia o loo whaanga solo i lone tona, e a awhi ai le li Belenise o Harry, o loo ia tuua ina ai newspaper, i awala solitu la fono o loo la tau whaunga ina, e tuli au pū ai o ia malona a inga. E wila ina
o loo te e malosi ia le tele o newspaper ia tu ua inga le li Bernice O'Harry. Ai e tasi ia le newspaper na whaia la na whaato e senga i le tono pele tānia le vai aso te luai. I lo lātou sua ina lea i se tūlanga soli tū la whono. Oni whaamtalanga mani whaamau maunga e winga i le li i Bernice O'Harry i le tausanga e lua awhe ma le whaa. E le ngata i lea, ai o loo iei fo i se tālu sanga alo ia le li i Bernice o loo i luma o le whaamas nonga i lone tōna o loo i tālu sanga i naisa suinga o le whaai unga ale malo peretania. Lea ua ave e se ai, ia le pui ngā whaapitoa a leo mō lona saonga le mū i taimi e o atuai i do tonu o peretania. Ia, ai, usi mai pēne whaafonga. Lipatia mai i le vai aso nei, le whaataunuina lea, o urua i tiute aloa ia, o le tupu o sa lesa le tolu malana masiofo i a Camilla, talu na umai lo la ua whaau unga aloa ia i le amatanga o le masina le nei i lone tona. O le urua i ngā luenga mo le tupu mal masiofo, o le whaatasia tu lea i le whaalinga al au whai bisnisi na whaia i le asolulu, i le Apple Market, i le Covent Garden i lone tona. E le ngata i lau fai bisnisi, a e sa mawai fo i la vanoa mō le lau tele o le tunuu, e mai moa ma sila ai i lana mai estete ma le masiofo, a o a wai i la lea polo kalame. Sa lesa le tolu, ua fitus fulfanda usanga o le soifua, a o Camilla ua fitus fulma lima, o le aso ono me lea na whaau i nā ialo ia i la ua, e tau aveina le nofwali i o le malo peretania tele i le sauninga lea na whaia i le maru o le Westminster Abbey sa moli mawina e le tele o tai o malo le lololangi ia ma le 4 miliono tangata sa mai moina i lunga o televise. Sa mumua na whaatasiadu sa lesa malana masiofo i sauninga lotu i le tai ao i le maru o St. Paul mo le whaamana tuina ai o le tolu se lau iwa sifuru tau sanga o le maru ma feilo iai mata maiti a onga. Sa mau fo i lava noa rana mai estete e feilo iai mata la noa ma nisi o tangata i longa i whaafiafianga ma ata ti whanga i peretania ma sui awai o le whaalapau tonga i ngoa o le Covent Garden Community Association. E le ngata i lea sa feilo e tfoi i a Camilla i whaaulu lunga o le whaalapau tonga e whaingoina o le Drama for Healing Group o se maaftanga e whaapesa whaavaina i le tausanga e lua awhes fruiwa e langolangoa ai i a tina mata maitai e whea ngaima mawhatianga o na o sāwanga i tonu o lātou a inga. Na so lea maleanga i ane o le tupu male masiofo i le whaalinga lea i le Apple Market. O se tala mai i saina, ua tau mawhai nei ia le malo tele o saina, e whaia ni suinga i lana polo kalame, e whaatu la whono i nai, ia le whainga o wha ai poiponga, a toa malea wha i o le whanau o se urunga li i e te tau o na iai. O le wha upunga aloa ia ua tuu ina mai e le malo saina e whapea, o le winga moni o lea fuafuanga, ina ia tau mawhai e whaafau, e po o le whaapunga whaapelitania fo ili nei o le modernize, ina ia tala whea ngai, le me pei ua masani ai le soifuanga o le tunuu, e o matulanga o le soifuanga i nei ona po.
E pei ona sila fia, ua tele tau sanga, talu ona soi fua tanga tau saina, e le tula fono e wha atapu laa ai la wha i o le wha naua se uru ngā li. Ma e iei fo i tapu laa wha ai po ponga e le tau ona whaia ma i lea taimi, i le tonu o le nei e tu nuu. Mai o le to tele lao saina, e o pei o se whainga ua masani, ma se tū, ma se anga, e o soi fua i le to tele o tangata, i ia tu langa. O le whaatoa tula i mai o ia tu langa i nao no pō, sa i longa o na tele i a tala ma wha upunga, na whaia e isi tu nuu i whafo a ngai i le malo saina, ai o le anganga au tū na mafuai, ina ia tau tau fio fia le whaatupula ia pea o le whaitau a whai o tangata o le tunuu ua matua to tele na ua. O le tausanga la na mawai atu nei lua afe lua sifuru lua na wha mawinai mo le taimi mua i e se pa u i lalo o le whaitau a whai o tangata o saina taru mai le tausanga tasi le afe iwa se lauonu sifuru ia ma wha solo mai ai. O le maua le awata mai na wha alia i le malo saina o le neipa u o se wha fita huli e fōlinga o se suinga o le tai. E mai ua amatai nei o na whaia ni taunga whainga e tau tonga fitia ai. O whainu mera na tu ina mai e le ofisa e wha mau mawina i a whainu mera le malo saina, le National Bureau of Statistics, mo le tausanga te ruai, na iloai, e valu se lau lima se funuafe, ia le pau i lalo le whaitau a whai o tangata o le tunuu, e whaatusa i le tausanga i ona tua. Ma e o ane la i le whai unga o le lua afe lua sifurunua, ua tula i mai i le tesi ma le wha, tasi, piliona, ia le whaitau a whai o tangata o saina. O le tasi o whaafita auli e pei ona lipo tia mai, o le tupā lea o tangata mātutua o le atunu. Whaalia e whaapea na sidi atu ona to tele tangata na mali liu i te tonu o saina i le lua afe lua sifurulua. Nai lo le a whai o pepe fau na whana nau mai i le atunu a toa. Sa whaamawina, le se fulu tesi wha tasi miliona o tangata na mali liu. Ai iwa tesi 5 miliona le awha inga o pepe fau sa whana nau mai ai. Na whaali mai fo i se lipoti le BBC, le ofisa o whaasa lunga le maa lo peltania, o le whaiti o le whaitau a whai o tangata, ona ele ona paulea o se whaafitauli o whea ngai nei ma le malo saina. O le sawa o le whaatupula i o le whaitau a whai o tangata o le tunuu o initia, ua lamatia ai le tūlanga o saina i le ono pa uifo i le numele lua, i le tunuu e au pito i toa tele ona tangata i le lalolangi a toa. E le ngata i le nā, a e sa whailoma i foi, le li profesa o suenga lautele o le universite o suenga whaasayanisi ma te konolosi a Hong Kong o le Stuart Gittel Bastion o le whaititia ma le pau i lalo o le whaitaua whai o tangata o le atunu o saina e ono a whaina ma lama tia ai i a lona tūlanga a toa mana polkalame tau i le ati nae o lona ta mau a inga. O se manatua le li polofesa na lo mie le newspaper o le NPR Morning Edition na ia tawai o le vai tau o le sao o le tuputupu wae o le tamau a inga whapea e le tau ngofi o ngā ruenga whai ma le talavou o te ngata whai ngā ruenga e mautinoa lava o lea ua uma ma ua mahea ia ho i vai taimi. Whaaria fo i le BBC e whapea o le whainga whaamae ma le tūla whono a le malo saina. Lean a mata whaamamaru mai la iwa se lau iwa se fulu, se i o mai i le lua afe se fulu 5,
le whaatapula ai i le nā o le tasi i le tama se urunga li i le tau na whai, o le ua tu ua ia nei, o le mafua anga au tū lea ua whaai titi ai le whaitaua whaai tangata o le tunu u, e pei ona adiari mai le nei teimi. O le tausanga e lua afe se furu lima, le ana pāsi ai e le malo saina, se suinga o le tu la fono, ma whaatanga ai ona to lua, ia le whanau o se urungari i fau e whaai poipo, e se ia o mai ai le tausanga e lua afe lufultasi, lea fo ina to e whai ai se si suinga o le lava tu la fono, mai ua whaatanga ai, leo o atu i le tolu o to maitia se urungari i, e whaatanga o na whai. Na whailo mai fo i le polofesa lango su e ngalau tele i le University of Michigan i Amerika, o le li ingo i a Yun Zhu, e whapea, o whainga whaawai uma ma suinga ua whaia, ina ia tau fō i aile nei whaafi tauli le tonu saina, e le o manuia. Na ia whaalia, e whapea, ia na ia lava sa i li linga ma suenga ua whaia, ua ia mauti noai, o le mafuanga ona o le to'atele o tina mata mai tai e mumusu e faini pepe fau. Ai wi lea, na whailo mai se li pote le Reuters, o le o whaalia mai whalau i tele le malo saina, le iaia ni ana por kalame o amata nei o na whaanga solo e le tonu oni a ai e siri atu i le lua se fulu le tunu o e amata ai se vai tau sanga fau e patino i mea tau whaai poiponga a toa ma le tau singa le lei o pepe fau i le tonu o le tunu a toa. O se li poti fo isa alo miele newspaper e lango ina ele malo saina e ngo o le Global Times na ta umai ai o porkalame nei o lo una i ai i le whainga o whaai poiponga ma le tau singa o pepe fau ma whaata uai nai le matawha ioi a mātua i le wainga ma le tau singa le lei o le whanau, ma whaamuta ai i nisi o whainga tuai wa lewa o na sauai le atu nuu le nei o saina. Na whaalia mai fo i le BBC, e iai nisi tu malo saina wa amata ai i a Paul Kalame e una i ai i le fausia o pepe fau e au fi ai le tongina o tangata mo whainga whaaona pōnei i le tū tau wheusua inga. E telefo inisi vaenga ua ave se ai tapu masa sa iai mo ununga li i ele i whaai poipo a toa mo tina nofo to tasi ina ia mo whaia na lātou maua i e wheso soani mai i Paul Kalame whaia le maa lo. Sa o lātou le maua ona o tu la fono e pui ai ia tu langa. O se whaataita inga i le tū malo si Chuan sa whaasaina ai ona le si talaina se tina i le aise to lua ia se pepe fau. Mai o ngāli fo i e le whaai poipo e le talia ona awai i Paul Kalame veso soani a le malo mo ainga ai maise o whana witi. Whaai lo mai fo i li poti le Reuters o le tele o ta mai tai le tonu saina o stasio mafu angai aunga tai e whaini pepe fau ona o le taunga tai tele tupe aluai ia atoa i fo i malea whaina ai o ala tau ngā luenga ma matanta ia o loo ngā lue ai ona o loo malosi pea i le tonu le tunuu ia le tūlanga le pāleni ma le tutusa o ta ngata whai ngā luenga i le tūpāwali i ma le tūpā o ta mai tai. O loo mata i tuina la i le awata ma mai la o langi, ia suinga nei e pei ona tau ma whai nei i ai le malo saina. Mai o le ai lo lawa i se taimi pe o ni suinga le lei, ia pe le ai foi. Ai mauti no lava, po le ale tu langa o i ai, e su e lo fo i saina nisi whainga, e sanga wha le le ai, ia le soifuanga o ona ta ngata. Ia ai usi mai pēa lau wha fonga.
Ia, a tonu mo le tātou tala whai u mo le nei wha poponga o le tātou Paul Kalame. O se lipoti mai Europa, ta wai ia se unga whonoa malo Europa, ina ia whaau ngā ia aseta ia momento tino ale malo Lucia e tu tongi ai me ia ua lātou whaalenga ina taru le lātou o sofa inga i lea tunuu o Ukraine. E pei ona lipoti mai ia o le tūlanga nana tunuu iai ia le fontanga le nei a malo Europa ia sa whaia i sia mani i le nei vai aso. O loo ua pasi ai le whaia leo se le stala e wha mau maui nai ia mea uma ua wha lenga ina ma wha tama ia e Lucia i te tonu o Ukraine. Ia ona wha malosi lea ona wha au ngā iai ia a seta uma Lucia o loo i te tonu o malo Europa uma ia e te tongi ai ia mea o wha lenga ina ia maave i lea tunu o Ukraine. Le foi wali li mai o uma na faia le tau tinonga ale malo peltania pe ona sauno iai lo lātou pālimia i le awinatu leo nisi mea tau malo losi i le fita Ukraine e lango ai ia lātou tau whainga de te atu i le malosi o le malo o Lucia pe ona sanga whaawa o i pēle nei taua. Ia ai ona o le tātou taimitasi o manatu ia o le ato e mauase isi wha au poponga o le nei Paul Kalame teimi lava le nei tasi i le vai aso o mua. Ia ai malolo fo i whaafitai ia se wang nai eise mea o lo e fia sauno mai ai. Ia, whaafitai tele lau whionga lau anu mo le tapereina o le tātou Paul Kalame o le neiva yaso. Nei tasi lava si vaenga lea e pe o na whanongonongo toi fōi. Ia wai e moni le tūlanga le tuli ina e tangata furi le laupo e hata o tangata o ainga tupu. Ia le an whamao ni ama le fua silfi fo le tulu malalangi na mafu anga na mali wai le Princess Diana. Ia ale lau tula i mai foi. Ia pe le fua fai foi ia isi ana whanau e mai se le tamala i titi le o Prince Harry. Ia e ale manatu e le saonga le musia foi Belenise masiona faletua. Ia e meseo Amerika le tūlang e le vaenga le lono e te tau foi ona wha marosia ma yesi tūla fono foi lea e matua wha asala ia tangata ia lea upo e ata ia o e tūli ta avale ma meise pui ngora ai ngā tupu. Ia, atonu pe ole mena e tauna iai. Ai, o le tele au tunu, ia e whainga tau ona whaini tu la whono, hoi pe wha asai, le aia de tau o le autustusi, le autustala, ma le aupoeata. E wha asara lau ai, o le tele au mano sa o loto, wha temu karansi. Ia o lo o iai le aia de tau le, e wha asara lau ai wha mitalanga. Ia mai o lo puipuia la le aia de tau le, ia ai pangale, ona o le, a fōringa mai ua so ona whai, ma te tupu ai wha lave. Ia pe o le langona nai a tātou, me o le whai esi tō whiti, a pawala leo la awala. O le awala i le tūla whono, le sa whai le tāo sanga Prince Harry i le whaasinonga. O lai loma la i cases, whaasanga i newspaper, ma o lātou winga ia o le tuli au pūa o ia marona ainga, ma meo. Le la tasi le newspaper tele le na failanga apology last week. A failo le fato se ngalo no winga. O la wo yo e sa o le leile le tang. La fa sanga e le lo pe 4 miliona o le fia. Ai pe o le tulanga sa o na. Le foi la ka pe o le mele tu pu nei New York. Le to i foi la ve ai le to lu. E uale ele ia se poio tangata pe popole voile ana fa pe la moli voices ai o se vai ngata u tele ile tulanga o mea po le ia daule si lo fia ai ini mea e fa ngata tele on vasele laina po venga daila ia e wa amale e pe an mali fo la sano wa atupu mai lava mali voices ia ona tato silingia lea pe saolare ia taulea na faatino vaenga lea ia wana mai tawat foi pe ona mai lau saunonga lawana
Ya, eu ai mori, voi e mo mai mori o tau tau ai le, eu runga footpath wo i tava le au puata. O i le. Ya, ma lo fa tai. Ia, ai ole tātou Paul Kalame le nā, ona, ia, wha moe, ia la tātou toe mo hoi se wha apoponga i la lewa ia se fau, ia ai tau ina monui tele, ia le alo atu ole tātou tunu, ia il wha unga ole nei fo i mai aso, ai mātou wha to whama wha soifu atu, manu lau wha fonga.
malama sa eta amila ia Samoa sa omoe matalama ile babea oe sa ulo wano wale ia oe sa omalu mapea nuanua I ile ana pe e tawiani ta uma ile tafamai o ata tamo ema e ita ile ana I isa sa e petawi matanga tato e no iana I isisipo eta ino isia mea paama me manea wa ena mea tele ile la uleva o tele kea tamo ema e ita ile ana I isa sa e petawi matanga tato e no iana I isisipo eta ino isia mea paama le manea wa ena mea tele ile la uleva o tele kea Fianga ni mai ngau le auli le 8 minuto te nei le tu lai lua. O ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se I esu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia Matama, olo sisi vai ma pepese, matata lato tunele, a oma ema ne ilano ole ni, na o oma siya ukele. Solo, ia Samoa no uatulu. Se I fai mafia fianga, ie mama atene matama. Olo sisi vai ma pepese, matata lato tunele. A oma e mane ilano
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le au mai moa I a Samoa Le masina se I e susulu I a Samoa lo uatunu Se I vai mafia fianga I e banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la tokulele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele Ia le nau whaafonga malu tātou tunu le nei vaenga o le woli nisi foi o tātou porkalame pe ona tui nātu foi ia le afionga ia la wano ati lawa ngā ta foi lea ia le sunga ia tasi tutu le vae nisi o tātou porkalame ia sa wha pēna ono tau whaafonga i le lalolangi o asone ngā ta foi lea iuni mea o tutupu o lo o tutupu ia ma o le a tutupu ma o le o tutupu le taimi nei ia awale longo pui ali i pe lo tātou tunu ia i vaenga me whai ono tu na i le tau whaama le whautautanga ia i vaenga me whai ona nga ia i luma le ngā tau tono tātou ainga ia ngā talawa lea ia o ngā talawa ia matulanga fuafuanga e pei ona iai le nei aso ma o lātou porkalame whaatino. Ia, mone a toile ngā o le whaamalora ngā te le whaaftitele lo tātou tono ia le avea pe o le tātou ala leo le Samoa Capital Regional le tasi ono tesimo le tasi ia avea o lau le tio whaalongolongo i tono lo maoto lo lau tono lau taavale ia ngā ta fo ile so se vaenga la voilungo penga te whailangi ua pena ona to tele le atunu o lo pena ona lātou whaongaina ia wala fo ile tūlanga ia o porkalame wha ngā solo le tātou ala leo manisi fo yo fuanga pe ona ile tātou porkalame le nei vaenga o le aso ia leo ua mai at fo ile na vaenga o le tātou porkalame ngā ta fo ile ia le sunga fo ia sunga le o ia tu foi official ta hao manisio ila tau sa pena ona tau toino lo tau pa ia malo tau mamalu ia le o mai foi ta tau porkalame ia nga foi le sunga ia tasi tu tulva pa pe foi la sionga ia la wano ia o lo ta tau porkalame le nei ia le o se emel ta tau no fo vai the lord le vai ngole holy Jeremia ta puma nei le nei ia le ta tau fa fia ngai ni mo tau le tu le lua se ia pa ia foi se taimia na nei le fiafi ia ma tau te fa ta lo fa tuai mo fo lo fa tu pa ia mo lungo le ta tau no yon tulanga fa lupe ia ngata fo ile sunga fa fenga nga taulangi mo la to fa le tua ngata fo ile ia o afionga i patele ngata fo ile ia o tamai taisa ngata fo ile ia o sunga i kopo mo la to fa tua ia mo la to malua au tafa ngata fo ile ia o le whare tua matausi sa ao ia o le maloso le tātua atu nuu ia ngata fo ile ia o le whana witi ma tau te o whalofa mwhaatalo whātua le ngāngore loto maulalo nei vāngole woli ia ono o le avanom whai on tātou maua ia wala fo i whiau mangaruenga pei ona maasani ai ma lole ngāru lue ma lole tau wātai ma lole ono sa i ate o taure nei vāenga o le awoli
Ia o mai o tau nei vaenga le aso ia le nganga maulunga ia o lo solonga le leipe por kalame ia fa atino to tonu o maota malawa nga ta fo ile ia o to tonu fa le fainga wenga pe ono to nga lue ma tautua ia wale pa ia maulunga o tatu tunu o ma lo nga lue fa talu fo ia wompa anga masani el tatu wala le o lungo penga ta fa ilangi ia nisi fo o la tau o le sauni mo le la tau sisi le po ana nei ma lo la vole ono sa ima lo le tau ata ia te o tau nga te fo ilea ia o nisio le mamanu lau tele o le tātu o tonu ia o le nae whainga ruenga i le temili nei tono tā vale so se tā vale la volo e wha tau taia tā vale la titi tā vale lau pāsese tā vale la poa po loli po le ane to inga tā vale ngā te fo ileo i la tau nisi mau o le tātu o tonu o lo pēnā no whainga ruenga to tono vaa so se vaa la volo e wha o ngaina la vaa wha ngota vaa ie ave ia tātou pāsese po reale to inga vaa o lo wha pēnā o na e whainga ruenga i mā lore ngā lurue mā lore tau a ta ia te o tau ai le nganga maulunga ia o lo solonga le leipe por kalame fa nga so le aso ma le aso suma le iwa le nei o le tātou whainga malanga māsina lima lua fe lo sumar tolu ia ua matua i vave ale alu le tūlanga le taimi ia ma le aso ma le tausanga le mele o iai ia hele o iai ani mea fautu tupu ia o mea masani lava ia o le tūlanga ma le fautuanga le tātu wana leo le nei taimi ia a o fea ngai fo lo tātu o tunu o ma tūlanga o fe au mangaruenga pe o na masani ai ia o le tūlanga fo ile o le pikino na ia tātu walo ma whanau le ua la amata o na tu ua le whanau le taimili nei ia ile i tu la le lua whalima po le le lua po le tolu nisio o vasenga ia mo te tau fo na whaasau ni tātou mātua ia mo le whaanata la tātu o le awale pikino nei tātou walo ma whanau ia ma lo fa tai lo to ngar wenga fa tino fa tai fo lo to ngar wenga fa ile tai au ma le tai tau langa ino ne tato walo ma fa na ia wale tu langa fa ma lo sia o onga le tato ma i fo ia le tu langa swing o le tau le o ia ma le tu langa fo i pe ona ia ia le tu langa o le malu rule o ia tato le taimile nei baule nganga fa tai ia o le mau wasina ma fa na le tu langa le o le pia na o le tai au ama le afiafi ia tu langa o le tau o lo ia le tu langa o le malu lo ia e mole atilinga ngore fa aftai nei tātou matua po ai lava le matua o lo fa tino ina le tūlanga o le mori ina nei tātou whanau ia mapiki ina le whanau ia o le lautou ngaruenga fa tino nei le aso ma le aso ia malor fa malosi malor o sai ia le whanau ia afa pe fo ni te o tu ua mai le aonga ia le leile fai fa le leisi na tala le ofua onga ia po fele me ta ona tu wai ia ma tu langa fai sina malo longa pu ia ona e sauni fo ile te so ani ia mami materi ia le tu langa nga se se no le tau maftanga na sia nane ia ma fai sina malo longa ma le tu langa va yaso ia pe ona ia fi au manga ruenga pe ona masani ia malo nga rue malo le fa malo sia te o tu langa ia o onga o lo tau fe ngai ia au oni ngalo ia te o ia ele pa u fuolo to wafu ele pa u fuole tu langa le fainga ta ma le lo wafo i o tau nga fo i lo fainga ta le tu langa o nga le taimili nei ia awani ngalo ia te o ia to te tinga ina nei ia ai fa ai ina o to tai au le o to fa fonga i foi ia i le nei va e ngole vai aso nisio i la to na fa u le sa ma wala va no to ma lau inai ia i la to sa fa pena no fa u mai tu langa wa onga maulunga ia fa tai ma na ia le tau fai ma lore fa ma losi ma lore fo ile ono sai ma lore tau ta i nga to fo ile ma lore fina i mele lei ia a vel na o se fetu pula fo ia ta to fa na witi ia e faia ni me sili pe ona sau no teve tu fa ta longa vo ile ana nafi ia a woni ia e pe yo ia e sili atu nei lo no no winga a fa pe o ia ni sho o ta tu po lo to fine po lo huso po ai lava ia le nawa e lo fa ia e sili atu ia yo e sili ta hua ma na ia yo le tulanga fo na ma fa so ai ia ma se tasi fo yo o ia sa malanga mai sa mo na ia fa pe me te mai oia ele i sau na sau i nei e challenge fa mai oia na sau e challenge
e le isau e jealous. Lona winga o se vaenga, o se tā hua tele ia tau, lona winga sa ia sau i nei challenge. Lona winga a tau le upule challenge. Lona winga a o wa aia tolo o whai e sta ngata se ngaruenga lelei. O te mana o ia o pei o ia, ma ia o sili atu pei o ia. Ai awane ia o sau o te challenge. O le challenge la lona winga o lo wa aia tolo wa a matanga nga i lunga tangata lea. Ia ona o peti ngai pei tai lo loto. Lona winga e le o se tūlanga lelei. Ia alofa atu e mo o taule whanau. Ia lona winga ia e te tau ona tātou. Leo langa le nei o tātou wola i manu tātou mai nei atu nuu. Tātou te mai tātou te challenge. Lona winga ia tātou o tātou te fina finau. Tātou o tātou te mana o mia. Ia tātou tau atu ia lātou. E mawhai foi ona o whaia le ngaruenga le nei. E mawhai foi ona o... E mawhai ona o... anga vaa o te whaia ngaruenga nei. Ilo nunga e tāhua te lelau tau ngaruenga whaatino, ngā tai to tono tātu a inga ngā te whuleo tono a onga, ia mani vahenga o lo tau whioa, ia lofa atu mo o tau whanau, tā lofa atu pa i mo lungo re tātu o tunu ule nei vahenga, ia o le aso, ia maa lora soifua manuia, maa lora soifua maua, maa lora langi ma mai le nei vahenga o le aso, ia, tau ina ia manuia telefu fuanga por kalame fa tau no le nei vaenga le aso a lofa tu mo o tau ia le atatala le tatu por kalame ia ile nei aso ia nei tatu fa fianga ia amaya ia ona tu ina tu le foi ia onisio nei tatu por kalame pe ona ia ile nei vaenga le aso ta lofa lava Why?
nai whaafianga re nei vaenga o le woli na o lusu ma le mane minute o te elei tu lai lua le tau tuama unanga le tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia e pei o na yeile nei vaenga o le aso malo le ngā lue malo le tau atai malo la wafo le ono sa ile pa ia maurunga o le tātou tunu o ia e pei o na yeile nei vaenga o le woli ia mahalo la wafo ia i la tolo pena o na tau se ina le nei tātou ta mama tina mātutu le lātou ngaruenga whai ia awala wa fo le mauti no le lei ia o le naolo ma fana le lei le toi ina malo matua le fanga ina fo ina ia tatou tua fa fine mausolo pena o na malanga mai Samoa ia wanga wenga fa vai taimi lo lato ngaru lua i to tono ni sile nei ma Australia ia maso se mahenga lava ia o le tulanga le taule wo to sila pia ia o te loa ia o le tulanga lava ia tau ona le lei ia ma ia mana tua ia tūlanga o ofu mawhana ia o tūlanga sidina o na tahua o ngāta fo ilea ia na o na toe a tuaralo at fo ina ia tātou mātua ngāta fo ilea o na ia tātou whana witi ia o na o tūlanga o pepesi o wha maile iai i wha maile tūlanga pepesi na ia tātou le tele i nā whaina i ia tātou whanau ia i na ia tātou whanau la i ti o na o tūlanga o suinga o le tau ia ina i mawhai ia o na manu pui pui ia na ia tātou walo ma whanau la i ti ia e pehi o na iai le suinga o le tau le o ngā to tonu ia o le nei tau sanga. Ia, mo nisio na ia tātou whamanatu le nei vaenga o le woli ia o le nisio i lātou o le awha pena o na ngā lulua le nei vai aso le ngā tafo i leo le nei aso ia ai o lo o i tuli matai le tūlanga o na ia tātou tautu o na ia tātou ta'alonga. Ia i le afia na nei ia ma tūlanga foi o tāpo inga ia e pei o na iai o le vai aso suma le tolu nei o le tūlanga o le supala kapi o lo wha ngā solo nei pe fōlinga mai toi lua vai aso ia o na mahe alo la foi lea o le tūlanga o le supala kapi ia ona va ailo fo ile po ai au o le a nga ilunga ia matulanga uma fa pena ma fa nga solo to lo fo ia matulanga le au ta alunga ia la ta alo peleki ma South Africa au Italia io Argentina ia matua ia le a watu Britania ia manisi fo yo au ia la fa pena malanga mai ni sila ia a o le afia na nei ia o le ata alo le tato wana Pacifica ia male Crusaders i le 5 minute te ai le fitu ia o le taalonga e so o wai o le taalonga e Australia ia i le iwa toru lima o le ata alo i le Reds ia le ata li malo i le tato au mailunga i kilani le Blues ia o le aso atahau i le whātoru lima ia i le aso atahau o le ata alo le tato au le Highlanders ia ma le Rebels ia i le aso atahau o le 5 minute te ai le fitu ia o le a feto ai le tato au o le Hurricanes ia ma le au le Chiefs ia au le Chiefs le ana pa u le mai asun se mai atu nei ia whaate ia Reds ia e tataula ona whaalua ona whaate ia Hurricanes le mea le aso atahau o le taalonga le iwa toru lima i le aso atahau ia le ata alo le tatu au le Waratahs ma le Fijian Drua ia le au le Fijian Drua le ata alo le aso atahau i le iwa toru lima ma na ia la fo ile tama fainga me le au le Fijian Drua ia e tele ia au maro losi e tele na pa el tamale to ilalo le tamale ia pe ata alo na Fiji ma na ia tele o le aso sai tu le suma le lua suma le tasio me o le ata alo le tatou au le Force ia ma le Brumbies i le aso sa lua suma le tasio me ia ona tatou lolo la ia o le ia so suma le 5 aso fo ia le ato i longo atu fo tatou tonu ia i le tūlanga pe ona iai ia nisho fuafuanga ia le tātou au tāpua i mole mai asa fau ia mālo le ngāru lue mālo le tau ngātai le ngāru fo i le whaatalo whanfoi ia risati a lisa le penana mafuta mai talavau pes 40 tailo au tau masina pepe ngātu whai laulau mata ta Philly Melford le au moana pira puava e sau ia lo pena na mafuta mai le nei vaenga le wauli ia malo nga lue ia malo la fo ile ono sa ia te auto na i fa fisianga mo auto le nei vaenga le wauli ia wa afa nei le tula lua i le tautua ma unanga le tato wala leo le Samoa Capital Radio talo fa lava ia maua sina wa vanoa ia tula i melunga fa lusi lo tino ia o malu lu fo le mea ia
dine ai se la mai la we ai ki we lo ba lele ai mo am dine ai se la mai la we ole ya bai pili atonga fawe oli yesu e moni ma vitoli na tue ile no beletania pamaya sauludan awa sena te tautai mai ile sue ina wate baile ngalo e ata wali ai le tai sue mumula ai mo am dine ai se la mai la we you ke will over alele ai mo am dine ai se la mai la we oh le le ola tulina tu sia le vai vili atonga vawe oli yesu e moni ma vitoli na tu ile no beledania pamaya saulemadan ai sena te tautai mai ele tue ina o te pai ngalo e ata wali ai le tai sua mumula oi ai le moi nga au mai se lau ti la le la le lau me apa le lau me for nowhere lau mai se mana me mo tai lu nei sale tu li oi lu nei awai na alai na solo na daina mo tu nele au lau me
uri po ako. Se maria no korti. Ala ia. Leo ngano kuri no kuri ai. Io le ngano tu tu io e almeno le tu le tu ai ne tu anche tu io na lo ta io ho lavato tu io ana o al fine ia fa to tu li ai poi po ato io vala o to e o tinga o vai to li pe io o no le tu la alu fa me la ma fo ia o le taria o to io nei va si sianga nei va ngale ia mai taulanga tanga loa sia taulanga tanga loa ia manai fa si sianga ia wale pe le fenga i tato tro ia isi a mangaruenga pe ona masani ia o te lo na si le fia tulanga pe ona ia le tulanga fo ia pe ona ia tato nei Wellington le tulanga le sui ingo le tau ia matulanga fo ia pe ona ia le tae au matulanga le oli matulanga fiafi ni so taimi wa timu ni so taimi wa la fie ni so taimi wa la ni so taimi wa e fa longoina le malulu ia ma ile tulanga le songa le muto no tatu ainga nga tu fo ile ia ni so ila to lo pena na fa tonu ina fi au manga wenga ia pe ona masani ia tulanga le supo ia supo ale tulanga le tulanga le fiafi ia pe ona ia ata tu pe umo tamai o Ellen ma tamale o pe o tamai ia o leva fo ia ona fa tali tamai le tulanga fo yo latu tau maftanga le sia nani pa wana me fai mai vai lua fala au ingalo ia lua fala au o lua vai nei che ngala alo fa to mo o lua ngata fo ile ia le uso ia mj afwalo lo pena ma futa mai ia le nei vai ngala so ngata fo ile Ellen Solomona Paula pena ona mafuta mai ia maltulanga fo yo ila to umalava lo pena ona mafuta mai le nei vai ngole woli ia ma lo no sai io o le alofa ile tamai tai fa ia onga e o le tulanga na mo le tulinga fa tai tele fa ia onga ia le la to ngar wenga fa tino le nei vai aso ia ma lo la vo no sai ia te o to ma lo la fo ile tau ta alofa tu mo o to ia ia alo fatu mo oto se avatuki so ia ta pena alo fatu mo oto le nei vai ngale aso ia o le tulanga na ia na fa fisianga mo oto awale fianga yo le tatu tunu se amngaruenga fa talo fatu ia Erika ma oil pena na mafuta mai ngata fo ilea o Paus o pena na mafuta mai avatui ia o testiva ia ngata fo ilea ia Ellen Solomona ma piche ia fualo pena na mafuta mai nei vanga le fiafi ia fa tai fo nei fa ia ngamo na tu ngaruenga fa ia mule ua ia le tulanga fo ile le o nei tatu fa ia onga ile la tu ngaruenga fa tino ia ngata fo ile nei tatu tamitia on ia walo mata ona tau fa masani te mai tulanga vo ile le tulanga le tau matulanga mo fa pena ale ngata ile ia o ite mi wa alu lima so a onga wa alu fa ia le tulanga mautino ia na tatu walum fa na ia manatua ia ole le leanga ole naio lima ole naio a lona winga e te tau ona fa ongare le ile ava no tau ia pe ona ia mo o tau ia po ala tulanga o sol te fa ia o ngolo fa ia le mena patino a mo la tau ia e fa ftai ia ila tu ngaruenga fa tino ia o lo pena ia ona manu ia fo ia ni tatu walum fa na ia woni to fa to sol te ia ai mai lo mai tatu wo fa tasi o fo ile la au le to sol te ia le la la tu va tu la se la pasene la lango ia mo to tam fai fo la to a automatic tu langa tau ona ia o wale anga e lu moni tatu walum fa na lo fa tu mo o tau ile nei va en ole aso Ile mafuta nga mafana huwa fa asele mu
Nai whaafianga le nei vaenga le wauli i o lo walo whātua. O lo walo whātua i tau mata. A walewa no o fia whaia, walewa no o le te ngua ia auto. A e tau te e hua mai lo le ngila. E au mai lo le ngila e a waru watu atoa loa. Nai whaasianga nei vaenga le wauli mai misi luki sua. Ia mana taimi fo i o avea ia misi luki sua mwhaia onga. Ia mana tamai tai whaia onga. Ia ale ua whawinga sefu e tātou. E le hai, o le nai whaasianga mai a misi luki le nei vaenga le wauli. Ia awahana ma fo i whenga i o tātou o tunu. O tātou o tunu e taimi ni. Mana o mia nei musika fo i e soani taimi nei o le upe ua. Pe ua tau walu ngai lalo tu longa le malosi walu fo le aso. Walu le aso le tai au ngā rurue. Ia ua pe ua. Le ase se ngole o le vaenga le. O alonga la kapi hoi. E malo losi a au le amatanga le se 4 minute. Ta i luas 4 minute. Tolu 4 minute. E o lo le afa muli. Le taimi la le ua amata ona vevesi ta alonga. Ia wa fa alongo atu ia wa matu wa vai bala au mai ia bala au mai first 5 wa ta vai bala bala au mai fa malos ia wa te mina laute first 5 bala au ia first 5 la tu lango le fa malos o tu lango tatu au ele kiki e lunga le polo le la fa solo wa te mile ia ole o ma tu el tu lango fu le mana o kiki fa tu sa ai tu di taimi hele ai taimi nei ia matu fa malosi tulanga fi amanga luenga ai ia wa ai le tulanga sanga le mu na te iwa e mana o tu di vai tulanga nga luenga ia ni te iwa fa ina to i sesi pe ona ia pe o talale no fa alongo mai ana lila ia isi atali usolen fa pena la vea lena la vea ona lima lena fa pena la vea ona lima i tulanga o nga luenga le fa pe fasu ma le fitu afea le tupele wa ave mo le atali ile ai fa mai ole atali ole ale afa sa uni mo tulanga ta alonga voli polo ya le sa wina tu tofina ya an ya ole tulanga voli ya wa le fa pe alu i Britania a California ya ole tulanga voli ya ma tulanga ole le wa te ia fa ina tu ai tulanga ona lima ia ole sa mafau e tau ona alu ta alonga ia ta alonga voli polo ia au ala se la vea ila si sime ai la vea lima o sort ia au o lima fa nga tu ia le polo e pasi e ta alonga le voli polo ia e pe o tu langa na wa tu fo isa ta tu lalo masata ita famtalang ia ni te iwa e na vo le tu di umfa mal time ni te ia o to ia fa hina tu isis
ia a ole a mahe altulanga o whia mga ruenga nei vahenga le fiafi ina ua toi se furu nei a tātou minute tāle tula e tolu tāle tula e wha tu ina tula i o le tātou porkalame o le tātou talafou ia te alo le tula e wha o le a le aisa tātou porkalame o le youth ia pole au talavou le afia nane ia a ole a sui a tu tātou porkalame le pe foi whaatini ia le a mato lua toi mal tangata hoile ia se isaula le tangata le se i o toi fesilingi po le ale tūlanga le ua ielanga na iai talana tūlunga nei ole whapoiponga le lilia se i uma tatalo no muni ole whapoiponga le lilia po lana ia lana lia lae se i sau i ona tātou talata noa hilia po le ale tūlanga i whai ona e whaasof sirisa o iai ia po hame ma whai ona sosoani mo ia a o tātou wanga ia tui whai ungore nei vai aso mahlor ngarulue mahlor ono sai mahlor le tau a tai i le nei vai nga ole aso mai whawhianga mai ia Felice Mikaele ia i le nei vai nga ole aso maua so taimi a wa pe wa whaalonga wa e mali di tūlunga sumpa Sora e sa ori mori i mea sai ka mai ora sumpa e ole a ole sumpa ole samunta sa ori mea sumpa e sumpa pa ala lo to ma urunga ole apa o bona va pena ori ka pa lo sino ia ma ori maso a veces ma
Malo ngā lue, malo nun sain mana tilo le tātou tunu le nei vai ngā la wauli io fai ma fai sina fa malo stino io e te fa longa tu lo wa tau wa piwa e tau ma fai la wa tu o lo vo i pe fai la ngā ruenga pu fa lo pi tau ma fa ma falo tino lona winga e ele me tau na fai lona winga e tau na fai sa fa malo stino fai ni au manai ai le vai le sa fai tau sanga le te milia na fo pise challenge fo le sa fai le te milia a o al covid fai pusa apa e rusuma lima e te tango la pi te tango e lu ia ile sanga te fa tino o fai ala le tamana so te ia ile sia fia fi le te mata o te ia le alu watu ole melna pise challenge fo le o wa pe tangata mola wa yatunga o la wo e si te le mama tu watu fa fo mele tunu te le mama lon tino ya to la wa yatunga ole fai e tangata na pusa apa e rusuma lima o male le pe tolu se furu e pusa apa sorry o ha urale nei ya awala o tangolo ia tu o te tango e fai o ha urale nei o fa pe tu le ele bea ele lo pe va fe o fa pe ba ai la me le la fa na o tanga tu pu ele lima mua e pu e atu le lima tapeto e pu ele sirima o ia mantu te mina la fa to ma to fa longa ole ma tu ai ta fa longa tu vo le tino o ma tu ai ma fa le tino na fai ale lima mua tape to e fai malesi di matape fai malesi di matape ia ona tamu fai le tu fa te loga e wa fiu e fai se ai kia fule e lo ale le ia le motu io lo ale le ia la wole o la motu lo no winga o le to inga me fule na uma na fai o pusa apa lima malo pu ele sidi mai le siaso tu fa tas ia o fa pe lola ia la va ai la ia saula ole pe no fai atu mua o ele leilo tango vule le te saua te challenging o tangata na wa pe la saula na o walu fai lo pusa apa te langa fai na pa pusa apa lusuma lima pusa apa fa longa tu ka fa longa tino tua e fa longa SCP ma pe SCC si ma fa vule le e au fa pe o lo no winga o le tali o le melea o le fai nei fai tai ao fai ona talatu mato angala e savadi ia fa pe walu fa longo tu o le fan kolen to angala savali le tai ao to savali la uri to savali la fiafi amatanga le tau amatanga so le pe le mana ia fu le pe ono le tau ba mata ai ina ua masani la le tino wa ua masani fo esa vali ma ua masani koleni to wa i mahanai ya sole o se mea le tele sole ia le ala ua to e whaalonga to le temine wa to e maana o mia ho ila le to e whai o pusa apa na lo suma lima e tu sala pe ale aine pusa apa a whaila tu langa o le wha amaharo stino wha pe tono le fale le ieina ia tātou wha fisianga o le awatu na ia tātou pese vave na i pese silou ia na i pese wosi ia na e tango atua i lau ulo fuluipu ia oma e sumpa iai sumpa ia na uma e tango atu i lau sipuni e wosi i lau sipuni ia e te latu afe mai e sautangata i luma lai te i tule mukuka ale sa ti wata ofla urupa le ai pau ana na lo fai mai fele sumpa ia ma fai ala io lo sumpa le vai ngale fia e te tali tonu mai o atu tai mi wa fai lo tau maftanga wa fa alongo atu to ai ma nai ale swinga ia tai bi fo ila le nei le tatu ia le tau le we tu langa swinga tau malu le wa sau mana o mia le tu langa fa malo stino ia ma tausi le so fu malo loina ia matulanga o tau maftanga mai sala to e mo le mai ia le mai ia le nei le o te pisa tua ia le anga le mai le ai se fo ia o le mai le nei o le mai e no fo le mai le nei ia pena ona lo fa to i mo tu nei fa fi sianga le nei va anga le aso ia mo o to ia alo fa tu mo o to manu ia tele na luenga mo fo fanga le nei aso Nai whawhiwhianga mo tau ina wa tātonu rawa le tula tonu tāle tula e whao tātou telefou ia ona mātou roa tole malusa ia tasi tu tolo waa se ia pā ia le tula e lima i le nei vāanga le hiawhi.
sili ai le oti pe a oto e manatu ia oe ia so uaru polonga sa o faya ilo aina ua e le la mona ina talo fai ia ita pese na a ua e la foa ina angi maya se matangi malosi e feso so ani e momoli ai ita le langi ile nu o au angelu pa ia ile langi alangi ai o pese fa ape yo manu lele e fia fia ia so etele ma fa analo ai lo upolonga ia te goile pele mata ue masani na ua le nalo ya ita uloi mata ita talano anga na e fai mai o a ua no fo ma waisi o fatu Malofa amaoni uangata ya italo malofa e o yo woti a ole ne wa maulu ma ita ifa amaoni ani maya se matangi malosi e feso so ani e momoli ai ita belani ile nu o au angelu pa ia ile lani Malangi yo pese fa ape yo manu lele e fia fia ia so etele ma fa analo ai lo upolonga ia te oile pele Paula bala upele se manatu e avatu e afai uangalo maya e o so piane la ole alofa ia ita wala vani le angate au maya mo itala upele le afaina te fa manalo atu la upele tofa tofa ani maya se matangi malosi e feso so ani e momoli ai ita ile langi ile nu o au angelu pa ia ile lani malangi yo pese fa ape yo manu lele e fia fia ia so etele ma fa analo ai lo upolonga ia te oile pele Angi maya se matangi malosi e feso so ani e momoli ai itai le lani ile nu o au angelu pa ia ile lani malangi ai o pese fa ape o manu lele e fia fia ia so etele ma fa analo ai lo upolonga ia te oile pele ma fa analo ai lo upolonga ia te oile pele ma fa analo ai lo upolonga ia te oile pele Nai whaafianga ra nei vanga leo ngauli na uono ni minute wa te aile tu lai tolu le tau tuam na uranga te tātou wala leo le tansi ono te simile tasi ia e pei ona iaile nei vanga lea so mālore ngā rue mālore on sai mālore fo le tau a tai fi au ngā rue ngā pei ona iai ia ngā ta fo lea ia o lea so muli muli le nei o tūlanga fi au ngā rue ngā ta fo lea o onga nei a tātou walo ma whanau ia ai o tai au fo ia o le ato o atu fo nei tātou mātua e le tu ua ngā rue ngā whaaftaia
ia nei tātou mātua ia ile lātou ngaruenga i whai i alo ma whanau a me se lava ia nei tātou whanau ia o ngar korisio le aso atai au ia ole ai fo tūlanga o ta alonga fo i lakapi ia o lea le a watu i fwina ia mātua ia e momoli ato ia lātou whanau ia o le vai asun te umni o le vai asun te ima vai atu nei ia o le mamao ia me whaita alonga ia sa mo le mawina fwina isi tātou mātua ia le tūlanga o le mamao me whaita alonga ia ai sa owa aia la wa tūlanga o mātua ia i le taupati ma le tūlanga fo ilo le nau ia e oe ave ana tau whanau tūlanga i ta alonga ia le vai asun te nei sa whaita alonga o le Hutt Valley ia ma oi nai ia sa maua fu ilana ma noi mata i tūlanga i ta alonga nei tātou walo ma whana ia i ta alonga kolisi e se le tūlanga le lei ma nei a fu le tūlanga le whianga i fu iuna te tātou walo ma whana ia i tūlanga o ta alonga ngāta ilea ia o nei a tātou au o nei a tātou whanau o loo i le tātou Pasifika ia sa o matamata ia sa o latu fo ima maua le avano te matamata i whaafaia onga ia sa ia fo ila se tasi fo i sa matolua ia na latu fo ima whaia tula na i whamatalanga o i o le whaia onga whao le ai o le whaia onga o le lau vai nai i o le whaia onga ia le ala le au matamata i tūlanga i tālonga mānaia le whaatino ina ne tātou halo whanau le tūlanga le mawalunga o tūlanga o tālonga e pei ona whaatino ina e whanau e pāu a lea hoi sole ia e iai fo i hale to i ngā wala au vuilele ioi le wala au a le vevese nei tūlanga o tālonga e le ngāte tālonga tātou halo ma whanau ia o tālonga fo ia tālonga ia mātua premiers ia o le telina ia le to i ngā wala au a vuilele o le wala au a whaafosu oi sole se so ia sole ioi na o whaalongo na ila to i ngā wala au wa pena ma whaamatalanga fo i so na nafo e le ala ngā tatau ia e manatua o tālonga tamiti ioi pe whaia ina, pe manu malo o le nganga mawalunga ia i lau tilo ia o le tūlanga fo ile le whaatino ina tamiti o le tālonga ia wae le whaapeo o i le muta anga o le tūlanga o tālonga nei tātou walo ma whanau ia o le ua amata tu ile o langa tahalo le tamaititi ia a o le whaamoemoenga ia o au te tele i lunga ma le anga i atu nui whafo ma tūlanga uma whapena e le ngā tala o le o te tala noa atu tūlanga i tālonga lakapi ia ai le whaapea na o le lakapi ia i fo i tālonga nei ti polo ia i fo i tālonga golf ia i fo i tālonga so se tālonga lava o lo whaatino ina e lo walo ia o lo whaapena o na ave i lau whaamua ia auani i e mawhau le muta anga lea ia o tātou ia mātua o le ave o le tamaititi ia le tūlanga o whea o le tūlanga o tālonga ia ai peila o le ala hui o le tō i ngā wala au o le au ala i te tapua ia o la tamana le ia au tafa ia o watau waso i lunga tau waso i lunga le toto ala tama whao aua la ne me awa ne yo so fu to i pea o ina fo ia tātou te iloa tu ai tu rangolo ia io aua ta tia pea ia a maua se taimi ia o le alu watu whaia o ngai tala noi mwhai ia o te iloa uma taimi o tu i ngā tapua ina ia wale toi maua i tātou le tapua ina o le tapua i lewe i tātou fia ma pe malolo pe whaia ina po le ale tūlanga tūlai mai tātou whaafutai le ai mai sisina la vea ia nā lula ia ai nā unai ula le tālonga ia na mālola le au mai oi nai ia le o le kolisia nai ia o whaalonga atunga ai sol la pe pese mai tamai tono lato potu fuilio la ua whaafeta sole o whapea sole ala ngai saola o le toa telo le au le kolisile e o nisio nei alo matama whanau le tātou tunu a whaape o le nai te whaafonga mai o lo watalii ia po o nisio lau whanau nei te alo le auna ma nei a tele ia i nisio nei tātou alo ma whanau sa o wai o le mana nei ai o ta alo nei tamiti ia o lau tala masani ia keep it up ia o le tala masani ia na le whaatia au tau keep it up na le keep it up ia just keep it up the good work pa wana ia a fa pe te loe le leile tūlanga o le lumana i na o la me atu ai fa ile na mo
halu al talonga ai wo hai teko lo le sia wa le sia li ina le se tasi fo yo le aule oh wala au tu la foli na wa hai teko mama o ba ya la tu no fa penalty try wo te ma te ina le momo la foli si i male limo la fori ia ma wai lo si ko fu ia ele I fa pera o fa pe o por pala ia la fori ele ia la nga la sa si la fie fo la fori ai o tangata ia na tu I mala tamala vaile ai ele ai e fai ia fo ia sina ia fai fo ia sina ne futu talo ia pe ona ia mo le tilinga ngar fa tai lava ia na ia tatu matua sa o la tu lango wina na ia tatu walo fa nisho na ia tatu tama nisho na ia tatu matua o te ba ai atu fori nga soli pe ia li momoe ia e mana o mia le malo lo ia ai o lo aver fa mo na ia tatu walo mfana ia tu langa o la tu talonga ma ia ma fa nau yo tau si la fia le tu langa o le tino ua ni tatou matua ave o tau nga I tu langa ia o onga ma ta alonga ma so se mea lava o le nganga mawalunga ina ia maua so tau mana I le o le tu langa mawalunga le na o le faa moe moenga ina ia maua se mana I le lei o tau awa a le lei o tau ia ale lei tono a inga ia le lei tono I kalesia le lei tono no ma so se mea lava le ala fo se mea la aval au tu ai mai sau mea na le se fa tau le mea le io ia na vai la ia okay na wal what io a le bala au atu o ye se mea na ai bala au mai ala tu bala au mai le tali dad o ye sau tu pe na se o fa ngai o so io le ala me le abo io ia alo fa to mo to la so ya ta ya ia nation e ta to alom fa na la ia tu lango ta longa la so ta ya ia ta alo fi ta ya e lo man malo e lo fa ya ina a o le tu lango le fi ia ma mau le tu langa fo le fa o ina ia wo ma nisho a ngolo to ta alo au waile ia pil aple tu langa fo le o le fa o what ia ina ia mafai o to io no to mau apelenga ngar fisia ngata fo le tato matua tapua I male to toa tapua I male fia fai tala fa malos ia bala au le tala fa malos le tala vi vesele mea au ele o to e ma fau ai ni me ia bala au fa matalanga e mafai ia ona maua e tamatil to filemu ele ngata fu ta longa fa na a o ta longa tangata matutua pe o ta longa a kalapo lo fa nga solo taimili nei ia lo fa tu ai mo o to ia o nai fa fi fianga mo o to nei va nga la woli ma lo le sai ma lo le tawata ia to ia mai ia Nacho Brothers ma le pese o vai ngoina wa umala la le nei fiafi ia ko ka le fiafi matulanga umo tang maftanga pi no sauni manisho ila tau nei vai ngala fiafi ku eli pa leni tatou mami I love you mami fa tai mo le kuka e se mana ia to yasu mai ia e se lo fiafi lo mana mai o sa wa vela kuka ia ona sa latu lo le mal tatou pese no le umala la no winga se ku eli pa leni tatou mai a fo ila le lato tai au le sto na I fa tai le lofa malanga le o le li tato mo le nei aso ia mo tato fia lo no winga o le asisiva tato ia sau panga tato siva fia a lofa lo to lua siva lo to lua mami fa tai mo le nei aso matulanga le tau sia ino to ina male lo tua One now
Ia e male Nacho Brothers le nei vaenga o le fiafina o suma le iwa nei minuto o te ele tula e tolu ele tautua mala unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i nei i Porirua ia i Wellington ia pe ona tuina sa o tu ia na whaasala launga le nei vaenga le aso ia wala wa foi ia le whenga i le tātou tunu i whiau mangaru wenga pio le masani ai ngā ta foi lea ia o le whenga i foi le tātou tunu ia i ngā sisenga o le kuka o le fiafi ia pe ona tau whaafonga le pese lea na luatu o tu ai ngā tau wa penei ioi o i lato umalama le whaafonga mai e ese umau tātou tau o le tau wa mātou le wai ai wa maua le tūlanga wa maua e mātou le tūlanga vo ile le timu aisa o le malulu o le vevela o le mawhanawhana o le la ia e whapena sau uma ia le tau ia i le taimi e tasi ia ai o tau whaafonga tu pese o tu ai ngā tau whapena e ilo le tau taimata palapala lono winga e tūlanga o wa e ilo ale me tau kona whai wa ai atu o malulu wa ai atu o vevela o lo ale me tau kona whai ia e pei ona iai an ngā tawhui le hawhaatalo whātu fhoi na ia tātou wompa anga le tuafina ia ese fōleni o le pena mafuta mai i nai California i le nei vaenga le fiafi ia lea ua suma le 5 minute ua te ai le malu ia i lātou na ua mahe a lātou lango ngā ruenga lono winga e tā ua te le lātou lango tātou musika ma tūlanga umala whapena ia a wale fia ngai o tau male tau whamai e ino ngā ruenga po le nā fo ile a ngai tūlanga o ngā ruenga le fiafi ia alo fatu mo o tau ia wa ile tūlanga longa o lo wa ai te o tau na i California fai asina pisi o tau ia wa aile tūlanga ia o le saunga le mu ia e pe ona ia ile nei vaenga le fiafir ngata foi le ia o le usa ia li sati ia tama ia le mafua nei na tama ia le tama ia le vala au tau vala au la fori ia tama ia le vala au ni la fori le mafua ina fa le tonu ia ta va o fa ne tonu da lo o le vala au o tangata su vai illa fori io no fa ya tu le ya soli se ele vala au sia su vai o le su vai e fa ngo fia na le su ino vai ele vala au sia su vai se la fori na le fa ya o ngai vala au la fori io tamale soli e vala au waso ya maloa ya da fi do ai foi la istai io alo va tu le ya santi ya au nga luenga pio na masani nga ta foi le usa ya pel malo nga loe nga te foi lea ia o tau umala pena na mafuta mai esfoleni o lo pena na mafuta mai California wompa anga de tātou ala leo lo pena na mafuta mai nai Amerika nga te foi lea ia o le tina ia fia ia fa pea foi te mai a Semintoni o lo pena na mafuta mai na posa me o Utah ia pea ia o lo pena na mafuta mai nai Amerika lo fatu mo o lua ia nga te foi lea ia wompa anga de tātou ala leo nei ia maso se vaenga lava i sa mom tutuila maso se vaenga lava alo fatu mo o tau wa latu ne le fa na wa latu va ai fa le la tau mafta ai latu ia ai vala au mai no ia daddy ia sa lo la wa vela me woi tai le me ale te le ngai se ranita wa vela le tau maftanga wa mana fanga to inga malo mo fa se me to na malo tu we wa leva na uma wa leva na uma to ya la puti le fiafi ma se la fasikuki ia una uma fo la woi ka ile le e se lo fa ma ne to singa ino o le tau si ino o tamatu ia no fa tu la ranch ia se fa fe o no lo fa io fofonga ia ma lo fa foi fofonga o se fa na ia vena ia o ia le o le tulanga na ia a tu marani ta ia ia o le tulanga pi ona yeli ne yaso ia o le sopo ia o le fa de sopo ia o le mana fa ilta maftanga le to ina male lo matua ia to ia o e manisho ne ta fa na ia o ma fo ia na malo lo ai fo ia malo lava ia te o to lo pena na mafuta mai to no mota malawa ia to ngaru wenga fa atino ngata fo ile fa tai fo ile lo fa ia tatu matua ia wale ta pena ina o la ia tatu tau maftanga nai fa fisanga ma o to ile nei vaenga o le wauli ia mai acho fa ilua ranita ia o sia mana mea come here please io saco alana me e solo mamai io ranita a e alofa pe ia te au sau pe ma e tutu mai au tafa o mata ia wa mafua ia ona io ana le ai mata tamaiti e te le mangalo io o ranita na te sila fia le lo lofa fa maoni ia
ono lo fie tausito ina malelo matu o whamunianga na alo whātua i mo o tau ana ngāta fu ilea i ole au ranita ia whafonga mai ma lo mo tau ngā ruenga le reo lo whaia ia i tātu tamā matina mātutua. Ranita. Tinga no iloe se sela pele foi. Au telo fapia e Ranita. O au iloa lo lofa ia toi ono lo tausia ino matua. Ranita, foi mai o lima. Au ia Ranita. Oh
Ia malora ni tele kuka nei vaenga le fiafi. Ano le kuka. Ia a fa pea o na ua faila o kuka nei vaenga le fiafi ranita. E se lo le io. Me na te fai ato ia ala utala ia oi. Ranita po o fea o te aluanga ia o lo li matau matau o lo li manga vale o oi io. Le anga o lo te iloa o lo utama o lo utina. O lo u anko, o lo u anti, o ai umatanga to lo ai ngale i o le nai lalo o lau wha amalu. Io, lo no inga, a le lei o le whai ngole sopo, le lei o le whai ngole wha alifu, le lei o le whai ngole alaisa oe, ia o le ana me whai ngaruenga, e whanga alaisa. Io, o te tali tonu ia te oe, le mea na e whai ato i lau tala, po o fea o te aluanga iai, po o te whainga aluenga, po o te alu o te maisi na taimi fo i lele o te alu e ave tami te whaatafa whao, o le tupe ato o lo te tongi, o le kad, o nai a oi, ai se a, ona o le whainga o le mea ai le toi ina ma le lo matua. Yeah. Ranita, a wha a peala o wiloa na yo, oia se to o lua le lei, o le a o tai ao, o le a lafo le tupe lo a inga, wai wha pale ning o le mea, e wha pena wha pale ning o le mea, ioi, a eva ai atu o le tama ua, whai a sintina i se o to o lua, no wha pe galo whai se o to o lua, hani, Ranita sao, e te mana, ave se tupe o, ave se tupe, ia le la lafo iai, ia, o tali tonu mai lai lau talale, e te lua maua se ai ngafia fia. E tali tonu ina foi oi Ranita. Ai sea, le halau te ilo lau te ai atu lo tōrua. E le alofa fai tu au lo tōrua. Ia. E alo, mai le va ai mai ia, lo te ngalu e atu i le tūlanga tono le maainga. Ia alo fai mai, ia, alava se tupe. Ia, ave se tupe i o le toi ina malo matua. Ranita le leila na, ia ma le tamaro le leina o a mosa. Ia malo a mosa. Ia alo fatu mo. Ia, nai whaasi sianga le nei vaenga la wau. Ia, hapena, o nai whaasi sianga ma nai tala tātou titantana no ai. Ia au a foli tūlanga whaato i senga nane i lea fiafi. Ia ai alofa atu mo o tau. Nai whaasi sianga pe o na iai. Ia o le tūlanga mawalunga, ia o le maua tātou le fia. Ia matūlanga fu i ngā se senga le fiafi. Ia wale whenga i le tātou tuno i se au mga ruenga pe o na iai. Malo lava le ono sa i le nei vaenga le fiafi alo fatu mo o tau. Ole mano, ese faso no, a fai mai ole ya.
suava e pule mai la vale au kuka. Leo leo e ole malo se toi liu liu ane o se tofa. O alo tupu tamano tamano. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Chẳng may
close to you. Baby, you know I'm trying. I'm so sad, deep inside. Yeah, but I'll keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. But I will keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. Ia, le leo a le masini tali telefoni leo te popole atu nga iai, ia. Le anga o le tūlanga nei to e ngā fia fifa pēnei. E tele fo ina tasui e mo meo SIM card fo ia la tau pe ama na tūlanga ngā nuenga. Ia, na ona vili mai fo ia le fale pe vili mai sa mo mo alo ilo let's for ile nei. Ia na ona tango atu nga o tama ia faile voice mail fo ile le tango ai to e faila na ia voice mail. Ia ma fai atu o le numera sa Evelina e le o te whaonga ina. Ha mole mole to e siaki lau numera ona e to e vili mai ai lea ala e fai ia. Whatever ai ia. O tu ai ngā fiafi whape dei se ua o masani. O masani te le iafi whapene ki oi. Ai mai se ala tama fui e le na whai atu whanoi, whai atu whanoi fa maltina le ai. Wa alu fo le lava iaso, ia o whai ale nā mea. I oi. Le a fo ile atu halu atu le nei vai iaso. Ea, or sa onga le a inga tā ua. Or sa onga lea. Ma nama mai au o le asonga fualas wharaile, alu e ta whao iau bo, whawhea au. O le e te lo mai whana mawhatia. Ia. E le oro mai foi ona ngase le mafatia ia oe alu e fia ia o ma e alu falimente ma fau ia ngau ano ia o irmelia ia o masan le tama ia langa o tama ia e o lo fo ia so faraile ia ole a tele fo ile tulanga le sta se ia telefoni ale na wata pe ia tama ia o masani le mo langa o va ai le to tele mo morta pe no telefoni ale o mingala e o miele e o miele le to yola io ia ma lo nga lu ia a fa pe o to fa ia nei mia e a pe ta to sala bo ia matu e a pe au ia nei to fa ia Ellen Solomona io ia maltamale am che ia fualo ia a volto e faia sorry se a volto e faia ele ai ma se me vai o New Zealand o New Zealand tu te ia no Samoa ia a wa a fai nei me ai a maua ai ia talo fai ia na o manu tu ama o lo fatu a le tulanga ia ua matua ia fia le fai unga na o fai ia to ia fia fai unga le afetina ba ai le awala nali le awala vai le awala nali le watu inale full path ngai luma ia pas stop nai le autafa vai e la tu lo eva ai vai ia o le time o le pasi le sulima te elector ia time o le si pasi o le fa ia na pulala ia o time o pasi ia na pulala ia o time o pasi na te alu ia a o ha ia masa fa na o ia le ai o leo bo o fa va o ya wi mo o lo fo ia na o la fa na we lo fa ya cha ma lo nga lu ia me tupu le nei o langa ai o te fa ia o fa so ia tato si o me si tato salamo ia ia ma lo ia nei va en o le buli ia nai fa fi siang na Samoa Capital Radio pe ona ia ia wala wa fole tulanga le fianga i tatu tuno ia isi au manga ruenga ile ngata tau fa ma ai no au manga ruenga pe nei aso ia a o le tulanga fo yo ila to o le ale a matalia tulanga le sifi po ia la to o lo sifi po ai mai se lava ila to wi fe wa ta vale mai se ila to pe o ila ma nei disho nei tatu nei pompa anga lo pena o mafuta mai ia la vanga ia la ave upa le so ia maiki ia mane so
ia sua sa le a Iosefa o lo pena ona feo ia tātou tāwala pāse se a whai mama moe ali ioe se e wale moe nunga le awala ioe nei te wala sorry se whai mama moe o mai le leile fale ioe o mai le leile fale whai e sina malolonga ona tō atu fo le to e whai ngā luenga ioe manuia te le ngā luenga le a whai ngai o tau le a fia nā nei ia a wala wale taimi pisiri nei o tātou le fiafi ia na ia maua pere tūlanga le saunga le mua mana o mia fole tūlanga le malolo ia tau na malolo le lei ia a wala fo le tūlanga le malo si wala toi whawau no au manga ruenga e pe ona iai ia le ua te anei le afo le tolu toi suma le tolu ne minuto na tale tu lai fatu ina tu tātou telefou e pe ona masani ai ia on se e mai lo le usoi le la tamale le ala amato lua tu tatu foi fatini la sia na nei e se fai tu se tu fesili po le ale melen tu lunga na po e le melen tu lunga na po tana no ai e le ngata foi le le usoi ya tau le usoi ya Ellen Solomona pe na mafuta mai tu halangi upeli le nia lo pe na mafuta mai ngata foi le se usoi ya Josefa Omua o pena ma futa mai o kila ni maloso alo fatu mo oe ia ele nganga mo lunga ia o le na te o ke ia o oe ia vai alo fatu so mo oe ia ngata fo le o so fo ia fo le situ funga lo pena ma futa mai na i birth Australia ngata fo le ia o le tofine ia pole ia maleuso ia mai ngalo pena ma futa mai na kala stete ni le soni ia va pe foi leusa ia ka lepo ia e te po lo pena na mafuta mai i na kala stete foi ia ni se wumpa anga masani le tatu wala leo uso ia lango nga foi leusa ia presale uso ia se velu ia lo pena na mafuta mai i na o kilan ia a tonu ai o fonga mal tamalo ia ai o pisil tamalo le nei vai ngale fiafi ia i tulanga fi au manga wenga pira masani lo fatu mo o tou ia le nei vai ngale fiafi malo nga lu malo ta tai o tatou ta alonga ia mo ila tou fi el tulanga le liki la tou fi tulanga le liki le o le vai aso suma le lu le nei ia o le liki lea sa ta alo ia na nafi ia le Broncos ma le Panthers na manu malo le Panthers i le sefulu ma le lima i le fa o le afiafia na nei le tula e malu o le ale ata alo ai le Dragons ma le Roosters ia o le tula e sefulu o le poa na nei o le ale ata alo ai le Rapids ma le Eels ia o le aso ata e au le tula e lima o le ata alo ai le Sharks ma le Knights o le afa o le fitu ata e au lava lea o le ata alo ai le West Tigers ma le Cowboys o le aso ata e au le iwa tolu lima o le ata alo le au malosi lea o le Dolphin ma le Storm ma nei a fo le stamu whainga me le au lea o le Dolphins pe ona iai le ata alo ma le Storm le aso ata e au o le aso sa lo sumo le tasio me i le fa i le afiafi le ale ata alo ai le Bulldogs ma le Titans i le aso sa ma le 5 minute te ai le ono i le aso sa lava le ale ata alo ai i le Raiders ma le Sea Eagles i le aso sa o nailoa i le afo i le o au mo le va yaso suma tolu asa suma lua nei suma tolu le asa fau ia ma le faa solo ato ia le tūlanga o liki ia pe ona iai ia mana ia telefoi tūlanga i ta'alonga wale te pe ia le se ta'alonga le tātou Warriors pe ia le pai le tātou Warriors i le vaiaso le nei pe ia o le faisina malo longa le tātou au ia mana ia telefoi pe no faalonga mana ia tele tula pe no faalonga foi ia i le tulanga pe ona ia ta'alonga le nei vanga le fiafi fa pe wa mai al tulanga o ngaluenga le nei vanga le fiafi mai alo tulanga o ngaluenga ia wa tatau ona e sa o le fale alu sa o ai tu le mkuka alu watu ai hulato fayat alu watu sa o ale fale tatala ato watu fafunga mena tunu alu tu le mkukala yai mami need help la me na mia
o ma ya faini au tala mali e vo ie fa atai seu to lua ana o ma a tonge lo me ne temna e faina o mata mata fa le lo ele o ma to fai mai alu ale mata mata e mana tua ta ro se furu fale io wa ye ni sho la to e ye pepa e le pe mita e le pe mita e tau fa atanga e lo pe mita le e te tula ele i ma le pe mita te tula ele o a watu ala le pe mita na le lua tula tau Ellen Solomona e ala vahenga le tau ma Ellen Solomona ma ila tau e fai la tau pe mita a watu al pe mita na le lua tula e awa a e fa ma on le lua tula le e o atu lesi taimi toi a pala yer pe mita e fa popo mai ya wi tula ton va ia e so e na fa fi sianga mo o tau me ngata ula se pese tamito pese ngata ula ona tu inacho le tatu telefon ile nei vaenga pe atale tu la fa malon ngan lue malon sai alo fatu se mo to le leise alo fatu mo o to le nei vaenga o le fiafi tu la mai lunga se tu la mai lunga fa sa usiva le fa fia tamito ngata ula mo to Eyes made full when she came along.
Right now I'm so high like I've been hitting the Buddha. Rocking the city of Suba. Watch them chicks shake their hips like they're doing the hula. It's all cool, but chill, tipping on cruisers. Kiss me till the sun goes down. I'ma make love to you till the moon no longer brighten up the clouds. So bounce as a jam to beat the cloud. In my vida, nalo maniko. Down sunset on a sunny day. Busy living life in the fast lane. What you want? Wanna catch a flick? The regal or the Phoenix? What you think? You wanna switch or you wanna swing? We can be clubbing at O'Reilly's and take it to a bar at O2's. E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. Na whaalawi loa e le komisi e suesueina mafua anga o whaalawelawe whaafua sei e tutupu mai I hot air balloons. Po o paluni te tele lea e whaau ngai le afi malikesi e lua whaalawelawe na afi ai tangata sailunga le paluni I Arrowtown ma Canterbury I le lua whelua tasi ma le lua whelua lua. Lea na pau e se ai le pailate o nei le whaamauina lo na fusi pau. O le atoi whaamalosia e ia au nanga polisi matu la fono e tatawana muli ta ia e pui mai ai I whaalawelawe e ono tula I mai. Ua avele mūna tula I mai I le Loafers Lodge I Newtown, ma mata upu langa ai manatu e alanga tatawana toi ilo ma whaafau tula fono tawiti nei mū e pui malu ai tangata mai I whaalawelawe. O le lua whesefulu lua na ngata ilo na I le mata upu tau I le saonga le mū. Ai mai seo mea whaingaluenga e whaonga ina I le au nanga tali atu I whaalawelawe whaafua sei. Pei tai o lo o talitonu le au nanga e tatawana toi sila tuto ai le malo ai mai seo na matanga luenga. O whaailo aso na whaamalosia malapata I ai tangata ai e tatawana manino pe whaonga ni sprinklers ma whaupopo nisi a pe whae mawalununga. E whesosoa ni ai inga luenga ale au whainga luenga. E silia ma le tasi tesi maliono miliona tamaiti matalavo I New Zealand. O le aanga wa ai fuafuanga le malona folosia I le paketi ana nafi. E o fuai tamaiti mai le 5 I le 12 tausanga le matutua. I whewa inga lautele e ai pasi no foafi ma waa.
O le ama fai fo'i na afa pa sesi o i lātou mai le ta i se fulu tolu i le lua se fulu whā tausanga a mata mai le masino i ulai le tausanga nei. Inisi o tala oto mai le paketi na whaalau i loa na nafi. E tasi te sima le 2 piliona tala ua whaanganga i le malo. E whaalawa i tele aile por kalame lea e mawafua i e tamaiti. Ta i tolu i le 5 tausanga le matutua. I tūla e 20 e au o ngafua i le vaiaso. Lea whai ona maua e tamaiti ni usila a mata mai i le ta i 2 tausanga i le aso mua mati le tausanga fou. E tolu se lau 22 miliona tala o le afisosoani e siti ai tutongi mo whaia onga a mata. Tolu se lau 2 miliona tala o le ato e whaaua wai le porkalame o le free lunches. Mo nisi o a onga. I le isi whātausanga o lumanai, o le a leto i ai se 5 tala e tutongi mo waila au mafuala au talavai a mata atu le masino i ulai. O le a whalawa i telefo i le porkalame o le whamawhanwhananga o fale. 1 biliona tala ua whaanganga mo fuafuanga fetu utuna ai ale malo, e au fiai au wala mga luenga whaalelei ai loto i fale. E tasi biliona tala o le afisosoani mo le si itanga o tutongi o fōmai, ma polo kalame e fisosoani ai, mo a onga mo tangata ua whaamanu ai na i le whailonga o le fōmai o le tō whaamanino. E te lewaenga o le paketi na folasia na matua i te ena i le National mai isi pāti la iti na whaalia se manatua le taitai o le tuangai Christopher Luxon. A pale mai le National i le whainga pālo tauloma nei o le alato toi whaafo i le 5 tala e totongi mo talavai a tangata o no le lato talitonunga o le isi tupete lele o le paketi o le a whaalu le malo e tusama le fitu se lau miliona tala i totonu o le whātausanga. O le whewa i fuo tamaiti se fulutolu tausanga nga i lalo i whewa inga lau tele e finangalo le National lato te tuuina sa awatu le fitu se furu 5 tala i le vaiaso. Mo ainga e ai tamaiti la iti e fesosoani ai i le tau o le soifuanga. E luatino maliliu na maua isu e ngā leo i le Loafers Lodge i le aso ananafi. Maolo o wha moe e wha awausa i ilinga i le aso. O le tae awana leilana a mata tatalaina i le awala i Adelaide Road. I lalo o tuutuunga ma whaatonunga a le au whaasino awala o lo tu maupele numera o tangata maliliu i le toaono. Ma ole a whaamautu le numera pe a mai a le leisa i ilinga o na olo o tausa i lia pea i si tangata talu mai le mu. E to atasi se ali ina lokaina leo ana nafi. O na olona feso o ta inga ma le mafua anga na mua i le whale i Newtown. Ma ole atu la ilu ma le whaamasinonga i le aso e tali o na molianga. Pe tai, ole atu e mawanisi ripoti mai i le amata upu pe a mai a le whaamasinonga. E te lemalanga no foafi na poloka na nafi ina ua whaale tonu penga o feso o ta inga i au kilani. Ma motu siale e letise mai i Penrose i Papakura. Sa talia inai au nanga pasi pepa malanga o no foafi po o tickets. E whaawa wai malanga tangata na poloka o na olea whaafi tauli. E lua se lau walu se fulu afe tala ua whaasala inai se kamupani Fasimanu. O na uafa inai tamatama i limo se tasi o talavou e suafa ia Alessana Baker. I le whaingawa o ngā whata i tae mōnga luenga i le Progressive Meats Plants i Hastings i le aso se fulu 5 o ke topa i le luafe lua se fulu. Na whaasala ina i le Work Safe le kamupani o na o le lemu le mulita i o tuutuunga ma le saunga lemu i le whaatinonga wa o ngā motangata whainga luenga fou. E whaase fulu walu afe tala ua whaatonuina e tutongi atu e le kamupani i le talavona a fia mo lana skolasipi volipolo na lema whai o na whaataunu uwaila na whainga malanga i le University California e whaonga ai lona tau mai malana tali ni voli. Ona o le a whaina i ona tamatama i 5 ma a whianga i lona soifua malolo i no le mawhauwhau mai le whaalawelawe na tupu. I se ripoti mai le wakakotahi, e ono tapunia le alalau papatele au kilani mai le tau le se fulu tasi le taeao a taeao. Ona o loo walo ia e le ofiso wa ai tau sa viri malolosi mati munga mamafa e le saunga le muwaifeo a inga taavale i le Harbour Bridge. O le vao le whai le fitu le taeao ana le la na mata i tu ai le wakakotahi tūlanga o le tau ma le saunga le mu e tele awala o le atapunia ma o loo fautua ina tangata malanga mamao ia sila toto ai whaailo ilo i lungo awala o loo whaailoa mai ai awala ma mga ala o loo tapunia.
E silia ma le tolu se fulu afe tāla le tau au whai o tupe a le pūlenga whaafale mai i Westport i le motu i saute. Na whaonga i nei le tamaitai tolu iwa tausanga i a Sarah Leanne Morris i ni whainga tau whaavalea. Na tau tinoi Morris i luma le whaamasinonga i le asona nafi o ni ana whaamatalanga tau whaasese na ia talosanga i nei tupe mai le te whatu ora i West Coast i le vāle māsinau au kuso le lua whelua se fulu mai ula i le lua whelua lua. Sa wha au ala ma pelongi ai le au nanga e ave aila na tamatama i kalai estete e wa ai le fō mai. E se lau fitu ono talosanga mō pepa malanga manofuanga sa wha atupeina e le pūlenga whaafale mai i totonu o le lua tausanga e au noa ma se sila fia le au nanga o ni whainga tau wha asese. Na mawaisu e suenga ma reporti o le tamatama Morris o lo o tausia e lona tina matua e o mai le taimi nei. O awhianga i le soifua malolo i no le mawhauwhau o Morris na whai ai le whai unga le whamasino e le loka i nei le whale pui pui. Ai o le atoi tongi ta ilua se fulu tā la i le vai aso, tupena ia whaonga aina, se lau walu se fulu i tū la e whai ainga luenga mo tangata lau tele, ma o le anofo wawa aia i totonu o le se fulu lua maasina. Talafowia ma le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te tue whaatalo whaatulu tātou tunu e seisi wha au pōponga le nei o tātou telefon mo le whai unga le niwa yaso e le tautua a le seu whonga le lau mua. Wa wha maunia mai le sui komisena le mtanga luenga o leo leo mwhalpui pui. Le maliwa i leo se tamai tai se funmaliwa tau sanga le matua se wha lawe tau ta vale. Ta oe papali i Mona Lisa tia i kete. Pe tusa le tula e whai le a fiafio le aso lulu. Natalia tuai le matanga luenga i se wala au na au mai mai taptapao. Ona o se piki apu na whaafoe se tama mai fusi sa fotu la whai mamanono. Ai watifa e se tua mai le ala tele. E to tolu nisi na malanga i le nita vale o loa fia whaatasi ni manu anga tu ngā. Whaatasi male ua maliu. E ui nā wane le tama i ta is furuiva tau sanga le matua i mto tua. Peita e o le tu ngā manu anga le tino malona ulu. Lea na maliwa i lava. Wa molia ne leo le tama avita vale matautia wa afuai le maliwa se tangata ai lo muta isu esu engal matanga ruenga o leo wha te tau ili whaaleve lave. E le tūlai mai ai o lea fo imata opo wa toe tu alalo mai ai papale i le mamalu le atunu avita vale ia tautua nāle saonga le mui teimi umelungo ala te tele ai mai se lava i teimi maase se o ala tele o nolo fai ma ta ulu ti munga i le atunu. O mamori whaatasi mai le whaafatai ale komisina lango mtanga ruenga o leo whaatasi ei malana reporti o le nei fo i aso tinau o mai a. A nga i le pito la au a li i mawhai pule i a fio anga titasi. Na so longa le lei e mawhile e mu vaenga umole atunu o awalo whaiva i le aso whaata au o tina. O le tatalo na sui komisina e a sanga whaatu mawina pea le file e mu e ala i le ngā luluese o so tau awal mtanga ruenga. Ma le atunuu, ai me se lava le pule mamalu a li i mawhai pule o a fio anga te itasi. O lo te talo atu le mtanga luenga o leo. Ina ia wha wawe pea nga i atu i le wha ilunga ino le tuto o tasi o Samoa i le masina fau. Ina ia tu mau pea le malu pui puia. Sau no papa lii a wha atu sato le reporti le nei o le aso tina i le tausanga te nei. O na wha aftai e leo le wha mau maungo le nei fo i tausanga. E le ngata ina saonga le muwhe o inga ilunga ala te tele. Se i vanga na aine maliwe to tasi le na ripotia. E meise o le usta ia leo le whaasa aina o le whewai matango fia le awa malosi lungo ala te tele a fio anga. Ai ua le wha mawina fo isa tale pe fale. A toi ma le to e seo ni mea to tino. Mo maua lunga lava le tūlanga le leipe a wha atustu satu i nisi tausanga i tua atua ma vai foi. Ta ua foi papali. O lo mata i tu fo i le matanga luenga le tūlanga le fon tele o lo uswia nei malua. E maise o le whiawhi fioha ai o le mamalu le atano. Ua tali mai le sui komisina o mtanga luenga o leo e wha atatau le vaa saina leo lo taula le wafu i saati toa. O le vaa le na malanga mai ei tangata saina, wa mai o na wha aliane ia pepa wha mau ni e ulu fale mai ei Samoa. Ai o tangata saina fo ia,
na awina mai mō ngā ruinga toi wha le au le wafo. Whai loe papali i Mona Lisa tia i keti telefou. O le mafu anga nā lai o na taule i santi toa le waa. Ona o le leaile o se awa noa e taula i le wafu whaavao māloi ma tāutu. O le mafu anga le nā whelo le wafu i santi toa, ma taulai e o mai le aso. Ai o le waa, wa mai o na whaai lo na pepa wha maonia, e wha uru whale mai ai i le atunuu, e ese mai e le waa mai le whai pisinisi Amerika Samoa, o lea i le te loa sa isi la asanga o lea fo i mata opo. O le aso a tai au lea o le a whaato atu e te tala i leo le tāmil sanga le Samoa Games, mō ta alonga ese uma i le atunuu, wa whaisi lewa o taatia mai, taru mai le COVID-19. E le whaatatianga sa ye mō mua e ta i lua tausanga ma whaia i tāmil sanga, e whiri mai ei tangata ta alo sa moi ta alonga ese, ma tu fantasi mo kule ninga mo ta alonga whaavao malo. O le tāmil sanga leo le a te tala i le aso a tai au, o le a whiri mai ei foi le au ta alo sa mo mai ta alonga ese, e te pena tuai mo ta alonga le Pasifika le whaia i Solomona, i le masina o November le tausanga nei. Na whai loi au telefou e le sui al komiti whaafoe o neita amilisanga uma wa whaatino, wa tala whiunga le leile amateino neita amilisanga, ma pola kalame whai wiu o le whaamana tuina o le ona sifuru tausanga, o le mālotu to tasi o Samoa, a e tau walunga i ta alunga uma, i le atoanga o le ono sifuru maltasi tausanga, o le tātou mālotu to tasi. O le aso le tulai afo sifuru, o le a wheiloa i atuai sui o le whaalapo pitonga tina le sosaiete le atu tua popo ngao tangata, a le e ka le sia whaapot pitonga Kerisiano i Samoa, e o fwoi nātu fwoi sa isi alato viso swani tau se leni, mo le matanga luenga le soifua malolo ina. E maasani tau sanga te itasi o mawai, e tu mata mga lava alato se leni e fua lea, e le tūlanga o iei mana onga e ao fiai, ma le whare mai whaama mātoto. O le tolu ili nei o tausanga talu na whaama i te le vaenga o whale mata anga Samoa. I le whaia leo porkalame whaalawi loa mo le pui puinga, ma le teu maluino a tātou tala whaasoropito, o tū manga i whanua, ma ana mea sina sa ma whai o nao e na mai. O le sini au tūle nei tausanga ua whaam talaina, whale mata anga, ngā whatau li maina ma le soi foreman wia. Peo na whaalawi loa le fionga le sui minister long lango le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu. O le whaalawi loa ino le tāua tele o le aso whale mata anga mo le soi fua malo loina, ma le manuia, ma le ngā whatau li maina le te tonu a inga, nuuma e ka le sia ma sa moe lona tūlanga wao. Wa a vea whale mata anga ma se tasi leo no whanga tāua, i soi whanga ma swinga le lei. E tadi tonu le fionga le sui minister, e tele manoa noa i awala tāua e mawhai e whale mata anga, o na au sia wha amoe moenga le lei moati na emanuia, mo le lango atu le swinga o le tau, o ngase wha le mawhau, i le lefe oi i le mangaru lue fantasi. O le aso wha abito wha avao mālo le whale mata ango laulangi, o se awa no le leile ua mawhai ei o na o mai fantasi, nisi o whale mata anga le olo i te tono le atunu, e wha alawi lo fantasi mea sina ua mawhai o na lato tu fantasia, ma wha soa e ni awala e wha ama ite i mea le lei ma wha amautua atili ai, le whainga pa anga ma le whale mata anga tele le atunu. E to tele alo ma whanau sa whaatasi le aso na nafi ma nisi o mamalo le atunu sa awai, e mori mawina le aso ta ua. Sa ama whaio na wha amtaletala e nisi o whanau a onga e ala iata na tusia, mai lea onga tusiata whanau mai le mtata ese leo muenga, o le whale mata anga i tia papata, whale mata anga le li tusitala Robert Louis Stevenson e vai lima, ma nisi o whale mata anga, no lato wha amatala i whanau wa onga le tā uo le mea, o lona o ngā sa wha o ngai na ia Samoa, o no whanga na au maia ma edi mai ai, ma lona so tanga i o tātou tangata, ai meise o swinga te tele, wa o tātou la asia i le soi whanga wa o tātou iei nei. O tala fau ia mo le whaai ungo ne vai aso, manuia le tātou o tunu, whailoa i le vai aso fau, wha soi foia.
Ia, nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga le fiafi sumara varu ne minute o te ele tūlai whāle a winatu muli muli. Ia o tātou tala fau le nei aso whareile sumara iwa masina lima, lua afe lo sumara tolu, ia mo le tuelenganga le whaaftai te le lava le sunga ia tā se Salem Sam, ia mo le tātou sui whasalalau mai sa mo tātou tala fau, ia ngāta fo le toa fine ia ana whaasolo le tātou sui toa fine i nei, ia i Wellington mo tātou tala fau i mea lo tutupu le tātou tunu i nei. Maua se si whaapoponga o tātou tala fau i le aso ngafua, le aso ngafua i le vai aso pau, ia le taimile nei, ia o lea ua tātou o ma le tātou ape foi whaatini, ia e pei on tuina atu le nei vaenga le fiafi, ia lea o le a mato o lua tu ai mala toi ina, ia i le nei vaenga o le a fiafi, ia o tau tangatanga i mali tangatale, mai vai. Ia, ma rosa i fo marui ari tasi le vaenga le a fiafi. I ngā ruenga fo i o le nei aso, malo to e whaatalo whaatu ma le angang whaalalo, le o lau alu atu to ino to ina. E o lau wha le lewa na atu to ino to ina, lau maana wa. Ia, o le ua tātou o lua nei taimi e tau whamai, e tātou tau tuo nei aso, le si whonga lau moe Wellington, ia le ngata le tātou wala leo, ia whape fo i lungo tātou wala hata, mai e le tātou tau tuo le tūlai lima i le fiafine i leo, o le toi tūla muli muli nei o le tātou poklame muli muli o le pue whaatini. Ia e whamanulu atu ia i paanga le pokalame tupulanga talavou. Ia. Wale e whaatanuina ia le pokalame ia lea ua sui me le tātou pokalame o le swingo le tātou pokalame nei a fiafi. Ia o le apufoi whaatini e pei ona masani ia sfreile ia le pokalame muri muri ai ia pokalame le sifongo lau mua. Ia oi lau fo mai mua mai lei taimi a Jerry. Ia. Ia i lungo o tātou wala ata mai se fo i lungo o tātou wala leo. Ia e whaatalo whaatu. Whea lava se vaenga le lalolangi a Amerika, Hawaii, Peritania, Kanata, Samoa, New Zealand, Australia, ia Amerika Samoa, o loo mai mo mai ele tātou tinu nei vaenga o le tautua. Ia, mo le atu wha malo fo i le tau ata i whiau mga luenga wele manatu, to tele fo i sa ngā lulua le nei aso. Ia, mai se fo i tātou i New Zealand nei o lea ua te ale wha. Ia, o lea o tele ni mānava ngā luenga, wa ngā i fo i le to tele i lunga le awala le pisi o le awala le nei taimi. Ia, o le wha manatu māsani lawa ia le tātou tautua i taimi o mānava i ngā luenga, wha mua pe le tātou sao ngale mu. Ia. Ia maru sa o ale fa usa o ale afio lau ta vale ile street light to fale. Ia, ilo mal fale. Ile mga alo to fale. Au ngone e afe fuele, alu fu afe fuele fale olis. Fa pe la vanga sa utala ula. Na fai, la lau talan fai. Ola utala na fai. Ia. Ma na valo nga luenga. Alu sa o ilu man melel to fale. Ia. Le foi lawa esa. Le foi lawa etala no le bele tasine te fa pele va ngale e te te pepe. Le hai. Alu sa ele o termine fai excuse for even my esa o la te fa o la wo le hai. Ia le na. Le na tonu a Jerry. Ia o aso fa leile. Ma na valo fa sa o le fali. O le fa tali melitina ma le fa nau. O le foi mana o mieltina i so alu le nei aso ma le nei vai aso. O va estina e tamait. O va estina le pepe. Ai ma na va tu alta mata. O le si sau doi. Tamiani o tamiani. Al mea foi lea, ia tu loula foi le tu pa tama, ia o tu whaafonga mai o e whaia pea lea mi o lea o le mana mātura ngā ruenga e tamia nei o, biritina o le whatua mana mātu, whatua mana wa, ai o le whale nā nei te fulu. Ia. Ia ele o se i tū le lei. Ia. Ia o tātou ia tamai o whaitei te o luam whanau se i tū lou. Ma nawa ngā ruenga, whausa o alea whilta amale o ilo whale. Alusa o ai. Awa mantona fai la utala le la fa fonto tele ia nei tapa anga fo wi fa tasi men le fiafi. Oi ma lo le fa tasi mai America o le sai svanga ia le ala na to i la utala na fa. O le o me o tato. Le ia le fai ngola pe bita. Vai mantua ela se fa tutina le ainga. Hani. So la tu le mata mata o le la ia tasi. Lu tu la. Taro se fulu fai men tina la ainga. Taro se fulu wa il fale. Lima lo la la tauta se fulu. Alu lo il fale. Ia. E o atu le sistemi e tu fa katanga fo. O tu tala tu ala lo permita. Ai fuala na ile sa o le fa noi. Sa o le fa pe so watu I se o so le ai.
Ia, a fa pe o fa no pa se le si ala e se fa le lu ia ele o se tu e te klein sa o ala le ton ia me le fa fo mai ta tu ta ma de wori ia ma se mai mo mai ia o sa o le fa o le o foi fa le wis me foi na tu por ve se o alwa janga te lu no fa ma futa le to lu ma fa na muta mai wale mana fia vai mai se to lu ia o se maftanga umi le vai aso ma le fa ingon le vai aso ia alfa blave na lu mana va tu ala songa fua ta milo nei i ta milo pe ya o fa pe ya o ma mo fo le a ve se fu malo ai o le via ta tu foi fa tini mo ta to fia o a tu langa sa ilinga luenga sa fa no nga luenga le ni aso ia tu o nga luenga no fa no alu fia i o ma futa martina ma fa na ma alu se e si tasi si pepe sole taluana mau se o tali po se o fi o le se lo alu se e si tasi si pepe sole e una na volele na matuani si o walo e le no lo wingoa wa ma fu ona le no lo wingoa e se ha se pepe na lo ma na matua e se o chekianga e Claro. No, nei fa mana tu le fiafi. Nei fa mana tu le fiafi. Ia sao mauli ia fu ngone ne fiafi ta tu tinu. Ia ma pulele na. O le aso o fa unga yo va yaso. Ma futal ta mama fa na ma tina. O le sta ya o ita longa ta maiti. Ia fa ita longa ta maiti ya. Ka pia ta maiti. O ma ta mama fa na ma ave ta maiti. Na ia. Ia o fo se me o ia se o ma ave. Ai alu ata mana me te fiaru se alu ma ave lo to rua. Ia. E pe ele está até pe ole mana ave to rua. Ana na le mana ole se ave to rua to te pana. Ala mana le mana ole se ave le fine. O to te reta mati. Ia o ala pe foi ia. Au te ole meu te foi. Ia ole te fia ta ita pa pe ta te. Eu foi o fia. Ja vai lo fia ai sau ni ala ta vale na o ala fe. Ta sta to pese. Ta sta to pese ya ta tu ta no ai lo fa te le tu mo ta tu tinu. Ya mantua se fe o ma avetinam ta mait. Jerry. E pe o Jerry ya o te vai so Jerry e se stai mi a fer o ai e tammi solo mata mait matina rai. Ya ta sta to pese. O ele tata pesi. O le fesile mena tu no pola ale mena tu alunga no po. Ive. Le na tu o alunga. Ele se mena tu so e vola anniversary. O la anniversary. Then tu alunga no po. Ele se mena tu so e ai fu. Ia. Mena mea. Ia. Mea sa oi. It's mine. Ia, ai se tata tu pese lea. Ia fa patu me sta tu pese Jerry. Ia ona tatu fa ngasoro te fure nai fa silanga ia onisi onanga ia manisi fa manatu le fa ingol vai aso ia matatu taltanu atu inisi taro talonga ia po talonga fo ila halo tu il tatu tinu ia il fa ingol le vai aso ia mala ia Lue me tatu pese na pe space me vale le fia fila to awale Matango si il pepe. Si il turunga si il pepe. Never sound boy. Mix that up a little bit and little sweet and when the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to sound boy. See my lady wanna oil. What's a silava oil over moi. I want to know if you love me so.
matala Cha chino mai wana wana Ya so more than Kill around here tonight, son guy. Listen. Your sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say, I let out no inga inga. You with Baba sing, I am mama little bang, I'm a redder. So my sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say, I let out no inga inga. You with Baba sing, I am mama little bang. I'm a fall for ya all I want. Nai whaafi fianga re nei vaenga le fiafi ia ina ua afa nei lei tula e wha ia i le tautua mara unanga le tātou wala leo le tasi ono tese ma le tasi whamo ia e pei ona mātou lua tue ma le sunga ia tasi tūtore waa ia le tau whama ino le tātou pukalami le pifoi wha. Tini, ia, mahalo lamwa le on sai na ngātu whai le sunga sisi au ia lesta ta ia lesta matai peni ata lo pena mafuta mai ia manisho wumpa anga masani ia le tātou wala leo ngātu whai lea ia o para fa solo para taiso fa solo lo pena mafuta mai ia ile nei vai ona mata mai tanga tona ia ola la lo fa mai ya toi la lo tele mai ya oi ya lo fa solo mata ele fa se me ya malo lama le on sa ifa mga luenga le yaso ia le ngata idea ia fa malo fo ina yo tatu matua ila to fo isa tapu ia fo ile no faivo na fa na nga luenga le yaso ia mai se fo ia onga ia ele ngata fo i nai matua i tonu ainga ia mai se fo i nai matua lo fa longo mai mo mai tonu fa le tangata matua ia mai ila to fo lo nga lu ai ia nga luenga ia mai se fo i tonu mo tanga se ngase ia lo fa fonga mai fo i mai mo mai nisio na yo tatu pa anga ma nai matua ia mo tonu fo i fa pui wale te mori mau te wile ma sali fo ina mai mo mai to te li tono fo pui wale sa asia ya nei mai na tasia si umai ele se me na o ta o mani na tao ia le tasia si ya tasia singa le na tao o la tula yo tui fa fu ai aru sa o fa sino mai a no pot le na ia ala tasi ya ba talo va tu ya ila to fo i na yuso fo i tono to ese ya lo ma fongo mai malo fo ya on sai ya malo fo ile ya le tuli pe ya fa salanga ya if istemi ya mangalo mai ya ona suia fo ile o langa ya malo la fa malo si ma on sai ya ino fanga fo yo lo yai ya a Jerry la talava ile tolu le au ni nei taimi ni usila le na lulu ise mafu tele fitu te si male fitu le malo se mafu e ile tunu o New Caledonia ya New Caledonia ia vas Pacifica le ia le mafu ele ya ole la ia mai ia ni
ngalulolo. Ia. Ia e ono a fea i tātou i New Zealand nei. E vaenga le civil defense a New Zealand. Ia le olo o mai ala pata inga. Ia te o le tolu. E taimi New Zealand lea na lulu i nai mafui e. Ia o i New Caledonia. Ia lasi marosi. Fitu te si male fitu le marosi le mafui. Ia olo la pata ia foi la ia ni ngalulolo e ono a fai nai nisi watu nuu taulalata ne le Pasifika. Ia e tutupu a mea whapea. Ia ono e rengata suinga le tau. Ia e mai se foi ia tūlanga whapena. Ia i nei foi tūlanga lo tātu iai. Ia tele isi atu nuu. Ia e le ilola iai po le al tūlanga i te utoe a mai se isi tala mai le vaenga le civil defense New Zealand. Ya, po le asis tūlanga le iai pe fa malosia pela ia i fole i ngalulolo ia tātou New Zealand. Ia mi se foi inisi atu nuu le Pasifika. Ia wa e marolosi a ngalu pe fa pe tupu ia mea fa pe nei. Mo tsunami. Pe fa pe tūlanga le tupu ia tātou Samoa. Ia na. Ia na nai vanga tu nei taimi ono le wa mai lungo o famtalanga ia a televise ia o leitio ia me se fo ia wa fo ila pata ia fo tātou. Ia. Ai ole mai tau atu Jerry. Ia. O tālonga fa ingon vai aso le la ia fo tātou te to fitu. Ia matala tai au ta misanga le vai muli le fai lontona i Peritania. Ia a o le taimila ia tālonga le tātou au le manu Samoa te to fitu. Ia manatua lea ua iai suinga o tātou au, ua inisi wa la vevea. Le lau ato e watoi ia na isi fo alo. Ia e suia ia lau la vevea ua iai. O ta'alonga la ia le tātou au le taito fitu lea soa tae au. I le vai lea i lontona i Peritania. Ia o le ta'alonga mamua ta'alo ai ma le au a Farani. Ma losi te le lau lea. I le tasi le minute te ai le iwa i le poa tae au. Po le stonai. O le tālonga lua le tātou au, e tāloi ma Australia, i le pōra vātai au, i le toe se fulu ma le tolu minute le itula, se fulu ma le lua i le vavea vātai au, le pōa tai au, pōle la stona, e mlama le sa. Ia tālonga lona lua na tātou, ia ma le tātou tālonga muli muli, ia wao, o le aso sa. O le vavea au la vale aso sa. E tāloi ma Spain, le tātou tālonga muli muli, i le 20 minute te eli tu la tolu le vavea o le sa. Ia lono winga, e alu atu a tatou mata ngā la kapita e au. Ia i tālonga ia le super la kapi Pasifika. O le liki. Alu atu ma le liki. Alu atu i ma le taito afitu. Ia i le poa tae au po le stona ia malama le sa. Lono winga a mata atu a tatou mata i le fiafia tae au. Alu ai male po, alu ai male vaveao, alu atu ai male tātou teito fitu. Ia lona winga. Ia uma lona tālonga ma Spain, i le amata i le 20 minute te ele toru le vaveao le sa. Ia uma lona moe lo tātou. Le oro mai ni lotu. Ia o tālonga nana tātou au, te whaafonga iai. O le tālonga mua le manu Samoa, ta alo ma Farani, tasi minute te ele iwa le poa tae au. Tālonga lona lua. Tālonga ma Australia, se fulu tolu minute le tūla, se fulu ma le lua le vaveao le aso sa, le pōlea le stonai, ia ma tālonga muli muli, tālonga ma Spain, le 20 minute te ai le tolu, te mi New Zealand, vaveao le sa. Ia tūlanga nao le ia tālonga le tātou te to fitu le manu Samoa, ia o le pulu tātou ma Australia. Pulu tātou ma Australia, tātou ma Australia, le tausu e le vanoa. Tausu e le vanoa, le lima i au. Lima i au. Ia iva ai e vai tātou ma Australia, le se lau 25 ai Australia, ai se lau se fulma le ono tātou ai, tusa tātou ma Afrika, le tūlanga ono. Ono inga, ia iti se avano e manu malo, i tātou, e mawale tātou avano le 5 pito i runga, qualify mo le Olimpeka. Ia whapea e maua e Australia le avano muli lea. E no winga sau tātou e tami atu i le Oceania. E ale i tūle leila. I wale wa alu o New Zealand, alu fiti, ia pe alaki Australia tae au. Ia o umala i o au il Pasifika. Le fai tūlangi le. Ia e moa lor tātou wano e ta alo mana isi au i po o tonga, ia o
ia o Cook Island ma isia tunu ia su el tatu wa no ia la mo ia fa ngofia ia me wa per tu langa lo wa ai sol to te le a sol el swing or mano lo sio au sol mano lo si o te le ma fo wina ia tu langa fo yo fam talanga sa fai fo ia au ia ia to te le isa wa ia fam talanga fo ile na so na la fo I tu langa I tatu au mani se mea ai al tanga te le rola kapi ia wa awole pisa fora mani si fu le tati tilo taita ia wa ele se me ele fa ngofie o ele fa ngofie ele fa ngo talu fa no ta alo wi ta lo ngani ke le ele fa ngofie ia alanga o le tu langa ana le ngau le poule o le koule o le tonu le na pou ya oe ana le ngau le poula le pou fu le sai o tonu ya oe manufa pe nei la te le mea tas ia a pe le tu langa vole ia te le malo losi ma au te mine ia mo ia lo no winga ia o se fale a ngare dei fo mo tatu au te tofitu ia matua I yo e fina mai o le u fai mai portaiso o le ava no le vai le seri so ia na le ava no le mai le ava no le vai muli le te tofitu tai ia le ri no taiso lauta mo taiso fa oi oi sa ola ia ole to ile ava no ile fo ile tu nga tanga le fa ta o ke no swi yo le su sta sto ta se fa ia le ava no na taiso ia le ava no au tu nga tanga ta ya ia me la ting tanga ta ya ke ta fo le puri spito ia halo dato to do ia ta po ile le ta po fisia ia o la fo le tu langa le ai ta ma o tu te poli si o la si la fia li ta ma le au wala fa na mau lava no ia e ta alo e mole o le beka ia tu langa lava yo ma la wa tala na io ai tanga ta foi le fa alongo tu ele ta alo se polo la kapi na o polo ma mo e foi mo polo kirikiti ia sa ta alo mo o polo foi le pulu ia le pulu foi le ta foi le afi ia fa pe sa ta alo ile to inga polo na ia ia o fai tio ia ma e no mo fi el tanga te fi setala tanga tana sa ta alu io la te au sta po ile le ia mo mai ta wina ia le vai ngol tatu la vai ngol tatu au vai ngol sel tatu au fole se sela ia ele to e na o fa mani fo ana pa mai lo te miri nampa pa wale tanga ta sa step tanga ta Tawana data side step tanga to tolu e fi e tasi side step ai su mai to mal tu langa fo le vai polano side step ele te tai pasa avu ni le mata mai le vai ngana le masa ai ni li sati vai ai tem ole masano lo fanga solo ia tano mo mua le ale la kapi le super la kapi ole afo le fa nei le ta le mo na Pacifica mo le Crusaders pe ia tano le fai o kilani ia o le talonga le fia na nei le fitu o le Reds ma le Blues o le talonga o le nge fai o kilani talonga lea o talonga taiao le Stonai o le Highlanders I le lua I le auli ma le au le Rebels ma le talonga I le luas fulu minute te ai to e luas fulu minute le tulai lima I le fia taiao ia o le aange I fo le matangi fuli fao o Chiefs ia au malosi o le Chiefs ia le la ta alo ma le Wellington Boys taiao le Hurricanes ia ta alo la taiao le Chiefs la ma le Chiefs ia ma le au le tama fo le tama tua ia le Wellington Boys Hurricanes ele o Hurricanes ma lo si fo ia o tama tamiti sa o le Wellington Boys le la ta alo taiao ia ma le Waratahs le fitu taiao ta alo ma le Fiji Trua I le fitu le taiao fitu le fiafi ne so o ta alonga nei iwa tolu lima ia le fitu ta alo iwa lima ia po le to 5 minute le tu la se fulu I le po taiao ta ale le Brumbies ma le Force no winga e alu ta alonga ia ala fo amata on tatu mata ta alonga te to fitu taiao wa ba ai la I Jerry le tele ta alonga e lei ma se mea la e alua I fua o e lea ta maa lea ma se naru ta whaalu la uo
Le ma se mela e lui foi o le falo la o te mata ai. Le ai matua lava le ta longa ia. Se kiri TV, tiri Sky, mata martina ma le fa na. Alo walu foi o le falo la o. Ma fa sei nai fu lo ma fa tala. Ah, fa te foi. Ma fa sei nai fu tala na sa fu rai fa misa tina nai. Ma tinga ai nai fu si ai ngale fainga. Ma tinga ai nai fu ma ai nga nai la ka to kofe masuka masusu. Ah, ale te sa va di atu le sa me na matua. Ai le yalo no fu le o te mata se o le ma nai ye o lo fa lango le i tau au se uto lua mata lua TV. Te loa le mafana fana le mafana fana fo le o le pai mai o le tau au se uto lua pe anu mata le TV. Ia ma lua fa soa ia. Ah, mala fa tata ia tele fa tata ia tama. Tanga fa tata. Tanga fa tata il fa. Fa tata ia bo. Io ma se no fa tata ia. O le ma na ia lo fa lo mo. Tanga ona fa tata. Na vai la le ma na ia ona na fa lo ngona. Ia ma na ia ta mi sta pesena che. Ia ma. Na to e fa ile sta to tala. O mo no le pesena. Ta tu le pese fa manu ia ia fa poi ponga. Ia o so fa now o anniversary si fa ingol vai aso. Ia a ila to fo yo a sauni mo fa mo fa pena. Ia, ia. Ah, le ta pese na la ta tu. Se pese fo le fa mo loto pese. Langa lewa e sa no mai me te pipi. Lewa e sa no mai me te a mata fa pipi. Na, fa lango le tau au si to lua. Ole pese la le. Tam fai ana fa tu lo to lua. Hani o mo ia lo to lua. Na, mai fai ai, hani. Tire tu e fai ala wa mi ole masina fai. Ole ala. Ah. O le fitangi sia ta mai ti a ta fa mai o le. Ale la ta la pese la. Ma se le pepe, se a fai e tere si ia la si o fine po si o tali talun fa na mai si tu. Se tango si il temin nei. Ia. Si ma siva mai pese la. Ia. Ta tu pese la. Yeah, wow. Make it real lah. Si apa pepe mai fai oh vai mata. So ya mami mata bese. Ya vai esse fa no ngona le ordinare ainga pe fai vai. Wa si o fine se o tani. Se la uri nei so mai le tina no tina.
Ole nari ta sueva ai le to telo I lato ia ma to vale mai le pesele. Pesele us. Ai. Pesele. Le pesele tonu ane le te fai mai le te fa lango yo. Ia. So yo fa sa o ale la uta la. Tamara le ta mo e ane ale manusa mo le te to fituna nei ale tara tamale. Ia. Te fa lango le fa lango ne te mata sky. Whangalang wal tina le ainga pa me futa wal tina le ainga ya oe ya na sauro le ta le pe una I me lesi ya sauro le ta lo ngara pe una I me lesi ya pe le foi le pe me le ta viu ai vi fa mai wana ile upur pesena mai give you one more chance ala have tina la Give you one more chance. Multinada ainda. Foi isso, foi da União. Jerry. E aí lá tu olha e sacramento foi ponga ele asoan. Nei, tai ao mala sa. Oi, uma la fai poipo. Ia. Lá tu anniversaries ia o familiango aso fa now. O le la tatu e Jerry pesele. E o lo fa tu mo uto. Ia ona tato mai no fore e fa mata fi tato fiaf ia le fa tela ta pese la pese na te pese fo le ngai fai ponga pese fa o pese fa ponga pese ya pesa ili maleota fa ponga fa te fai ponga ia mar pese ta me se pese fa te au ngari ia le tava ai fa no pese ia ia foi la pese ana ia saula cherry tamana ora o pese ale la fa ponga mo ora o pese ale so we ma ai na male ia pese le fa cherry le na tava la fa ponga Alla fa e mai a oe la pele e tatu sani mai o nanu lele ua ina le manani o fumana a ese le whaana wale a tua pepese ma tahu nuku lo o taso tele e wha foki atu o le viina I le atua sini sini ese
Ia, tasi, ia Oi. ona le tūlanga le tātai, ia wa tele fo ia le nau atu le tūlanga le tāpora kalame, ia ai ui, o lo toi lima tā minu, te to toi so te whato le vawe le tātai, ia, ai le atu ia i lau sunga, ia, o le staff am talanga fo i le tātua tunu, ia, le fo i o lo mori mai fo i lo whaanga le tātua au whaafonga le tāpora kalame, ia, whaatai fo i la tau, whaatamali i fo i ma le tūlanga suanga whaatamali i tātua mafutanga le nefia, ia, la tu ina tu pelo sunga mo staff am talanga mori, ia, ale ala tango e, su atu tā pese wha, mai a tāpora kalame, manalo, manalo, la. Malo whaftai, ia, Samoa le tinu pele, o le tautua le nana le siufonga le lau mua e le ngata o le nei aso, ia, me se fo i o le nei vai aso, e le manatu sa whaamalia ina lau whaafonga malau mai moanga, ia, mai lawa le aso ngafua se ipa, ia mai le aso wharili nei, leo ua whaamai ina i le tautua la wala leo, ia, me se fo i o tātou wala ata le Facebook ma le YouTube, ia, mo le nei fo i vai aso, ia, i lau whaafonga malau mai mo mai, ia, whaaftai fo i ona o le tau lango, ia, e ala i comments, ia, o lau whaasoa mai e tātou proklame na tu ina atu nei vai aso, ia mo le atuele nganga whaaftai tele, whaaftai atu fo i lau mana tua pea, o ia o le tau tua nei e si whonga lau mo i lau tataro le aso, ma le aso, ia, lo o so longa manu ia ia tātou proklame ma le tau tua si whonga lau mua, ia, pangalea ele asalava se whai ma se mau sa mo le atinu pele, ia, whai ua sala ngana, ia, sala ia vala po la lea, ia, whai tau le tātou atinu, ia, wha maangalo se aleo le au whai ngā luenga, ma le au ngā lue, ai alofa te le atu ma le tātou atinu, ma le au whaafonga, ma le au mai moa mai, ia, ilungo tātou wala ata, manuia fo ile anga ia tu le whai ungo le vai aso, ia, ma ia wha mua pēl tātou saunga le mū, tātou tu e whero i tai e le aso ngafua le vai aso faul, tai masani le tu lai fitu, ia, mai le nei taimi, mai le whionga le pule, le si whonga lau mua, mai se foi, ia, le maa vase lua, ma le whionga cherry tapu mana ia, tasi mai awa tui tolvaa, ia, vepe foi le uso, ia, tu fiso, sa tu te mai le taona le la, ia, o le tu fine a Savilina Casiano, ana wha solo, ia, ma le si whonga lau mua, ia, mātou te whaatou whawha soifua, le mamalo le tātou atinu, manuia fo ilanga ia tu le whaunga le vai aso, whaamunia tele le tua, soifua ia. Whaasifua. Ai ua
America ila ua ai Tama tutu ila ua whaangalo mai to see aina le asoa e lupe